ile tau langa fa tau I mangele fa pea manrua o le vainga o so singa se pe amana o mia e fa tino e foi ma tuipui pui o le whana witi o tuipui pui la koviti sfulu riva mo I lātou e sfulu tau sanga malunga atu fa pea ma tuipui pui o le fulu pala au telefoni 255-25 mo so vanoe fa tino ai nei au nanga o fisa fo mai I mangele I taftafane o le McDonald a manrewa I taftafane o le Faletusi po le Public Library Peter Drive Doctors Clinics Taraflava o David Tua le nei o lo e whaafonga mai pei le Radio Samoa tasi lima I watolu a mo Samoa I amanuia le nei aso. So I le lawa o Fiafia Mana tua le o tio te talia O fungala awa teu teu ina Sa unia le vala au ya e talia ina Ule ai se tuina nau matala le tunga mau Lo ti ute ia longo mai ia usa o atua A fai ua o le lango Si pua-puanga Elena o ita uanga sala Be ete sona moe aele ala Uale ai se tuina nau Matala le tunga se tuina nau matala le tunga mau Lo tiu te alongo mai Ia usa tuai Apai ua o le lango Na taua tuai ua o
na ole Radio Samoa se furulima iwa toru amo e tautuaina o e ilangu ngana fitua so le vai aso. Eu la valo o lofa. O le mea leo whātua i te ngate le paolo o apa au. E malili e lātou I melo lolo wai lo whale. E te whainu bia fo I lātou le vai tawhe o au mea Fiafia. A wālo I a te oe le puna o le ola. O lo malamalama mātou te loai. Le malamalama. Bo moe me umalo mātua tua le nei Taeao na mātou whape atu. Lau pule lea ua mātou ai manu masa ai maomalia I au whamunianga o le nei Taeao fau. Ua mātou a matala sa fau le mātou whale ma le loto Fiafia I o lotoa. Alangaina o vi inga le nei Taeao pese Fiafia whamanu ma whane ne I ante oilo mātou tua mātou I fui o luma ma whape atu e pa ia. E pa ia lava oe le tua ma Malu. O le tua ma mana, siri ese, male matautia le ai lava, ma se tu sama oe. O e lava le alefa ma le o meka le amatanga marangata anga o le mua ma le muli, e tu mau o lo walofa ma lo wha maoni ma lo wanga le leita ma, e o le ngata anga o me o malava, o le tupu oe o tupu, e soifua ma le vavau e o le wha vavau. O le atua lava oe la e le vi ingo na mano le atua oe, puru le matango fie. Tama, whaftai lau mea lofa lo le fau mātua maua nei Taeao. Lo lofa wa e whapopo fōre nia sa fōre whaita wino aso la sui fōra tunu umar mātua wala, mātua o liai, I ele nei aso lua o wha I aso novema, fōlaunga nei tu sanga, mātua tu ina atu o ao ta mawha mone. Ia, le mātua malanga nei aso, se ia tau tai mai le fōlaunga o whai nei. Manu ia whaiva le a whengai ma la tunu le nei aso fōu e mailo mātua tua, ala fongia foi nai mātou whanau whengai mao onga whengai foi nai whanau masuanga whai ora ni tūsanga. Whamunia nei whanau o sa iri poto e ala ia o onga whamunia foi whaiva o whengai malim tamatai whai a onga lo a oina nei mātou whanau. Mana tua pēr Samoa tinu pere le loto na mātou te talo. Whamunia le tinu iona te tai. Nei mātou ainga ma nei mātou tangata umai Samoa ma le lala ma le pāpā awai so se tawhara nei ke lope. Ia iai lo manuia lo mātou tua. Whapena fōre nea tunu o ni usira lo mātou nofo mama wai. Mātou no umal nei lalo langi. Alo whangia le tu imanu mo panga ma le tapo inga nei mātou mātua tu a sino le tunu I manu mātou malaura nei aso. Maua pera lato si fua laure le tino sili le nganga e ale lo fatasi mai. Mea umalang whana mātou whaia nea sa whaulo mātou tua. Mātou whaia lawa ina I fo ia tunu vi inga I ate oe. Tama, whamari o mai le tautua rida Samoa nei aso atoa.
Mātou wale mātou wala au ne mea malawa ala sua whamara malo Yesu Kiriso lo mātou ri mara mātou whaola. Amen. te fia sao, finau, awale fiu, ole vi ingole tua, langina lau fai pese, le karesia Metodisi, mai Hastings. Tau wari wari Samoa's Falima, Eva tolu a mota tonu, le July ono. In this update, ACC's cutting ties with Water Safety New Zealand. It's ending its long-standing partnership with the Drowning Prevention Group from the end of March, pulling about $1 million a year in funding. Claudia O'Neill reports.
ACC says it hasn't seen a measurable reduction in drowning injury claims, which cost around $3 million a year. It says it needs to focus investment in areas where there's greater potential for claim reduction to ensure the scheme's long-term sustainability. ACC says it's committed to preventing harm in and around the water and will continue to support the sector through the Have a Him campaign. A rise in consumer borrowing could be a sign of good things to come. Latest data from Credit Bureau Service Centrix shows residential mortgage and household lending have both risen more than 20% year on year. Personal loan and buy now, pay later applications and business borrowing are also increasing. Centrix Managing Director Keith McLaughlin says it's a positive signal. That generally is a sign that consumers and businesses feel confident in borrowing money or taking out loans because they will have the ability they believe to repay those. Fire crews in Wellington have been working into the night in windy conditions, fighting a blaze at an Island Bay home. The blaze was reported just before 7 p.m. and spread to nearby vegetation. Watercare is offering financial support to Auckland oyster farmers whose livelihoods were put at risk by a massive sewage spill in the Mahurangi River. Farms have to remain closed until later this month after the spill last week. Watercare says the overflow was caused by a technical failure following a power surge at the Warkworth pump station. It says it's in discussions with Aquaculture New Zealand, which represents affected farmers, about financial support. Watercare says testing shows the pond water is now within safe levels and 2 investigations into the incident are underway. That's news. In sport, leg injuries have ruled Scott and Geordie Barrett out of selection for the All Blacks' second Grand Slam rugby test against Scotland at Murrayfield on Sunday morning. Both have further medical appointments today. The team will bring Josh Berry over from the Development 15 as additional lock training cover. The NRL will look into Tonga's handling of Eliesa Katoa's head injury assessment. The news comes after he suffered seizure activity and brain bleeding following 3 knocks in the space of 90 minutes in the build-up and during the league test defeat to New Zealand on Sunday. He underwent surgery in Auckland yesterday. Persistent rain in the build-up will likely result in a soft rated surface for the Melbourne Cup starting at 5 p.m. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. Bomo nei Taeao no whaawhilo ai mawhaatalo whawha tu lima fōi le watere lava ma le whaaralo samhala tenu pele pa ia ma le maro lo whaafunganga nei Taeao whau malole. Sei fuamaruia whamalo fo le tenu wholau. Tātu awi ele mua man whasangi le tātu tupu siri le langi o lona lava lofa. Wa tātu au ni ai le nei fo yaso. Ale asona nei uwhai ele tua tātu te ori ma tātu Fiafia iai. But patia la ngana lei o le tātu tupu siri le langi o le fo o mori manu tu si fuara nei Taeao. Ma le mātu wala. O le o tātu siri whai e whai manua le mara nei Taeao tātu wha la ia. Le whawhatai mara pe inga ia. Te ia alofa mai le tātu matai le langi tau tai tātu wholonga nei aso. Ma tātu wholau le lona lofa o tātu ele nei fo yaso lua. Wa whaia ia so November o tātu wholonga le lua lua se fulu. Ma le lima usi mai la whafonga le porokla me maro le Taeao Radio Samoa's whalima iwa toru a mo. Le whionga ngana mana tāsha vai lua. So son main senior tātu Facebook, mara YouTube, mara Radio Samoa, Sarah Tasi Pantea, mara le whionga pesta Taeao, jelo sio mato o na nei tawai meni. Tautu ina ai se pai le tula eiva i le Taeao. Nei, se fo maria, whionga ngana mana le Taeao fo. Lange mama la sunga la o savai vi ele tua ia ngona foi fia loto ia fai foi na tu fata si mai la sunga la o ia fa o wina tau tua ile nei foi Taeao sa mo le tino pele ma lo le soi fo manuia ma lo le soi fo so ke lo ke so magen kai o fo ia go walo o ke topa le o so no be nga e su atu lo sunga malua ko ia ma ke topa foi foi so le cafe vai le lo no be mo le so cafe ia le lei o le wali mo tere tu lai oro la mai mo la whafonga nei Taeao o le nui tau mo le aso.
Lu I tau, mō le aso. Whea ngai ma le atua I o popolenga. Encountering God in your worries. Filipi, o lona mata upu e whā, a o lona foi upu e ona. Aua ne I popole o tou I se mea e tasi. A ia wha I lo atu o tou manao I mea uma. I le atua. Ia tatalo, ma wha atonga, a toa ma le loto wha afetai. Whea ngai ma le atua I o popo lenga. Encountering God in your worries. A o whale pui pui Paulo I Roma. Na asia si atu le whaife au mai le e ka le sia I Filipi o e Paferoti. Ua momoli atu mea alofa ale au lotu I Filipi. A toa mawha amanuianga ma le tala fiafia o lana tautua I le atua. O le mafua anga lena, na tusia ai e Paulo lana tusi le nei I le e ka le sia I Filipi. Se I momoli lana whaafetai I a Filipi. Se I whaafetai a Filipi I lona soi fua whai taulanga. Se I whaafetai a Filipi I le tausinga o whai fe au o le tala lelei. Ma whaafetai a le e ka le sia I Filipi. I lona soi fua tautua, ma lona soi fua ngalue mō le atua. Pau a silu I taua Paulo na momoli I a Filipi. Ina ua umalana whaafetai malana whaamalo. Whai mai Paulo I a Filipi. Filipi. Aua e te popole I se mea e tasi. A ia momoli I le atua o tou mana onga uma. Ia tuli vae I le atua I le tatalo ma le whaatonga. Ma ia maua pea e tou le loto oli oli. I aso uma e le au noa. O le lui tau le a Paulo ka le sia I Filipi. Aua le popole ai ave I le atua le popole. E ala I le tatalo. O le whaatonga. Ma le lo ua tumu I le whaafetai. Samoa e fetai ai pea I tātou malu I nei o langa. E tele mea ua tātou popole ai. O le lei, lava, o tamao a inga, o mamalu, ma lave o lu a inga. O nisi nao mea, tātou te popole ai, lea aso, ma lea aso. Ailu I taua Paulo na ave, ile e ka le sia I Filipi. Fai mai Paulo, Filipi, aua lava e te popole I se mea e tasi. O mea uma tau te mana na oai. Ave I le atua. A e popole. Ave I le atua lo popole. E momoli I lau tatalo ma lau whaatonga. Ave I lo loto ua tumu I le whaafetai. Ma ia oli I le atua. E le au no. I le nei fo I aso. O a mea ua e popole ai. Ma naia le lui tau a Paulo I a Filipi. A popole. Ave I le atua lo popole. Wha iloa I le atua mea ua e popole ai. E momoli I lau tatalo ma lau whaatonga. Ma ia e maua le loto whaafetai. I lea aso ma lea aso. O le lu ia Paulo mō tātou uma I le nei aso. So ia tātou te popole. A popole. Ave lava I le atua.
mea ua tātou popole ai. Tātou te taro. Lea tua pa I ai. Whawhetai ua lui tau wina I mātou I le nei aso. So ia mātou te popole I mea o le nei o langa. A o mātou popole. A watu lava I la ua fio e ala I le tatalo o le whaatonga ma le loto ua tumu I le whawhetai. Tātou ia ma la ua fio I whiau mga aluenga o le nei aso. E tonu ma le iai mea uma. Lou lava suafa Yesu lo mātou alii ma le whaaola ua mātou tatalo atua I nei. Amen. Lava matatoy na mewa yai Soria ia le popole Awa lava matatoy na mewa yai Malama le Taeao Tausani mai Manu felele Ui talo fo I Se fo I nala Whanau atangata E ua mana tua le talo A le ali foa I mai Mea ai e te tau mo le aso So ia Le popole Awa lava matatoy Na mea wai ai So ia Le popole Lava matatoy na mea wai ai Le fafine sunema Le ana fei ai le perafeta Silu tanga foi Lau maseno foa Tui ai masemo enga Masetu unga la mepa Pau ravale Whanau mai ai le vavenga So ia le popole Awa lava matatoy na mea wai ai So ia le popole Awa lava matatoy na mea wai ai So ia le popole Awa lava matatoy na mea wai ai So ia Le popole Awa lava matatoy na mea wai Le te pulanga sei whaalongo mai O le talare nei o te pia tau watua E talia o ia e ave maumatai E tali tonu nei ai aua le popole Tali tonu nei Tali tonu nei ai aua le popole Aua le popole Aua le popole ai tali tonu nei Tali tonu nei ai aua le popole Aua le popole ai tali tonu nei Tali tonu nei ai aua le popole Aua le popole ai tali tonu nei Tali tonu nei ai aua le popole Aua le popole
so le beta ku rene so ya le popole ya le na o tau le fo i mare lu tau mo tatou le nei fo i Taeao fo tau sia ia umare nei aso lua e le se popole ma le se pepelo vai o fakasi ale lua le nga ia ai o lo fa mai le tu tau 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 fo nei fo ya so nei bidu te ora fa so po tau musika so i fe flo i fa Fiafia le tino nei fo i Taeao fo fa malo sia fo i le alo su tu te manga ruenga nei fo i Taeao fo a tau kwata fitu i le tau nei mana i pa fa a mo mai so taimi mo le tau po kalabe a reto o le ola fa nam tatu malu le Taeao fa le nganga mo nei fo so lua te pena mai so ngai pasta la fa le copa today in history tana ba bai bani mena tupu le so fa o november le telo tu saka ba bai o le taina fitu i le Taeao nei mo fa po tau fo le ngal pro tania pe tau fitu tana po kalabe na ya a fa nga so le foi ia le malu le Taeao mo nei so lua a se mo mo tau ba bai po mai lua na wala le foi Taeao fo Tero whaapta abale nei taimi o le Taeao tatou lua ili poti lunga le awala mai tau watu le awala nei taimi o kalema naia kilia le lunga o tatou wala titele na paule vaenga o lo mai tau watu iai i lunga le vaenga le Aaron Way Drive i Rosedale pau lava na on State Highway 1 pau na vaenga na e lanu mumu lunga o tatou whaafanua lo na winga o le nai pisi le vaenga na o isi vaenga uma lava o tatou awala o lo so lunga le ai se whaalave lave tau ta avale nei taimi o Taeao ta vale tau tuana tau sisi ile saunga le mu mani al amtanga nei Taeao ina was 5 minute te aile tu lai ono Radio Samoa tasili mai batolu amo Radio Samoa tasili mai batolu amo Pai ngā mata talo taura nei fo i Taeao fo tama ki makaura wau ki lani no whanga leo pasara launga Radio Samoa sfutasilo i le malu lura nei bai ngā le Taeao wingo le tau le so le whasoro na langi le leile tau e le tila bai ngā au ki lani awa i nisio taimi lua se fulu ma le lua ra maurunga rana o i le mawhana whana le ea mo tātou i au ki lani e le nei fo i asa fo wa tātou o ria Taeao pe au ria le whasoro fo i na langi le leile tau e le tila bai ngā au ki lani lua se futoru maurunga le bebela o le ea wha mawina mo au ki lani e le aso Taeao bai ngā i on tuatu le whasoro na awa pa utimu na stofi awa pa utimu na sprayle whasoro na awa lang le lei ia le asto na ima na sa pa utimu na sunga fua ora na vai aso o luma na iato pa mabongo marau tu na mai la vai tau nei foi taimi o le Taeao fa nga sono foi tato por kalabe malu le Taeao la fain tara vai tu lango ile tau tiro isi vai ngori sila pena foi tau Samoa mani so vai nga o ke Lopez furuiva o tele tu la e ono e faka salo e matau apa ulo se mai se tala fa Fiafia ko le Samoa nei Taeao le tu aga juta mangar wa o le Taeao fo ya ia fai mal nei aso al pesele bo
lua tolu pa. Malo, ia, lua se furu tolu lewa tia nele tula e ono. Lai whawhanga le proklame Malu le taha radio Samoa Spolima i tolu a mōne a matangora nei Taeao fau. O le aso fau. O sola ana nafi. O ani wha le tono ana nafi, o ana nafi al nai. O le aso fau le nei wa mai le tua. Se ia lo fai ori me Fiafia mai ni Taeao fai me Fiafia mai ngia sa fo ka ko ye. Ya pa angal tara proklame nei foi Taeao fo Malu fa te tele fai pa ya ko po uso ana fa ko ngi ka fo Malu na si fo Christina tanu basa na fa fo mai o Melbourne pe o nei le Melbourne's Day e la ko fa long aku Melbourne's Cup. Ya le tele an Fiafia ba ngalo ko po aso Malu lo Melbourne ni aso tau sanga uma. Ya Fiafia la tau e le fo ya so fa to mo Melbourne. Ia, Fiafia koe malau peki sol whangua la kou ia. Ia mangaua koe mangaku pe ia. Se wanganaua malo. Ia mau eno singa seleng. Uso ia tusa tasesa na whawhonga mai Samoa. Uso, ala whatu, nei as fau. Ia, manuia kou kāpea au kou urungan malai nei aso. Penny. Is it Penny Mal 229? Malo si fo manuia. Oh, ia vai sala. Fa fong bai sala sa bai oi ka lo fai lo fa tu nei Taeao fo ma lo fa tai ia mata pa nga masani o fa fela ma nei fo Taeao fo ma lo la fa tai fa te mai il tara pa la nei fo Taeao fo Bombay o je lo ya Bombay pe ki lo ko le fa si fa le tono me Bombay mu pe ia e pe stasel na vai nga fo te tono o taulanga e Wellington le sa ia se fa la velave pa le me e fa fitai ai fo ile au nanga ia ale official fui mu e me se la fo ila to e ona ia fale na fale nga ina le afi e lua fale ia wa mai tawina ia na matua fale nga ina lava foi ile afi ia ai mai se mal falta avale au le tu ele le o le vave o nga yo inga fo ia ina wa mauti no ma wa lo le tu langa o fale tu o ia o le vave o nga yo a nga I fa fukia ia e a mang le ia nei fo I me o fale pe afa pe fa ia fo ia ma wa se soifua so o le tala le leila le na mo tatou e moni lava ua faalea nga ina fo ia nai fale lua yo leisi o falka avale o leisi fale ai faaftai e leisi soifua na mau ai lo sunga leo ia le le fo e fai fa manatu mo tatou lo tatou anga fo ne vai taimi o le mafana ia ma velo le ea ia tasile vai nga tele na fa manatu fo le na fo tele e tatou vai le smoke lampo a mai toto fale e fai anga pile smoke alarm lungo le ceiling ai leisi ai le ola fai masiaki le maa po ola po e mo mai o le melen social media so tapa nga mana le sitaia o lana me fai e testela nga alarm e kukurisela moringa ia on ta pero le makwala ka pero le moringa wa waswa ai ku ko ngwa lai la lo le o le fo le smoke alarm a fa pela la kula le asunga ai kangi mai le ala usa o mo kangi ale ala mu le asone o moringa o no winga la le ku so le testing nga ole por le smoke ai ale kangi mai smoke ala yo no winga la ke le fa le kongola ye so siakile ma taona ye pa ba lo foi mai le malanga le parmio ni sila mai o I fontanga ye sa awai to tele yo lo ko ba ko kenan fono ai le na fono mal le president o China Xi Jinping ia le ngate le mo fo la no fe lo ye mal le president o America president Donald Trump ia fa so le mal telefone isi Taeao isi malo mangai wa ni fontanga ia o ba no fe lo ia te lo mao ia ma ka o sia la ko te lo ka ko products fo ngi sila ia e fa pena fo le mai tawa te fo ia o le palmia Australia ia Anthony Albanese ia o Kanata o Makani ia fa pena fo ia pale mia fo ia pani ia wa le fo ia on to fie le pale mia fo pale mia tamai ta ia pani ia o Indonesia Malaysia ia fa pena fo inisio vaenga mai o ile South and East Asian o le tulanga le leimo le nei fo ifongotanga ona o le tama faila fo o le pale mia ina ia iai ni feutana inga fo ia fa avao malo manisio atu nu nei o le le tu tau fa tawa inga le ngatelena a oni ava noa ma fai ona maua matatala mai mo New Zealand le sia mesa o mai tawina oni ava noa fa skola sipi yo le tu tau fa tawa inga ia mai se
fo'i o investments. So o vaenga ia. E mawhai o ngā e pengi whiki eila tunu ulau tele. Pe a wha pēa lava fo'i o le asi tia pēa ia le tamau ainga. Ma le lei global relationships, economic and political interests o vaenga na. O lea sa tau mawhai lava le palemia. Ina ia whaofi lava i whaatal noanga ia. Ia ua fo'i le manui alau tele o New Zealand lato. O le mana ia fo'i le malau titilo. O fontangana nei walau titilo atu o le tasi o vaenga sa titilo fo'i le ia i piona ta ua le palemia o New Zealand. He wanted Kiwis to see the massive world of opportunity. Meaning, ia tilo New Zealand ato a masala fai business o lo te le ia le avanoa e lau langi ato e whaina whanau tele fo ile a wina ato business fo ile au te lore si vaenga tele o le tele na mana ia i fisota inga ia wa tatu tilo i mele tupule nei fo ile langi lo tatu ia e kena kako fa pe fisota ka kele sui whanga ri i New Zealand or kala fo ngala fai Samoa ai le lo tatu o aku ngu ke kele o mangi lo langi le o la tau o le whapongai mal mafuanga o mea lo tupuni ia wa foi la fa le tonu mai tama o ai ngo tunu nei Amerika sainga kama ke kele o mangi ia o nga mafakia ko ila maka ko ngi kulangi e tele ala tanto kule avele le fasia ile tulango i fenga malolo tulai mai le ngata ni usele nei o Samoa mai sia tunu lalang ai le loka ko o aku ngu ke kele nge le mafu mai ele le fa fitau ia ai mana e nai fontanga le mana e o mo fontanga pa mi New Zealand mo tai o malo ke se ka wo ke se fai fa de se ka ko wa mi ori ia o ko e pisange nga maka wi foi ka wo nga a mo ko kupe ka wari a le mafakia ko ko ni ku ni lo ma ko yeri a ko foi ia yes e wa tona ma la mai a wo fai ma kusi limai ol le pa mi man fai nga ba ro o ka ka se fuang a kusi ira ori ma ko a de ko fo ba ori ma ko le ma fo fa le ko ele tula ko fa ko fo wa ko ele fo ma ma le ola tunu ngal ma io e ta o tele le vaenga le na ina no fo ta to mama o ta vilinga o le lalo langi ia ele o ta vilia ele o ta vilinga a mata mai fa nga malo e pe lava fo o afianga ia mai fa nga malo te tele vai time le nei ta mau ainga it's a global crisis ia o le mela na ta wana no fsila fia fo e tato ia ai po fia fo pe global pele global a le ia le fa so ka ko e fai ti o lava ata vai sa le na le onga le tu atu le isa tu tato no fa no longa mo ma vai nei vai aso ma vai foi le ili poti le man le sa le mo tamiti o le la na fai unga le onga ia e tauna tapu ni le tau fo ala wo va nge pe fo nga mai o le la ka wa nga ma bia le e na o le mtanga lo nga wa wa ka pungi fa unga va so nei Wesley College o le wa fa mauti no fo ele mtanga lo nga onga ia o la wa ave sele la sene fo o le hostel le e pe ona iai I Wesley College au Kilani pe o si a onga le na wale fo ia ma o sila fia le atu nu fo ia o le a onga fo ile anu futu mau but o mafua anga wala I lava fo ona wo faisi umi fo ia o fai feutanga inga male ofisa wa onga au mai nisi o ala fua ina ia tau mafai fo ile le a onga e tanga e tatai iai le va ava ainga o tamaiti a onga ai mai se lava o le well-being po le soifua ma le ola lau le lei o tamaiti a onga le ngatele na iai practice fo ia po fainga sa masani ai mai aso o mavai mtau sangu mavai e le o tatau ma e le o toe tarafea unga fo ia male tilo antanga le wenga wa onga ile saunga le mo tamaiti male soifua malolo ino tamaiti pe o tulana o le ua lai fo ia ona e lole manatu o tatau ona tapunia mo le taiminei le si vaenga o le lava faia onga e la te supervise na tamaiti ia wae o lava te tonu hostels e tatau ona lava ia staff is supervising at tamaiti I le au malepo a tono tulanga umalai o ko e alu lola lo ma fau tavai mana tua o le lava tu I faia onga e ala I ona sol te so e le o lava ia staff I te tonu o isi o services
o lea sa mana o mea whaiaonga. E ka kau lava o ngā lava I pēr whaiaonga. A o ngā taitasi ia, ua mau fo I lea wanoa o wā, se tasi le nei o I tu a hostel o le maa ngai ia. E iai o nei tu e makua I sili o ngā le lei. Mō tama, ai mai se fo I o nia o ngā no fumaua, a tamai tai fo I lātou, ai ese lea o ngā o vaenga ia. O a o ngā mō tamai tia o. Sa le, au jale lopo whafo mai nei mātou fo ia, o ngā nisi o lātou walo I lea o ngā rana. Alwhai o ngā nā lau titi loto, ma wani tāpo kalam. Alwhai o ngā nā lau e nei mai na mtanga ruenga wa. Au jale mua I mtanga ruenga wa, o ngā I mea umalawa, o le saunga le mō tamai tia. Yes. So lua se fulu para fitu minuto lo talo le tula fitu. Porque la me Malu le talo le Samoa fuli mai tolo amo. Kia ora, good morning. Se vai anela faso saunga e se launga loko auna I mafofaunga ki li. Lei se boca, lei se cheese, lei se tequila, Fiafia, lei se poka, lei se pia, musica e pakilia. Ala toki tamatane, pui puinga, aina. Se vai anela faso saunga e se launga loko auna I mafofaunga ki li. Lei se boca, lei se cheese, lei se tequila, Fiafia, lei se poka, lei se pia, musica e pakilia. Kasi le kama e valua popo, o le si kama e kakau. Lua kama e valu kau, o le si ofu au. O e ke kumai ai le pusa le umu, ola le mafofau. Ako fafia ngai au kuanga, whaloloa i au kau au. Fili mai lau ua, le angai wapenga asa le umu. Bakungi maa asa o lo sa istu le vai ia kumu. Maa I lau I ofi, ma le lau mango, oi I sulu e koe fili, ma le lau anga le wai fafo le ulo le sumu. O maa fea, le mawhainga kali e lango lango. A asa le anga o maa e mereka ele wai singango. Pasi mai le se sae, ka mo e whai a mama. Me iei ni mea ngako koe anga poe, mga oi koe whaafanga. Ai ale ai, kango loi whasusu mai lau pea kanga. Su e masau I ofi, o le a o mule mua kama. Cinderella, sau oi pe ai ke pae e. Lua lau iu le leiva ai oi I se e. Pi I mau Spider-Man, pi e pe se fe e. Se si ai pa u, ai le umal kako pe se me. Toke tamatane, ai mumata I le afi. Se vai anela faso saunga e se launga lako auna I mafofaunga ki li. Lei se boca, lei se cheese, lei se tequila, Fiafia, lei se poka, lei se pia, musica e pakilia. Le toke tamatane, pui puinga, aina. Se vai anela faso saunga e se launga lako auna I mafofaunga ki li. Lei se boca, lei se cheese, lei se tequila, Fiafia, lei se poka, lei se pia, musica e pakilia. Vai mai mama, e mua le sua le whawhiangainga. So oi le ma le sua, mo le sa o le ngai ainga. Samoa, o me ngai e whai mamasanginga. O lalafanga, e pele lo loko whalanginga. O le moanga I le ausi, e poko e inga whamai o le IVV. O le fuela velave, o le koko o le ngausia. O pua I le make I, o le vau filifili nga o le akunga ki sila fi. Le so onga lo kia man, kakaunga e whaai keke. Peia so whai special units mai meleke. Ka apela songa fuai koko kusa apampang keke. Peia e ke la vese nga fui e me kai skeke. O le kofi au ka u, o le pui puinga. O whawhinga e mamaku, ia fura kau kua a esu ea. Shua e ke mau o le pukoi kua. Whai o le palapala, makua I opa le mango sua. Ngo o fongo whakapii, waila I kiki. Le avi vii e whinga kāleanga e kose I whala lii. Whai vau ka maali I o le whekalai. O whai vau le au manga, o kua ingo le fongo makai. Maaloso le nguku, e pola pui pui ma vaavai. So makupa la pala I te a, o wanga ngalo se kakalo whaafukai. Le toke tamatane, o le mumata I le afi. Se vai anela faso saunga e se launga lako auna I mafofaunga ki li. Lei se boca, lei se cheese, lei se tequila, Fiafia, lei se poka, lei se pia, musica e pakilia. O le toke tamatane, o le pui puinga, aina. Se vai anela faso saunga e se launga lako auna I mafofaunga ki li. Lei se boca, lei se cheese, lei se tequila, Fiafia, lei se poka, lei se pia, musica e pakilia. O le kama le mangu, e whawhanga I ke wila, whangala au I ila, o whenila, o musenta ma ke kapila au kākou. Fiu e ai fusipau, salu lima, o se e vae, o se sae, wai au ki poki wila, sau malea oa inga e kuku kalinga, o le kama I kiki e poko, e ngake whao ngā inga, e vili leo leo e a, le roka lau koe inga, se kango I whaawasenga, mai kausanga o langa kausinga, la makofu le manulu, makiva le kango lima, nga o langa kuspa ia le sa lima ka ika inga, alofa lo uso, awangi whase inga,
Lo mafofau ia whamuamua lo ainga Ia aisa kau singa O le kama Samoa mongi Lo kiu ke leo skai Pusa pe au sange se makiwa e whafsangai Mangu ia sa lilo e mafu le whakufahai Whamanguyanga mai makua O lau aulo mululu mangai Se whakalakalango So se whapika uli ka ngoi fofo whasamo O le bonga e loa E fofo e le ala mea Whamai foa a e rap mai ngai peia o e le fuea Alto feta matane e mumata I le afi se vai ane la fasa saunga e se langa la fokanga I mafofonga ki li Leise vodka, leise cheese, leise tequila Fai a Fiafia, leise poker, leise pia Musika e pakilia Alto feta matane e pui puinga Ainga, se vai ane la fasa saunga e se langa la fokanga I mafofonga ki li Leise vodka, leise cheese, leise tequila Fai a Fiafia, leise poker, leise pia Musika e pakilia Alto feta matane e mumata I le afi se vai ane la fasa saunga e se langa la fokanga I mafofonga ki li Leise vodka, leise cheese, leise tequila Fai a Fiafia, leise poker, leise pia Musika e pakilia Alto feta matane o le pui puinga Ainga, se vai ane la fasa saunga e se langa la fokanga I mafofonga ki li Radio Samoa, tasilima ivatonu amo. It's tough when roaming dogs don't get claimed by their owners. Often they're unregistered, so we have no way to reach them. He doesn't deserve it. He just wants to go home. He never should have been allowed out on his own. If you own a dog, make sure it doesn't roam and make sure it's registered. For you, your dog and your neighbours. A message from Auckland Council. Tāmaki Tūriki, All Together Auckland. Beta Drive Doctors I le taulanga whaatau I mangele whapea manrua mo le vaenga o so ngase pe amana o mia e whaatino e fo I matupui pui o le whana witi o tupui pui le COVID is full river mo I lātou is full on tausanga malunga atu whapea matupui pui o le flu wala au telefoni 255-25 mo so wano e whaatino ai nei au nanga o fisa fo mai I mangele I taftafane o le McDonald Amanrewa e taftafane o le Faletusi po le Public Library. Peter Drive Doctors Clinics. Crackerjack has a fantastic range of fireworks in store on sale now. 8 a.m. till 7 p.m. today until Wednesday. Visit crackerjack.co.nz for store locations and to view the range. Crackerjack, your one-stop fireworks shop. R18. Right, Samoa lima he to la moto lo se follow me to lo talo to la e fitula to mauna to not for lo to Malu ta fa nga reto ola to pera mani sunga pasta la fa copa e poi ta fo mana to manu mai na to no nei ta malo fa tai ta dia mai to no moto to no ta vale to for fainga wenga pa pena fo mai mo no Facebook ma YouTube Radio Samoa o tiltilo ile torpulo ile fo mala to mawaina sole o le kele mon fa la fa ingale mai fa foli e tuno mau ka eri e on nei fora fa saina le titi loto a on fa ri kupe sole ele la ki kia mi di onga e mai makama yari e fa te kai leo o le maua awa o le leo le maua leo ba nga ia o le leo o le tua el telo la fa ina i tu blanga tala bo nei fo e tuno ni sira lo tatui fueling e peta vai pen e sauno se fulu lo te si maleono milionga o ka ia ai pe o le tu langa na sile ona lele ona o le lava fo yo lo mau a fo ia kolu sulongo kilo kalama o le cocaine o longa winga o lenga ka ukiliva nga i se pisingisi pe a fo ia fo ile o lenga ia kokongo container ia o le si fo la le tu o le o sa ile linga ma so nga leo a ma fa ia na fa sei na tata o le tilo fo ile ia pe ia a kongo se fa momoli o le ava kwanga o pisingisi le ia malele lo o fa momoli nei e ono tele ina lamati ai le soifua ma le ola o tangata lau tele ia mai se lava awa o ngalu kama le kufukufa ilungo streets ia o se tulanga la le matua sili ia ona fa ai te tangata ia ai faftai o le wa mai ta watu it's an organized o le vaenga le National Organized
organised crime group detectives ole makua I leo to tu mama ina ia lato ia su enga vaenga nei time ina ia Fiafia awa ole faiti ai fo ile ole tele o fala lave tu la mai ia pe ha o nga mau ole fili ale mau ta so for nga mai o se container nga ki li boy se company o ki lani lo fa lo mai oil company a po fe fo o ki lani ia le na mau ia mai nga tolu se food male ono kilo le cocaine o ka e sol ia fa de ku pe lo ngo nga pe ka ki kilo nga e le se fulu lo te si male ono million so pe la ta o lo nga lu nei leo ia male tanga venga fitu tonu le foi ba ngor so ino fala fa sa ne po ai tonu wa lenga foi lenga mai le o kale ave ai awa ba foi la tonu wa le kile ia wa le la le mo tino le te mi ne fa la to so o ai tonu tanga te ele na sa ile o kale ma a fe fo ba ngalo lang wala ti la po fo ngomba ba sa mai o Brazil ia le ba le na ba wa ia ai la mo tino po ai la tanga te New Zealand ia po foi fala pro tonga New Zealand le na mai ia le foi o ka okay ia ka si pa nga mo o ka fe ia la nga a sa oi o le video ka mo mo le to se full 50 minutos lo ton ta le tu la fitu to mo re sa mas ma e ba to wa mo mai fa fa ma 5 stars minoi pe o se loi ona so le ma se ta le pot mo na walon tu na to le ta to ma lo ta pa nga re to le lo le fa ta good morning lo ba pe Suici su mare per se poi Serata Prima tu lo pizza E su e so pa malela Soia e te lo para la talu pe awe Tani awe Lo tolea Dawina pa pele minoi Talo falava o lapi marina, mau pelo li tio. I le radio Samoa tasi lima iwa tolu amo.
Leo iai se swinga tele lunga wa tātou wala te tele. Mai tau atu o Nera Road le wa amata ia o na sisi fo i le pisi le taimile nei o le Taeao Pine Hill on State Highway 1. Ia pauna o le vaenga o le wa mai tau atu ia wa amata o na faisi pisi le taimile nei 3 Kings i nai lunga o le State Highway luas fulu ia o le wa mai tau atu fai lava si pisi nai le vaenga la na nga ia tu i Mount Roscoe. Nisi o vaenga o tātou wala te tele ia o le na ua feo lolo a o le na lava fo i lo kilia le lei le taimile nei ele o iai se fa lava lave tau sa avale le taimile nei ia ai so me lava le mano la tanu pe a fa pe foi ia ni so tulanga fa pe nai lungo le tele ia e ala fo lungo le tatou pe ngat fai langi al taimile nei nai so lunga le lava tatou awala i le nei taimile Taeao te tona tau sisi pe ile saunga le mu o te sfutol minute tale le to life fit. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter. But you are the living word, say it now. Come on. O te whawhila ia te oe mwhai o na so tai mai tātou por Kalambio le Rito Leola, ile nei fo yaso ma alo lava so I fua manuia. O le tusi whate otes furuono o whaupe luas furu lima e whapea, o iai le ala ua tonu I le manatu o le tangata o lona taunu unga o ala ia e oti ai. O le upu mo o le aso le nei whapea, e mawhai o na sui le ala na e te savali ai. Se ala fo ilea e te loa lava mai le atua, e le o se me ta tau le mea ngai ki whaia. Whate ta inga po o ni mafutanga se o e iai. So sko inga mafutanga lava, ma fuka ma sisi tangata ki loe le tala whea ngai. Po o se amionga fo iolo e whaia, ki loa lava e le seki nga ko inga amionga ngai ki whaia. Ia po se mea fo I e te loa olo e fiafia iai ua whaoa le tūlanga o le tua I logo langa. Po le alava se mea whapena o whea ngai ma oe, se ala whainga tāpo, se ala kei loa e, o ngai ki fia whai, e ke la ngona I te tonu, e le tala whea ngai. Kei loa, po le ase ko inga mea whapenga o whea ngai ma oe. A e whaia le mele nei, o le ki lea, e mawhai o na sui ai lo wala. Me mua, e mo o mia o na e whaia se filifilinga mautu. Whaia se filifilinga mautu, sao mamanino le lei. Wa ilo tangata o le lalolangi nei tangata fo I e, manu malo le soifuanga le nei o tangata na loto te tele I latou e whaia filifilinga sao ia mawhaalango lango I le atua e fesoso ani mai e whaatino ai a latou filifilinga so le upu foi la mo o I le aso le nei a whaio e savali I se ala e te iloa o se ala se le upu le atua whai mai e whai mai le upu len whai mautu o le ala ua tonu I lo manatu whai mai o ala ia e whano ai te ngata. A whai sa vali si ala whapena o ke mga e whamanatu ia te oe o le taunu unga o le ala le ngā ke Fiafia iai. Ngā ua e ilo e ke Fiafia iai ke ilo ala vele seki. O le unga o le oki o le kalanga kuspaia. O le oti le taunu unga o le whaia oe o le angasala. A le mele kaunga e whaia. Fili se filifilinga mau tu masao le lei ma e whaalango lango I le atua e whesoasoangi atu o ia ngā ke avakulu mālosi e te oe e kuua I le mea ngai ki whaia ma e ko U-turn ai le ala ngā ke vai aku ngā ke a ngai akua I le whaafanonga ia au le ise mālosi e whaia ai o le lui mo oe e ke tangi le atua e whesoasoangi mai ma e whaia se whiriwhiringa sao ma mautu le tua au mai le loto tele so se tasi o lo o ngai loa lava o lo savali se ala e le iu le lei a o lau fio e ke fesoasoani a lo wanganga pa ia ma whaia ino loto tele e whaia se whiriwhiringa sao ai le I o I le iunga o lea whiriwhiringa whawhitai so amen.
le sa male fau oli le na wato 5 minuto lo jora talo le tula fitu o le sofa o November o ali mena tupure ne yaso tau sanga bye. Ila so le tau sanga tasi valuiva sa whaingoina ai I tutonu o le tua oi I le tuisa sifo ma le tuisa sae o ia siamani whaapea o le fall of the Berlin Wall. I le tau sanga la e lua afe ma le tasi ia I tutonu o lantona na whaalia ai foi mo le taimi mua le isi le nei o le vaenga o le ata lea sa whaingoina Harry Potter ia o le vaenga la lea Harry Potter and the Sorcerer's Stone I tutonu o lantona. Tau sanga lua afe ma le valu ia I le sona filifili ai ma manu malo ai Barack Obama o ia o se ulua I tangata anu African American na manu malo ma avea ai foi ia ma Palestino le malo tele o Amerika ina ua manu malo I le Republican candidate o John McCain. Nisi nao va ingai mene tukule na ia so tau sanga wa mawai. Se vaingale nei le tau langa e meo mio a solo o tangata vale anga fo I le tupulanga Pama sole tinau a fatalama nei o le ata Sina pauga ti whanga Awheane lo I le starlight O I le ata womana o waluai ala atu le samalalo E le whetau I lama malo mana o sire tivoli Sarai tamaiti Le fisili pio tau sana Tali walema na umala ua o maela le fiola O nisi vo I o mafutanga Na masani mai I le tifanga Ta whetau I le ata o le lua Mai a o le nfoputo I tua o ia weta fefe O Romeo and Juliet E toia I na masio Natalie Na va atau iai o lana I sikulimi Va atali atu I le maketi Lea le ata wha asai Ta maiti na tole se furua Na o tangata matutua Te vai atu ia I le solo Tau tu leipe o niti a polo O ia luti a kono O le manatu le o se whai tionga A wai ma wai fo I o onga Ai na o sina whau tuanga Nanga I luma o le o langa whai sina manga E mole le tama o le ata John Wayne ua sau fia ai Lea inga ua toe mai ua ua ko pai Ta ati whanga Whai sina manga Ta ati whanga Matua I le whatoanga John Wayne ua sau fia ai Lea inga ua toe mai ua ua ko pai Radio Samoa Tasili mai batolu Amo Radio Samoa Tasili mai batolu Amo Crackerjack has a fantastic range of fireworks in-store on sale now. 8 a.m. till 7 p.m. today until Wednesday. Visit crackerjack.co.nz for store locations and to view the range. Crackerjack, your one-stop fireworks shop. R18. Oh my, fata mo and follow chicken and things. My popcorn chicken, crumb burgers, my marinated wings. Le Chicken and Things, numero 1 di Melvin Road, Onehanga. Te tala mai I le iwa le Taeao anga I le 5 I le Fiafia, a songa fua I le asu tofi, ma le iwa le Taeao anga I le tolu le Fiafia I le asu whareile. Telefoni o iwa, whātasi ono, 5 o ono. O le aiai si whaapito matau tia mo le te tala aloa ia o le Chicken and Things I le aso ono o ke topa. O se tala Fiafia le nei mo I la tolo mana mia le vai yesi, vai sasalapa ma le vai tamalingi, mai le Samoa Herbs, ua mawhaine o na whaatau atu le tātou ofisa, a le Taeao Marketing I le mautou Samoa I mangele, e nao le lusfu tala le tau le vai, ma e ave le wha mua ia I lantou weanga I mai le ofisa, e totongi mapiki a lantou vai, Morisi whaamtalanga whaafsota iane, I le olua tasi o lua o 5 valu tasi fitu, Morisi whaamtalanga, I le tātou vai yesi, vai sasalapa, ma le vai tamalingi. Hey, hey!
In this update, the government's planning to remove the requirement for school boards to implement the Treaty of Waitangi. Under a 2020 law change, school boards are required to ensure local curriculum reflects local tikanga Māori and to make instruction available in Te Reo Māori. Lachlan Rennie has more. Education Minister Erica Stanford says the treaty clause made no difference to raising the achievement of Māori children. She says school boards shouldn't have to interpret and implement a treaty obligation that sits with the Crown. Stanford says her new legislation will still make clear that school boards must seek to achieve equitable outcomes for Māori students. Positive signs about our economic recovery in the lending data. New figures from Credit Bureau Centrix shows more money is being lent out. 1,000 fewer people are behind payments compared to a month ago. Centrix Managing Director Keith McLaughlin says household finances seem to be improving. A business think tank claims the government is blind when it comes to primary care. The New Zealand initiative says data isn't being systematically from GP clinics like it is with hospital visits prescriptions. It warns without quality data, policymakers can't see whether people are getting they need it, whether treatments are working and which communities are missing. Adjunct fellow Rabani Wood says even the baby recorded properly. Like how we classify diseases and conditions, that varies across the country depending on what system you use. A reminder about the rules for office sweepstakes this Melbourne Cup Day. Department of Internal Affairs Regulatory Services Manager John Sneed says sweepstakes are allowed so long as the prize money doesn't exceed $500 and is fully returned to the winners. He says gambling's a serious issue and these rules are in place to protect people. That's news. In sport, former National Sevens coach Sir Gordon Titchens warns that Netball New Zealand has set a worrying precedent. That follows Dame Nolene Taurua's reinstatement as Silver Fern's mentor after a stand-down period driven by complaints about the high-performance environment. Titchens has been left wondering what happens if events repeat. And amongst some of her players, there's going to be some in there that will never agree with the way that she's coaching and how to deal with that, because who's not to say that she's not going to be confronting the same problems in 6 months' time. Leg injuries have ruled Scott and Geordie Barrett out of selection for the All Blacks' second Grand Slam test against Scotland on Sunday morning. And a soft rated track is expected for the Melbourne Cup due to persistent rain in the build-up. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Ni se vaenga o le ala tele afta vale i o fai fo isi pisi mai le nei taimi le vale o takanini ma papakura on State Highway 1 mai ta watu o le o fai lava fo isi pisi i e whapenala alfa awa watu ai lava i Drury. O lo mai ta watu le taimi le nei le va o Stoddard Road and Kings Road i nai le vaenga le nai State Highway Lewis Fulu i o le na fo i o fai isi pisi mai le taimi le nei Goodwood Heights i o le o pisi tatou i le alu a ngai atu lava i Goodwood Heights a ngai atu i lunga o la tātou motorway i o lo maita watu le na o lo pisi tātou. Lincoln Road o lo whapena fo in maita watu i o na wa amata o na pisi mai i le taimi le nei o le Taeao. O nisi lava fo i o vahenga o tātou a wala i o le lava maita watu le nai solunga le lei feo lolo a lo ngai flow. Le o iei fo i sfalava lau tau taavale i a tautua na tau sisi al saunga le mua taavale nei taimi o Taeao. Malu le Taeao Radio Samoa ina o whaminu te aili tu lai fitu. Radio Samoa. Taslima iwatolu amo. Malo se whamari ala tino re nei taina le Taeao whaftai le whantasi mai le tātou polakala mea le mainga lata mai le nei i le tala o le tau o le antahadua mata mai Samoa. Wawai atu nei taima le Taeao lua se fulu la i le mawhanwhana le e Samoa te ale fitu i Samoa lo te wawai atu mara mai langi le leo le tau Samoa. E le nei taimi o le Taeao winga o le tau le tunu o le whasolo na langi le lei awa oa i nisho taimi. E fo i nisho maenga o Samoa la pa uai temu lua se fulmara iwa degrees Celsius mo runga le pevela le e Samoa le so lua sumar farm i lona mawalalo. Taru tala mai Samoa le nei so lua pe antala valu i le Taeao nei. Whatala whatu i pa angal tala pakalame le atunu pele i Samoa. Whapena fo i a America Samoa, so I'm base man. Whawhonga mai o i tawhuna, ma losi fo manuia le nei fo i Taeao fau.
Wa tu ila to ia na mai o po mo fanua I think. Malo fa tai le fa tas mai ni fa tai mo Taeao. Ia tele now ni so tato fa fo mai Samoa. Le ba ngora Taeao malo lava vi ia le lo fo le tua le foi Taeao fo. Ia ole foi mai le talo le tau I New Zealand nei. Le nei time le Taeao fo ba ba ya tu tele ba ngor mo tu sau te fa talo fa I pa ngor mo tara kala me so sa ngor mo tu sau tele nei Taeao. Lang de le tau Alexandra al dos fulima oka kwa vela. Dos fulima mo ngor vela blenum. Lang de le tau los farma ngor vela fa mo wina mo nei fo yaso. Wayangan mo ko sokeri amaru vela ni kai kora lang le le tau los fulor mo ngor ma fana Nelson lang le tau los fulor mo ngor ma fana Queenstown pasaron awal tau los fulor mo ngor ma fana le so ti baru lang le tau los fulima mo ngor vela pa mo nei fo yaso los fulor mo ngor ma fana Wanaka pasaron awal lang le fo tau le nei fo yaso the Needen awa ni so time pa utimu ni so time ole nei fo yaso los ful mo ngol ma fana kara stete malo la versi fu mo wia lang le tau mo to le so yang mari mo sapedi mai sa los ful ma mo ngol de vela fa mo wina mo kara stete or ne so lo ile papa ya to le motu isa ai matu pi to la mo ngol motu matu ka taya los ful mo ngol ma fana le so awa pa utimu ni so time la wali ma le Fiafia na nei la Wellington good morning malo la versi fu mo wia lang le mel tau mo to le nei fo yaso se mengenal sepili yang malo si mai matu ini so taimi 10 orang mo ngor malu fa mo bina mo Wellington le so fangadoi lang de le tau los 10 mo ngor ma fana tau ranga lang de le so so tasi mo ngor ma fana ile so tau bolang de le tau 10 ivan mo ngor malu le ro torua lang de le tau mo to le so los 10 mo ngor ma fana ne fo yaso Palmerston North lang de le tau mo to le so full balu mo ngor malu le new Plymouth lang de le tau full balu mo ngor malu le Napier lang de le tau be bela la auto los far mo ngor be bela le so Masterton lang de le los full mo ngor ma fana Levin pasolo ina awa tau le so lang de le ni so times for fit mo ngor malu lu tele bango Hastings lang de le tau be bela yo le los full wono lona maulunga Gisborne lang de le los full mo ngor be bela kiri lo Hamilton lang de le los utasi mo ngor ma fana fa mo ina more nei fo yaso sama kiba kaura wa kilani no fanga fasalonga radio Samoa sportasio il Malu ile nei ba ngol Taeao to ba wingol tau le so awa lang de le ba tu le lo ma il mala ma fafo le fo ye hata mai lang le nei temba le Taeao los fo lo mo ngol ma fana mo ta to kilani nei yaso Taeao pe audia lang de le tau los fo to mo ngol de bella pa ko yo tu la stoffi fa sono awa pa utimu o po timu las porele fa sono awa lang de leila sto nai lang de leila sa o timu las ko for yaso o luma na ya pa mo mo tu na mala ba chau ne fo chai mi o Taeao le chalo o la papa o ni sa bang o kelope e le tel churu o mo le chau mo chau ne fo yaso fo o ta to o real to mo re Samoa for lima to mo ba o tele to la fit mai ska ko ki manga yo ne so lua ia o le kali o le solua la to ia fai singa sua fai manga ia o le manga ia fai pula ta vai io ia ma ko fai tu nei fo ia te le supermarket ia sia tu fo ia manga ia le pula ngai fai fa pe kalo fai ngai fai ai ku mai ia ngai fai le fanga ia mana ia ka manga mo nei ma tua ai ala na fai las ka ko sua fai au tele o lopo ini so toe fai el me ka ole poi wala ngor kasinga manga mana ia fa ngal fai pula ka manga le ba ta ma fala nga le so vivela wale wa maka mali sama o ia la na ia le fai fa ka ko sua fai mana ia nei Taeao o so fa lo ke fo o manga ka ma fa mai mo yang ye fo ya so de kai ngal we ngole so ta vai o le te sa no le poi ave nge wo ka mo mai la le ya ka vili mai le poi fo ile o ye ai ese poi maori so ya la le yang New Zealand birthday lo le poi ka fe ya nga ya se yo fo ina vela le ai sa le ka malanga poi ai fo kwai fa Malu lu fa manga ya okay a fesco poi nga vai kai mi fa mon longo mai pe ko no Facebook sfurta lan content manga ya me fundraising manga ya nga o sa
ya wa mo ka fo il poi wa sia fa ngi poi ngi usi ai on kwa inga ka ko fa inga nga fa ko mar ka party le ma o ri ngar man nai lau ta ba ya tu e fa so no fa ne ko mai le me wa nga ile party de nei o te no fo mo ma fo fa le li for pa le pa no ta ma o di il party le ma te party mori nga pa no ta le ma tu nei o ki lo ko lo wa matan ta lu ta la tai ba ka lo fia mai lo te fa le party le o le no ti lo na po mo ba bai wa ku si le president o party if I pull a tolua, Famon Mole, File Mealo, Ia Malay, Fama Vaiman Palmin, a cow my e ke le al ka mele ka fa ko mai ko lo te fa le te party morning e fa ke sa ole le ya lo sa no nga bai pe wa tu feeling ia fo ile ma mata ia ona ma lu fo ia le fa to ina o le party e pe ona ia wa mana tu o le pa loka ma le tu la ia to no le party ia o le fina ngalo tangata na o la tu fa to ina ia le party fo e fai masui o vai nga taitasi e mai sera fo ila mai tawa tu la ia o ia le plesene ya John Tamihere o lea ua ia fautua ina la le to alua lea o Mari Meono Kapa Kingi ia mai se o Takuta Ferry ina ia whaama vai me le pati o no nisi lava fo i o tūlanga o loo tua inai o loo iai ni tua inga o loo tua iai i la ua nei ia mai se lava fo i o le leo tangia fo i lele pe ua le ai se vatapu ia fo i lea o le nonofo ai tutonu o le parlemeni ia mai se lava i tutonu o la tau pati ia o le la o loo tau tilo nei iai ia wae a fia i fo i langona o tātou umalama fo i Pasifika o lea e tātou te vaava ai fo i tele no tātou lango fo i le pati maniso vaenga o lo la tau mawhai iai ia o le mai tau atu ia o lea lava e wha le tonu mai lava ia i te tonu o la tau lava fo ia ai mai se o la tau no fo inga tonu parmene o lea la fo i o lo fautua ina ia ele sunga fo ia Chris Hipkins e ka kau lava o le mta upule nei o lo patino lava le tau pati e ta tau na o tau ngā lulu lei ina ia fo ia ma ia whai se fo ai whai mai Christopher Luxon ke le popole au ia iai awa o le ua nga ia tu le whai ngā palo sa o te le o popole tele la ia le vaenga na taua ia o la koe fo wha le leila la tau ngase ia a o le tūlanga lava ia tonu le palimene ma le campaign o lea o le asa a ngai fo iai ia ele o a whai na mai le o manatu mawhatele ia le palimene ia taua ngalman mana le palimeo New Zealand a sa oi I don't care. I mean, I don't really care all the Vangan sound I Palmio New Zealand, which Ilautillo to for my I facility about the Maori party. Facility I altered the Labour Party to do some Lealaco records, voting records. Yeah. Well, it's party Maori, which Ilaba I Pelte Lontal and no I'm a nephew for Elisausolia, Peter Vangan there. All the Tofale Tonu Milo Lotto Fallo to party Maori. Can be a good news for the Labour Party. Yeah. Et mo jo fo yo tele o no fo al Labour. Nga mingia o mai il te party Maori fenga pala tele o matu nei. Lua fe dos futot. O le lau titi lo a fa pe o mele le la tu le mai il te party Maori. I lau la ba bai. E ma fai le Labour na join mano i len tele o no fo ia. Nena ave o mal te party Maori. Ia mole tu langa ia awa ele ai se party e sili ona tele le leo tangata Maori o lai ma fai ona le lei mo tangata Maori ai ngai lo Labour Party ia pe afa tu salanga ele national ma tu langa ia sa pe a ko ke lenga pa ngi fai pule Maori le ko ngol party le ale national like kikia le paseno lo ia ole I mean la tete na titi lo man fanga palo tanu sila mo si fila tunu o tu sang fo a fa pela o mele le tupu mo il te party model nei taimi o le akala nga ia e mo ki o ko man malo o mo le pa ia lan to no fo le na man malo ia te party model man fanga pala tele mo le lua filo su to wa ala ka ki kilo pe ia ai e sa o ia Christopher Luxon e le kai po pole ia va nga a pawal mea a ing fale tonu mal te party mod for siri anga or kai Labour Party e le fose mela le fonga siri or kai Labour Party e o mea e tupu lo te falo te party mod e fai la ko ma fona to ya le baba i maura na ta to nga tu mo fenga palo tanu sila mole to so fo o va tu stamba ta lo le tonga le na va tu sa fa mo lia
kasi na ka malo si kilo le o la wotong mo lo erika to alo ki kilo ko nga o lo siringia le kamba pe fa korunga ngala ve ma menu lo na ai le face tong fiting ale pe for nga mai na final tambal temi la equal bench for le il talo le no batu nei ma bani si io ya atono le lo siringi ai fo ia le pule anga fo o le ala kapia tonga wa langa e tsau lava ona mauti noa o lo o sefe ma saunga le mu ato ato le ia nai tamata alo ya o le ia nga i mai i taimi o ta alo nga ai sa oi e o le lava sa ia nai manu anga i le ulu fo ia stama le i fai le ta alonga fo i lene se ima vai atu nei ia o le la wa tula i mai fo i le ia pe wa amata pe wa onga atu la pe wa siria kula le fa le tonu le taimi le nei pat o le fa manatu fo i la le mai ele le fo ina ia tau mawhai e fo i le ia uni la kapi lava fo i la tau ina ia mauti noa o lai saunga le e saunga le mu ia malava le soifua malolo ina nai tamai fa atu no ta alonga ia wa ka ko ia ngale pakia male po au ngai kama ia fe ko ayola ko kong malai ya o lai nga ina afia ya tu langa ye siri fo yo na faingata sa le so sia ia wala le te ba pe ona po elen felan tau tonga nei o kilani la fo yo lo tau siringia mai lana a fo le store mal kama ka alo our store o melpone ia le tulanga ia le vai ngale le yo wala nga po fo langa ia kala pu pe mai ele o le na ba ele kala pu fo le a tonga ia le ya la tu tamata alo sorry ma ia mo ia le final le la fainga le fai ngor ba so o ngei le te mara tua na le sa o Sydney le fai ngor ba so o nei lo ki kilo wa ba e fai le fan day yes mo tato to sa mo nga senior skadi o ngei la ka ngor ka ko au to sa mo sini e fa fe lo fo la tu no so ka fe so lo ke fai aku la wa ba ai so le ka fe lo ka ko ngei me lai o singiri so lo ka vale ma fu nice ya mo ko la ka vale ka male o ka ma ke le fo ye four wheel drives double cab so le so le fa pe kwa ma kum ngelanga ngi so fan day na nei mo tanto senior Australia to telefone ma no fa fa talo fa to la to sa fe lo ya tu ya il fa ora na va yaso o ke le mo ya so le ka ko fans like singi so ma lo se fo mo dia fo fan day na nei fa fe lo tanto au te pena mo le final le fa ora ba so kwa ma ngai mo ia le final le so ko ingo mai na so le final alo fa la o tonsel o ka we se mo le matemato ngali ngi ka sanga ri aya wa ye to alo pulo ile aurel matemato te mato fo le mele na fa ye tamai a me sa kamalo Jason tamalolo Andrew Fifita pe o ngoi o ka fa lo ai ngai ko sanga baba o le lanto commitment na ave ia ma le lanto sacrifice mo au tonga lenga mafua mai ai ona fully umatamata alo top players o tonga e fai male matemata lenga mo ko sa male ako le la pe o fai fate te nga fo ka ko kikilo so ko ba kwai fully for top players ale tanto foi atuno fai ka ko sa mo na ia fa solo nga kele ka mai mo il liki ngai lo ka ko yungi ka woki mai le yungi ka ko sa ole ale man ia wa nga fo ia wa moni la fo ia sa ona fa ta uina ta alonga le liki ale la mai ta watu time le nei ile marketing fo ile le tangata ona ole le ole au kapua i ole au makamaka ole au fa kau makua ikele ale sitia le ngata le sitia i ole fiafia tangata ole anga i mata ile liki fiafia ma go to dollar shop alumia matofua io ma nga wa ava ko ka vale isi ilungo la wala kele fa ali la tofu sa le le tanto mo senior Australia Manuel fan day le Fiafia la nei fa for tanto to Samoa to pena mo final fa ngor pa so where Samoa fully by to almost fully balo channel to life fit to taps band fa wo fa Fiafia on day Taeao amai fa Fiafia on Taeao por kala wala lainga que le lo plano por kala wala lainga wala sei puki wala sei puki ka amai Barcelona so le baltaro por kala kan por Tania think a minute alo se ko
kala ele ko sau lau kingi ai si polo kare ka ko awala aya wa ke so le les ka ma ka ngaka wa uma lo ka fia aka se polo kare ka ko awala se le ai wala ba la ko sole ma ko wai fasina sila ka fana wa kele mo polo kare ka ko awala se le ai wa wai wa ko so ka wi sami su se me ne so ile ko ai na ko ele pas se le ai wala ba la ko sole ma ko wai fasina sila ka fana wa kele mo polo kare ka ko awala se le ai wa wai wa ko so ka wi sami su se me ne so ile ko ai na ko ele pas ai lo ne ke lo ai no kinga o ma I o la pore inga ai fa asima ile munga la le awala mo le ko ai ele na oi ai si ai fa kanga na o so mai I ile ma ko awala fasima ai sama sama o ma moli e fa se la umi kale umi le awala ma le ko fale e lo mo fie mo sa le kanga ka ile ma le ka ba fa penga le ne o la lo ko lo fai so se kanga ka malia mai le mai ku o le apolo kale ma ko awala sole pe mo I e o le kala ele ko sau lau kingi ai si polo kare ka ko awala aya wai ke sole les ka ma ka ngaka wa uma lo ka fia aka se polo kare ka ko awala se le ai wala ba ta ko sole ma ko wai fasina sila ka fana wai kele mo polo kare ma ko awala se le ai wa wai wa ko so ka wi sami su se me ne so ile ko ai na ko ele pas se le ai wala ba la ko sole ma ko wai fasina sila ka fana wai kele mo polo kare ma ko awala se le ai wa wai wa ko so ka wi sami su se me ne so ile ko ai na ko ele pas so le ma ka ko le awala mo polo ka ila falo wa polo kale me a ko e mai tafuna I fa ma to I fa pena America Israel mo Palestina wa polo kale kwa oi ele ai se fa sawi aku mai la ile mesa o ke ke foile a malonga ai fa ngale ma ko awala e o sola I America au sole pe mo I e o le kala ele ko sau lau kingi ai se polo kale ka ko awala aya wai ke sole les ka ma ka ngaka wa uma lo ka fia aka se polo kale ka ko awala se le ai wala ba la ko sole ma ko wai fasina sila ka fana wai kele mo polo kale ma ko awala se le ai wa wai wa ko so ka wi sami su se me ne so ile ko ai na ko ele pas se le ai wala ba la ko sole ma ko wai fasina sila ka fana wai kele mo polo kale ma ko awala se le ai wa wai wa ko so ka wi sami su se me ne so ile ko ai na ko ele pas se le ai wala ba la ko sole ma ko wai fasina sila ka fana wai kele mo polo kale ma ko awala se le ai wa wai wa ko so ka wi sami su se me ne so ile ko ai na ko ele pas se le ai wala ba la ko sole ma ko wai fasina sila ka fana wai kele mo polo kale ma ko awala se le ai wa wai wa ko so ka wi sami su se me ne so ile ko ai na ko ele pas se le ai wala ba la ko sole ma ko wai fasina sila ka fana wai kele mo polo kale ma ko awala se le ai wa wai wa ko so ka wi sami su se me ne so ile ko ai na ko ele pas. Talofa lava, I'm Annie Pulitiwatua and you're with Radio Samoa 1593 AM. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. They say the greatest risk is not taking one. Why is it when we grow up and become adults, we stop sticking our necks out and taking chances? Yet at the end of our life, we'll probably regret the things we didn't do more than the things we did. Remember all the new things in life you learned to do that were big risks the first time you did them? Your first time to swim, your first time to ride a bicycle, your first time to drive a car. Some of the things we do all the time now seemed almost impossible before we did them the first time. The great French leader Napoleon said, "The word impossible
is found only in the dictionary of fools and failures. So ask yourself, is the word impossible in the dictionary of my life? Do you say I can't more often than you say I can? Sometimes you have to go out on a limb if you want to get the best fruit. We have to learn to be comfortable with uncomfortable challenges, because we can't discover new oceans unless we've got the courage to lose sight of the shore. We've got to believe that the best jobs haven't been found yet, and the best work hasn't been done yet. But we can't have the life we want if we don't change the life we have. A successful woman said, "A bad habit never goes away by itself. It always is an undo-it-yourself project." Smart people sometimes change their minds, but fools never do. So we have to leave our comfort zone if we want to reach a new kind of success. Don't allow yourself to be buried alive in your comfort zone, like many people do. It's okay to use your comfort zone to rest in, but not to live in. So after you've recharged your energy, leave your comfort zone to move on to your next challenge. Remember, God never puts limits on your faith, so your faith should never put limits on Him. Faith is not afraid of failing. Faith is afraid of not even trying. So why not ask Jesus Christ to give you His faith and power to step out and start changing your life today? If you ask Him to take charge, He'll help you fully live your life before you leave it. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Malu ai, ele mafai, ona fama talaina.
Nangas whanawala soluana nei o tātou o lia le lona whaine o asa November o le tātou whalawanga nei whaitau sanga. Ai mana o e mo morisela whaanga se tasi o whamana tolo nasa whanau. Kere whangi ngoma kala mo ele ma se kupe aluai. Tolu fitu tasi lima e tolu ele fa se kupe whaanga ele kako i meli. Niu, le on air at Radio Samoa. .co.nz. A pai fwoi whaanga alunga tātou Facebook mari YouTube o Samoa o avano o maa wala nai whainau mai lau whamneanga sa whanau. Ora nei fwoi Taeao fau te le ropo is whamneanga na pito. Ele ia is whamneanga o taun umai ta vai. O kawhiwhi le aso whae o November. E kawhiwhi le aso whae November. Le ista telefoni. Le fwoi sta i meli. Ele nei taimi o le Taeao. Ia. Awa pele o i fwoi whamneanga nungar ka Facebook mari YouTube o le Samoa. Ai. Ele ai la. Lea ua whatau atau nu umai lava ta vai. Aia. O le whamanianga la le lunga o le tātou apia fōlinga. O le whamanianga e mai atu taima tala lupe. Whamanianga o le aso soifua o lau samatua i alu isa mui fotu i vai telefou. O le aso le nei wa atu ai le onos fuluiva tau sanga o le uso pele. Whaaftai mea uma o lo e whaia isi o tātou a inga. Whaamanianga malo whaanga mai alu isa, tino matu taima whaapea o tātou ainga uma lava i New Zealand nei, Amerika, ma Samoa, ia manu ia tele le nei fo, ia sa manu ia tele le aso soifua. Le lei, o le tātou whamnianga nai lunga tātou Facebook, ia, o lo tu maona malo lo le leika, ke whangi mani I miringi ka he ao. Le whaila sa malo. Mana ia, ai sawa, ia, Melbourne's Cup, ia le ma malo lo ma kwan marvanga le melponge, ia, le a fo I, pa wala nor kaal pesi. Kaal pesi. Pesi. A, e whawhongba o nei lo waso whanau, ia le, pesi le whaamni, tuele purenga mara whenga Radio Samoa. Ma tara mo kalame maro le Taeao, ma le tere lo waso whanau le nei aso. Yeah. Happy birthday. Tau luas fuluano, le val.
Eva mali pese. Malo le fafonga Samoa. Malo fo ile va ile musika. Radio Samoa #1 New Zealand akoa. Simpson. Paisa slow tato lunga le route 26 elo maita watu lunga le wakakota his full 5 minutes le travel time fa pena fo maita watu on the road o le fo wa faila fo sima ma le traffic so pe amale se full 2 minutes le time o lo yai mo tato e tapena fo fainga malanga state highway luas full lo maita watu ilanga yatu le nice sifo ya o le na fo o lo wa pisi mile time le nei 2 minutes le travel time o lo yai mo tato Goodwood Heights lunga Great South Road anga tu I nai le vaenga lea Clover Park, yo le fo I maita watu, faisi mama fa le traffic mo tato, Wiri on State Highway Luas Fulu, faisi pisi le taimi le nei, Mount Wellington on State Highway 1, Southern Motorway, lo maita watu fo I, ya o le na ua pisi lava fo I le taimi le nei, Ellerslie Panmure Highway, fa pena fo I na pisi le taimi le nei le maita watu, anga yatu I lunga o tato State Highway Suma Leono, yo le fo I wa maita watu, faisi pisi o tato, mata maina le tato, often na Great North Road, fa solo ngai lava la ia fo ilea Western Springs ia maluange ngai Point Shave aluaku ngai oi Messi ia ole na wa pisi tato le vaenga atoa lava fo ile na ole awala tato banga ia tu langa ia tu fo ile fai tu atu le na pasi aku malkako awala lau papa ia ole fo ilo maita watu wa mata fo na pisi takapuna le fo maita watu pisi tato Wairau Valley fa solo atu ai lava fo anga ia tu Constellation Drive Sunny Nuko vaenga yo le fo ilo maita watu ia ua pisi le taimi le nei o le Taeao avta vale tau tuana le saunga le mu moli fo yo nai whanau le aonga le taimi o Taeao ia wha moli se tau tuana le saunga le mu ia ua toe se fulu maltas minuto na tālea o le itu lai valu Talofa Samoa. E mawhairap sosoni atu Dr. Chen I ngasi o le maisoka, toto maulunga, ti ngale tino, whapaui no pauna, maisela, manyeso malikanesa. Maule tia whamamai lo puta, mali paste, mo nifo tinga, mal whamanongi no lo fufonga. Whapea products, po o loha e sosoni e whaalam mole ma dark spots o fulinga. Ua tele ungali ua mawala to pepe onor sosoni a Dr. Chen. Ala au noi le lua fituono tolu fitu, lua fituono tolu fitu, pe a fiuane I le lua ono, Great South Road I Otahuhu. Mo tupe whamomoli Samoa, mana tua loa le Pacific Easy. Oro whaua pe le tātou whapitoa nao le 5 tala tongi pe ai whaunga ina le Pacific Easy app. E whatino ai au tupe whamomoli mai lau telefoni whewe ai. Olo awano fo le tātou direct transfer ti posi mai lau tupe le tātou account. Ma whamari eina fasiri lunga o telefoni. Ma whatino la foina o lau tupe ai inga whapitoa. Mo le tongi no pidio le vai, mo li, teo ngā tupe so se whale tupe Samoa. Pe te tongi no ngā tupe e le nupi wha Samoa House Corporation. Mo le Samoa Land. Ma so se au tanga Samoa. O lopa whaira whatino uma e le tātou au nanga o le Easy Pay. Mana tua whasoponia so se vaenga ni usila yo tātou lala. O lo avanofo yo tātou ofise tolu yo Tara o Tahuhu mamangele. Me wha le Pacific Easy app po le direct transfer. Me wha sawa ilo taimi. Ai sidi ona wha sawa inau tupe ua taunga tale benisini. Mon hisi o whamtalanga bala au le o varusa lau o tasi ono. Po numera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Ma le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Pacific Easy o la ba anga mo tupe whamomoli Samoa. Are you and your whānau fully immunised against measles? Measles is serious. It spreads fast and can cause severe illness. Your best protection is 2 doses of the measles vaccine. So, now's the time to check if you and your whānau have received both doses. If you haven't, it's not too late to catch up. Book your immunisation today. It's free for most people. Find out more at info.health.nz/measles. Oh my, fata mo and follow chicken and things. My popcorn chicken, crumb burgers, my marinated wings. Le Chicken and Things, numera 1 Melvin Road, Onehanga. Te tala mai I le iwa le Taeao anga I le 5 I le Fiafia, a songa fua I le asu tofi, ma le iwa le Taeao anga I le tolu le Fiafia, I le asu whareile. Telefoni o iwa
5-5 O le aiai se whaapatua matau tia mo le tatala aloa ia o le chicken and things I le aso ono o ke topa. Crackerjack has a fantastic range of fireworks in-store on sale now. 8 a.m. till 7 p.m. today until Wednesday. Visit crackerjack.co.nz for store locations and to view the range. Crackerjack, your one-stop fireworks shop. R18. Ele tau mate peni pese mai fea a ia malama olei ano foi le moana olei a fai anga tau a sai le tai papa ole tua masanga olei a lava ole ngatai fale Taele lava ile taifana tautai ai lava sauma afe olei a lava ole ngataifale taele lava ile taifana tautai ai lava sauma afe
fa sa lala puri ma fa ka ngara Taeao e lo to se fulo malelua mino tolo to Taeao le tu la e valu le por club malo le Taeao re Samoa se le mai tolo amo alo fa tight ne foi Taeao fo mana me suru le la Taeao vi ene tu ta ma fa mai foi ne mo tato o ka ya de ka maru duai ma fa foi ne ele ho dia mo tato ne au kilani Venga foi kau sini Australia ma ngai maru duar ka ya ala foi fa solo foi vela la tu ne vai tem ya me ka minge o season o bango o Australia ke dei vai langi mango ma ke kisi a ngo fa longo lunga e Queensland Brisbane ma kamanga pa ke renga ke de ma a ko fa fo nga Brisbane ya le nei mangwi an ngai season o mango a tai mol mang fa ka ke o ya ke sa ka lungo Facebook fa mo o fa longo la le kaungo fio de mango yo ai o mai ka ko ngi so le eli au roi ka mai e supermarket sma yeah o fa longo ma eli potine el tai au ngal mana o lo fai tio ina la tona pule le Auckland Council lima po le fruto sanga taluai el fa fitaru lo fa ngai tato le lava me fo fangua kanwa me tanwe tanga tamariu le mantola le mama to nei na tapu nia ma ko si fo le waikomete cemetery a le no ma nei li poti o le jo New Zealand nei Taeao wa amata on na fa joina na to ya sa pu le council kilani le lima tau sanga por tau sanga taluai o me o le vanga plan tauna plan mai ele lima por tau sanga taluai ina ya wana tu puli mele tono au kilani o ke le lo isi piko o ngimsila a tono ai au kilani wa fa solo inga leni me foi e langa ba wai nai tanga tamali ya wa te de lo la polana si option fa na titi lo nga yai se to ma se si o le council tala no tu langa le al be bongia fa pe ngale plan le mai de lima tau sanga talwai le la wa fa ina tatu te mi nei ya ele lo la po la ku la ngole la so nge po le si fa o le council la fa ya wa no ma o li poti na paule si fa u ngole la mi no ya nga le council o te lo pe tali tanga to o le ma nga fo le fa li fu po le cremate o tanga ta mari lu fo le ya o te lo pe ko fiesa mo e te tolu na tu lang wala nga ila wa ti tilo in mali wa yo tato yo le te le ina lango ba e fa no tanu ye nei le nga ta I marukau e fa pena fo I kai ma ko pi ko ngu fa pe ho mangi ya al menga ngo ma wangel kai o ko suma fa pe so ka fe di ai sa o yang fa pe nga le ya plan mai council le lima tau sanga tabai por tau sanga talu yo mar ka mingi le o ye yo tatu tala no foi lai le vai ngale na le cremator o foi le o tino o tangata ia ke wa ia e lava la le ainga tu sa lava la I lo ula manatu a fa pe la o a fa pe nei la e cremate e ka kawanga ia pe a se vaenga e te wai pe lo na tino ia wa ke fa kwa ia o ai ale ko mangole a umale ngai o langa ako ngofu malingi ka ma king pusa le fale io e pat a tono se fo fanga a fa pe cremate ai e man na ola ainga fo ile e lango mau pe ma fa ngale vai a tono le ala king portions o ele fa ngaina pe a fa pe la ia a tono fo ila wa man ko e ngofuku ia kasi lo inga uma le ainga e ma fa ya ona ma fa nga ma wala la to plots le nights na o se tala fo ile ia ka la ka kilo anga ai pe afa pe ole anga I tato le tulanga na but ye te ola vai ye fte na I love foi ye mai se matu manga no foi ye tato la vai ye mai se ye ole fa lo long ia e wi lava foi na mali liu ye ai ye la ngona foi le ye tato e manga ya mama malua ye le moli foi nai o tato ainga I no fanga foi le alango mawai lato a sa le pe le winga na lanta fisili na batu ne te le lopo fa fo mal tato tu no sa mo te le pe to fini ai nga fa fo mai e makua I ke e ai le me ole fa li fu ia por so no fo I nga ngana tu sa fo le nei tai fo yeah I on to longer and I'm sure la fa long and there's no other option in move the council pe fa pe to longer le we nei wo le ini am no to no o fa no mali fo lo nei temile nga pa wanga option la fa na move the council temile nei e wa foi le linga plan mai pela al fa jonga na le e nel temil nei ka sia la ia plan el council o nei le por no ma council las malato
fa se plan le molu mana ya pa ka ko dia ko le sini makau sang ya ngu sa fo le kaunga ka lo sunga le o ta vai pe afa pe ole a moli tino mali li wona ainga e ole ave sa mo ole makoi kaunga ka ai afu ele o to ye mana va ola fo ile e moni lava wona ole tino ole mo moli o ina ia ye fa pe ngai so se ku ngu e mo moli ia ina tanga tawa mali ole makoi kaunga ka ia la me la fa yo la kisi lo pe aku inge ia fa la na ole fo ila wa amata ina le lava le faonga ole la nga fai kio a fa pela ia silanga so songa nge i le tau e moli nai ia tino mali ri ona tangata i ainga me se pe a fa pe ole ale ngi lo ele asa le yo te lo ponal mele i tanto Samoa o fono to tino ayo ainga ia o lo langa bawai nei matua ia malato fo ua fai langi folo ia ai ngeila ia o fangua kang wale abe lang bawi ngai nei ainga fo ia le ole tulanga na ia si tato fa tali ia po feanga ia le council malato fai ua la fai nei and I'm sure se me makua i ke il ke lo Samoa le mele o le fa pe mai wale ini ni ava no tono fo no tan ia paulanga the option of titi longa ia ole fa lu fu ka ilo ia o fi nga fo me fai o banko ia o o fai langa baba nga shon ko lo mo sanga fa nga o malioti ia nga sungu ne o ya lo makua ka ngo mala fa ba ke le pule a wo marca be ke o ya ga ya le ai pule mako ke ni ko nga pule el pa nga le soy fope lo we ga la mele apa kula ka baba nga bola ka baba nga yo pa mo susungo ya me lo mo ko mala fa nga pa wal me ayo ki ga ya lo ale o ya ko ma ba ko fa ka ma ko ma fa yung ol me ko nga ya café fe. Ka wa sa ungia. Good news mo fal mai fa New Zealand. Pe ya te lo be man fal mai le ma to mata to i miro mo. O le ala ante fa po poinel te le o moenga foi. Wa ke lo ka se le vanga shoki fal mai. Ya len fa si sila min sta al. Se fo maro ina la son nafi. O le ala anto e fa po te le o moenga foi tono te lo fal mai le be miro mo. Mana ya atono le fo fanga le na mo tsa sanga fo po se po le afa muli le tsa sanga fo. Ya o le o ya fo fanga se la fas fulu nisio moenga o le afa po poina inisio fale mai fo i tono o New Zealand o fela miro moa Waikato o Wellington o Nelson and Hawke's Bay o New Zealand na o moenga ia manisio potu fa pitoa fo ia o le afa le o i lavala ia i tato miro moa o le vaenga le le potu fa tali ma le potu mo a inga ia ai mai se o le vaenga fo i le emergency department pe i na le afa ma ave i le fa mo ia inisi fo yo moenga o le afa o popoina ia fa pena lava fo i le mai tawatu pe o telo vaenga i o le emergency departments le lava lo fa mo le taimile nei ina ia lava moenga ia wele umionga yenga ka nga vaenga fo le fa tali a tono stulanga le talo sia ia fa tau ina fo ina ia vaenga ia mana fo fanga le men sta se fo malo ina mana malo ina ia langol jas fo le vaenga o le vanta sanga te sanga fa longa sioki kele telo moenga fo le fa te ni si a me ja awards mai si fo vaenga o fa mai o te lo tar fi na mo nei matua te pena ina nei fa na nei Taeao malo ale on sai so ele vengo vi te pena ina nei fa na wil Taeao malo o fa malo los o la fa malo losi o le fa mana tu masani ale porque la me anga mana tama faia te pena nei fa na o ka ko fa pu nga o na molo mana ile so o lo taimi o lo manosi uma la mat fa lo mana fa na le se me ke pole o nga ke fa pu o molo mana ai va de tu lima lolta tu ta penanga bona fa na temine nei yo la fela la tu e ya o nga nei fa na molo mana sa o le lo sa no nga tawai ma na ia mata tu i fai unga fo yo tam fai nga nisio a onga ya lo mana fa na o ka yo ile ma ku ale mi mika yo ya le wa ma ko ngalo ma fo fa ali ka sanga a ko ya male o ke ngai ka mai ki o le wa matua ai male Fiafia manuia fa mani nga le tu ena ya lo mana fa na fa ma lo fo i tama matene ma lo le tau wivi ma lo lo tu mal fa ma lo
sile nei tausanga. Well done. Ai sao la fa popole marka ko fa malasking o ai. Ai makua sik. Kwa ala po ala le nga ko a. Ya malo mai alon sa fa malasking o tayo so matang mai Samoa nei foi so luom. Nga wor ka ko, nga wor. Bunga. Ai bunga. Habla ya tafa. Iya. Bisi mai tau au Taeao. Yo. Iya. Iskiko. Iya. Iya, Buma. Ya. Anu. Isi pizzo. Luma. Dua. Naya. Dua. Yo. Respito. Dua. Yo. Iya, Malu tahu apa? Cuma iya. Ayah, kasih, gas. Malas pergi ke mana? Ayah. Zafa. Sefulu sekone. Ayah. Iya, sabali-baliane. Ya malo fa malo si mana mai tono. Mana vai fafo. Manga bala fa Superman tono. Fafo. Manu ya tsela le ne yaso. Saifu aya. Mawhai ona awina tu telefon mai Samoa. Ona o le lango mai ale ofisa malanga o le ADS Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, whaselau. Tolu iwa, lua o, whaselau. O te whatalo whono tātou o tunu o le neo o tātou mafuta fōi le nei o sa fōu. Tala tauro ngolongo mai Samoa. Mo sauni le teitai o le tātou malo le fionga i le pāle mia. E tūla i le whaamsinonga māwalunga e taliantu i le tangi o le whaia leo se tua inga tau whaaleanga. E ala i se suu upo o se lawsuit e silia i le miliona tā la. O lea mata ubu tau whaamsinonga ua whaaudu e le fionga le saa whaapito. Le fionga fia me na omi mata awha saa vema pāle mia. Lea ubu tua i aile teitai. O le vaenga whaubu whai o le whaatuatua i le tua Samoa o tasi. Le sunga la uli le mali e toa le ua te apolata i vau fosi smet, ua ave nei mo pāle mia ma te itai o le malo. I ne whaatala noanga le pāle mia ma le porokalame o le lupe whaalele, o se le itio whaasara lau i Amerika i le asa tōna i na te nei. Na whasiringi aiso na whina ngalo, e tu sa o le tangi e le sa ave ma pāle mia, o le olua i te itai leo le vaenga whaubu whai, o le whaatuatua i le atua sa mo mutasi, le fionga fia me na o mi mata afa. E whaatulanga o pulawa ia mta urumanga o roadshow ma mea o elena la ai upu i tūlanga ia. Malira. Ai o le alawa le mea ua fina ngalo ia le fionga sa whaapita whai o lona le na fina ngalo o le whau tapena iai. A whai lava lar sailing o le amiutono ma le tautinongo me tauna na whaasa o ini matau. O le whau tapena iai.
ona lava fina ngalo ma me uma ma tapena ngola wai ia o te leilo tu atu po ele tu atu nei mea ia ale ko tino fo ma mafa upu na lafo mai ai le sa tala tasi o faia no se mata upu tu nga tele le mata upu le winga le maliu le tu stala le e o mana tuai avia fam sino nga manino le mata le vai ia ole o ile tu nga o la utala na fai foi la sia tu langa le ui ole ia o tatu ono sai pe mo tatu fa pale o tali malu wale fai mai o ta pena foi tu langa e fe o ia le mata ia o sauni la lava foi tu langa ia a fa pe ni tu langa lo ia ni lo tu mai tu ia fa pena tala mal fa mo ia sau le time let the court take its course mai o mi mo volne wo fita ia o me fa pe alo tau fai pelti apolo ele peti tau fai atu ole a wo tu langa tu pare mi e ale lava sau lava yo va pela puta nei mete ole o tau velva no va fai ma to finga fai pule minsta e ale o sa vai pari ale lava sau lava ole ia o ta pena alo uma pe lolo wa ia pe la fule mu ia pe ngafatia foi tau mangor savaringa ia wa tapena fela vermeo ia ola va tapena wa mai atu ina atu le tangi le fionga fia me na mi mata foi le fa sinonga mai le fa mautu ina sia so fonga inai mo le vala aunga mo mua o le mta ubuto fa sinonga po le tangi alesa ave ma pale mi o le tunu e mafua i se sa unanga le sunga la audi le mali atoa le watea polata e Valfosi Smith i se tasi o wha lau i loa o anavatau o le wha tua i le tua Samoa o tasi i lana road show i Savai a o lumana i le whai ngā palo te tele na ia wha i loai se tua inga i lea fia leo le fio ngā fia mena au i mataafa i le soli tu la fono na fasi o tia i le tamaita i polo fesa o Caroline Sinavaiana Garbed. O te tala i nei le whai to toa e tasi i lunga of so ta inga tau interneti, ma au wala of so ta inga wha teknolosi wa tu whata sia umai, au au nanga e o le tātu malo. O le sini tau rai o lea wha moe moe, ia wha whaingo fie o na maua waweai whainga wha vae, ma tu la fono o lo lima teita inai au nanga wha tino umale malo. O le tasi o sini au tu e pe o na wha iloa, i le saunuanga le fionga le sui pā le mia, le fionga toi lupe maui au tele pou mulinuku o ne semo, le ana te talai le fiso ta inga. Ia tasi le au nanga wha teknolosi e maua umai e tangata whainga ruenga le malo, wha matalanga. O wha iloa i fo i le sui pā le mia, i le wha lau iloa ina, ma le te talaina o lea au ala o fiso ta inga. O le mtanga ruenga o tupele malo, mtanga ruenga o fiso ta inga mwha matalanga teknolosi, ma le ofisio le pā le mia, o le ata i ta i lea fuafuanga i se whainga, e ngā lulu e whatasia i maisi au nanga le malo, ina i mawhai na fiso o ta i lea au wala, e whaingo fia i mea uma o le nei vai tau. O whaingo i nai lea au wala mo fiso o ta inga, o le One Government Portal, po le au tasi whaamtalanga ma au nanga uma, a le malo. O whailoa i nei e le pulenga o le atina o te ngāti tāwhau mai mo mai Samoa, le tapena ai o se au malanga, o sui o pisinisi tau whale tani malo i le atunuu, whapea ni sui mai le au nanga tū maoti, i la tau lo whaatino ina le ngā luenga, o le whaatawhawhau o tūlisi e malanga mai i Samoa, po o tour operators, e malanga e whaalau i lo le tātu atunuu, i se whaalinga o le atina e whaia lei Australia i le masina nei o Novemba. O lea whaalau i loa o tā ua o le roadshow, e amata i lea so sfultasi o Novemba, lea so lua lea asau, ai mai e lea so lulu lea so sfultonu, o le masina nei lava. O wha moe moe a ai a i tele o Brisbane, me le pone masini, ma ua fua foi, e a wai le selau lima sfulu o pisinisi Australia, o lo latu whaalau i loa lea tina o tangata tā whao. Ma uia fui au nanga tau pisinisi, e whaia whaalau i loa o Samoa, i te tonu o lea atinu, ma Australia lo pito to tele tulisi e malanga tā whauma i Samoa, i tau sangata tasi. O whaalia le pule o maketi ma whaalau i loa o Samoa i atinu i whafo i se tusinga whaalau i tele,
mai le pulenga o tangata tāwhau le tino o losa mai I Warwick, o le malanga atu I Australia mo lea whaalawi lo se hawa no tāua lea o le tātu tino, e wha ilo ai au nanga uma lo maua I Samoa, e wha ato sina mai ai tangata tāwhau. O wha maumau o tangata tāwhau na whea Samoa, I le vau Januari mai ulai o le tausinga nei, e iwas furuwalu wafe se lau iwas furulua, ma o le 2.5% o tūlisi mai Australia. O New Zealand pito mawalunga e fast food 5%. E tolu company valele lo malanga mai e tūlisi mai lea tino in Australia, Qantas ma le Fiji Airways. O le company valele New Zealand, o le tasi lea awala o whila ua inga lo malanga mai e Samoa, tangata ta whao. E ui le masina se fultasi le nei o le tausanga, wa amatai le tau o a whasa I o atu ia a perila le tausanga fau. E peo na whae loa lau tele ai e le vaenga o lo ngā lulua le o nanga o le vae tau. Pei tai e iei nisi o porkalame o whae loa I le kalena o mea tutupu le nei masina, e so o ma le masina whae o le tausanga. O le tauvanga siva ai lau afia lo ta pena I tausanga uma, e le kalapu o le sivafi, ma o le tausanga le nei wa atoa I le luas futolu o tausanga, o whaia pea lea tauvanga. O le aso luas fulu o Novemba, o wha moe whaia ai, ma le ata uvai ali matama tai sa ili champini o le nei tausanga lua o lua lima. O le masina fo le nei e pe o le Fiafia o le singa muri o le palolo e pa utonu I le aso sfurulua ma le sfurutolu o Novemba. Ai o se tasi o vaenga tāua mo le masina lava le nei o le tau leo sua au me pensini Samoa e pe o na whailoa mai ai e le mtanga luenga o tupe le malo le sitia uma o tau o ia o loa. O le pensini ua lua tala iwa fitu sene le lita, ai sa lua tala iwa ono sene I le lita ia o ke topa. O le sua ukiso, sa tolu tala valu sene le lita, ua si nei le tolu tala se fulu tasi sene le lita. I le markalsini sa lua tala ono fitu sene le lita, ua si nei le lua tala ono se fulu iwa sene I le lita. Talaia le nei aso, seifua. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lamb. Talofa lava o a ola pi marina. Mau pela o litio. I le radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. O le ipoti mai lunga o le alatele, ua awina atu on o le langolango mai le ofisa malanga a le A-Dash Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, whaselau. O iwa, tolu iwa, lua o, whaselau. Le poti lata mai lunga na wala nei teimi o le Taeao, mo le Fiafia le tino. E se mai lunga tātou highways te lei o vaenga o lo whaisi poloka nei vaenga le Taeao, au e lunga o Mount Wellington Highway, o lo te wawai atu mai lawa I o Pamua. Pa solo mai anga I mai Silver Park, anga I le on-ramp o South, State Highway 1, pa pena fo I le city-bound State Highway 1, poloka I nei vaenga o le Taeao. O si vaenga Ellerslie Pamua Highway, le si vaenga, whaiwhisi poloka nei vaenga o le Taeao, te ara tū, I le tuatu sifo o Kilani, le yo I le on-ramp, o le westbound State Highways furuono, whapena fo I le citybound furuono, poloka I nei vaenga o le Taeao, te roi si vaenga o le wala. Wawaitu lunga tāno highways furuono, e malanga mai sifo poloka tele, nei taima le Taeao, amata mai lawa I o le link, o se furuwalu anga le furuono Westgate, whasolo mai Royal Road, Lincoln Road, te ara tū oka, kua poloka whasolo atoa, whasolo mai Point Chevelia, around Western Springs, poloka whasolo atoa nei vaenga o le Taeao, mo tātou le malanga mai sifo, lo whaifuisi poloka o Kumeu, anga I whenua pai, I le tu sifo o Kilani. E malanga I lunga o le lua sefulu, southbound, pasi mai le tunnel, whasolo mai Ora Road, whaisi poloka nei vaenga o le Taeao, anga I Hillsborough, lunga la wala la papa, o ne hanga mangele la so lunga le lei, poloka la titil malanga le malava le lua sefulu a, whaua mai lua sefulu Massey Road on-ramp, poloka la flow, o mai Puini Road off-ramp, ma le on-ramp Puini Road, poloka I nei vaenga o le Taeao, whasolo mai Lemby Drive, whasolo link o le lua sefulu anga southbound State Highway 1, poloka I nei vaenga o le Taeao. Wawai atu le State Highway 1, tātolo malanga atu nei sauteanga al taulanga o Kilani, life flow le mai le wao Drury anga I Papakura,
Papakura nga chakanini fes poloka ni bang Taeao manu rewa am poloka na mana fe lolo va manu kawa nga ai te idirangi ile babaiatu isi vaenga fo I ole fe isi vaenga lo chichilo tule Stomach Road on ramp Fasolanga I High Brook Lesibanga of Poloka ile nevanga ole Taeao mol fa fo ba le tunu ya o tulanga no wala o sole kalo faeng after bale ol fam natural chara ko lame famol mole ole tem masani mo mone nei fana le onga ole tu ala lo pe ma fam natural chara ko lame awole fa so ina lo sa e ba nga lo ko chine fana mole la tu sanga le mo ma ave fa mo moiti ya o malanga tu nei fana le onga mo ne fo ya so ta to report mo wala mo natural fana local chara company le Força Mulanga mo Samoa mo le Pasifika a fio ane loe le la lao le R-Travel I le tasi Malu lima Great South Road I Manirua po o le fitu lua o Shaughnessy Street I Papakura mo wa pase se pa u wala au loa le R-Travel I le o lua fa malu o po o le o iwa tolu iwa lua o fa o le R-Travel Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa. Baiklah, kembali calon ni foi jamal Taeao malo lam fa ftai tunu la mai momo la fa fa mai ni foi tai mi le Taeao fo ba tu Samoa lua se fulu ma tolu mai le ma fa le e o tele ba Samoa ele nei tai mi le Taeao tu mau winga le tau le tunu e awa alang le le pa timu ni so ba ngo Samoa ne so e tu mau le lua se fulu ma le iva degrees Celsius mo runga le bevelo le Samoa ne yaso lua se fulu ma le lima I lona ma wala lo panga o matara proklame so smango Samoa fa pena foi America Samoa lo fa fonga mai mo mai nei time le Taeao mahalo lava ia le se fu maria ya fatar fatur mbalo na jiro wala papa out tele bang Australia a lo la por se fu maria le nei Taeao va tu lo mo Canberra fa simaru lo Taeao I volo yai o la fa solo in awa langi le tau ni so time pa utimu ni so time e malo si for sabili ni so time ile la mo Canberra fa simaru lo mo son Sputolo mo ngol manu lo le so fitu lo na mo lalo ia mo ta tolo lalo papa ao ile la mo Canberra Australia papa tu sini Australia good morning pa mo ta po kala so sa sini Australia ma lo sui fo mo ria se for fitu lo ile ma lo le air Taeao fo la va solo na awa fa solo ma lo si sabili ni so time lo so lima mo ngol be vela fa mo wina mo sini le so se for mo fitu lo na mo lalo na ile fan day fa fe lo il ta tu to Samoa Tolo sini Australia mo ria fa mo le Fiafia na nei e le baba ya tu inisio vaenga Australia pe ona yai Melbourne se fulo le Malu lu nei vaenga le Taeao fo o la fa solo in awa fo inisio time pa ultimo inisio vaenga fo Melbourne se fulo fitu mo lu Malu lu fo mo wina mo Melbourne se fulo lona mo lalo mo le nei so fo ta to ria Brisbane Australia good morning ma lo la se fo mo ria e tebel Taeao o ka se vela dos futolo lo yeri ne vai ora Taeao pala fa solo ina awa pa timu ni so time todo se fulu degrees Celsius mo ora vela e Brisbane Australia dos futasi lona maulalo kusala Brisbane sa mo temil ne Taeao ile baba yatu so ol tele na vai Australia mal tulanga ile tau e pe fa mo wina mo ne fo yaso se mal talo tau ile no fa fa salanga radio Samoa tama ki makora wa kilani sport fa ile malu lu ne vanga ole Taeao to mo winga le tau le so ba tu fa fo mana ile lang le mo le tau awa lang le ne yaso ato los fulo mo ronga ma fa fa mo wina mo kilani le so se fulo marchasi lo na mo lo Taeao pe audio le mana ile sulo le la telo vanga kilani mana fo ma fa na ro su tolu lona maulunga sputolu lona maulalo la sa Taeao venga yo tuantu awa po timu la stoffi po timu la sforailing pa sono awa lang le leile stonai lang le leile sa po timu la so forve aso o lo manaya
fa ma mo ba na chu na mai la ba chau ile ne fo taimi ole Taeao le chunu olo ala lampa pa au ni sa vai ngor kelope ile chunu ga olo mario mal chau mo chau ile ne sa fo wa ta tu liam to tomo re sa mas falima e va tolu a mo fa na MC ta to tala mai sa mo ne fo Taeao fo ala pa to fa sala wina mo e pa tala tu la se fulu mare lo le ore le so mar fitu le po ana nei ole si fa po ta tala mai sa mo ne me yaso ole ta balu ile Taeao ole na e fa fonga mo fa lo tu langa ile tele melo tu pu sa mo ile ne fo yaso lo o ta tu yai road show ole matanga wenga o tanga ta fa o te lo tasi leo vaenga fa ilo ai a Samoa ala ngate i Australia fa pena fo New Zealand nei ya ola la fo tulanga la fa tino ina vaenga i mo tono New Zealand ya mana fo pa ta to long su yai o pongi fa mo moi awa ole leila vol fa lo ina Samoa ole telefone na tu listen fa malanga Samoa yam so swani le economy po le tulanga el tama ainga all ta tu no so ala va men fa lo Samoa tono New Zealand fa pena vo Australia America so se vaenga lo langi mana ele o pongi fa tasi el tatu no o tatu sao por na ya wa no en fa tu tele nai ele o ta fa tono Samoa ya ma so swani foi ele tama ainga o Samoa se fulu male banu male afalo cha nei ia le tu la banu smala fa fo o tatu mo fa Samoa on le foi Taeao fo E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga i funga o la au. A o le tangata, e whawhanga i upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua ilo na sio mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lantou mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. E le lei le tawhetino i vai. O le upu le nei, o le tawhetino i vai, o le ifo lea i tino moni o se ainga. O nisi taimi, e whainga tā o ne talanoa ma tā upu i le ainga, o na o le tau mo whai e pui whaamatalanga mai le whaalaua i tele. E tā ua le tawhetino i vai awa e le lei le malamalama mua o i lantou e tino e tasi ai le i whesila whai le ainga lautele. E le whaingo fie le liwina o le tō whai le so. O le mea lea e le lei o na tawhetino i vai ina ia maua se tātou tasi. Mana tua foi, o le tele o ainga. E iai suli moni, suli e filifilia, e iai suli o le tau pulenga. Ia e iai fo i masuli e taua o suli nao mai o na o se wha wonga. Taimi o le ai o ni tangata o ainga. E le lei o na tawhetino i vai mua ma whale ma ta upu i suli moni lava. A o le i o atu i le lautele o le ainga. Ia manuia lau whaasau. Love
Radio Samoa. Taslima ivatolu. Amo. Poi loe mawhai o na whaongara o Q7 e whai matapause moro whare mōmua. A whai fwoi o Yeiso mō kesi e mawhai o na tato susuina o nisi a wala I whare tupe sese atonu e whetau I matulanga o roo langa timinei. On mata o nanga I Supreme Mortgages, mata o tifisoswani e sue se tali mo first home buyers and refinances. Wala o mai au Sam I le orua tasi o valutasi toluiva valutasi pe emaili mai I a sam@suprememortgages.co.nz. E Fiafia le moana rental se whailonga antula na whabitoa mole masino se tema o ke topa ma Novema. E luse fulu% o le apa uma walano ai le tongi o tavale. Pe a tolu aso pe silia to foi le umi e te whao ngai nai. E mawhaiona piki le tavale mai le malewa lele I whaleolo. Po o whangali, whapelo tātou ofisa au tui ala fua. Pe momoli e to foi le whaletali malo o loo e whamautu ai. Ai ngā whabitoa. Olo iaia tātou insurance cover e te fili mai ai. Ina rei tupu se whalavelave ai olo iai le puipuinga. Mara tuolo yele tanto account I Dusila, be la fo sao fo ile Moana Rentals, e fa nga ile Pacific Easy, be fa nga fo ile credit card, e fa tino ile tongi no lo sa. Mori si fa talanga vala ile Pacific Easy ile ovalo selau, o tasiono ono, po numero masani au kilani o le lufi tu ono fitu iva fitu fa, po le lufi tu ono fitu iva valu fa. Matalo sanga e transfer o e ile Moana, be asisi ane ile Facebook ale Moana Rentals, po le tanto upengata fa ilangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupaanga e taitoloina oe au e malanga asiasi I Samoa. Are you and your whānau fully immunised against measles? Measles is serious. It spreads fast and can cause severe illness. Your best protection is 2 doses of the measles vaccine. So, now's the time to check if you and your whānau have received both doses. If you haven't, it's not too late to catch up. Book your immunisation today. It's free for most people. Find out more at info.health.nz/measles. Crackerjack has a fantastic range of fireworks in-store on sale now. 8 a.m. till 7 p.m. today until Wednesday. Visit crackerjack.co.nz for store locations and to view the range. Crackerjack, your one-stop fireworks shop. R18. Hey, hey! Oh.
Fiafia mar kole sa vai mawala nei vai ngara Taeao ina wato lua se fulu malaiva mino jolo jolo talo le tula eva to jo mar sama svali ma jolo amote pona bino jolo toy ona tu tuala Malu ona Taeao mo ne foi so lua wa fa ia so November jara fola ona lua fe lua se fulu malima nai matua morina tama jina ona nei Taeao pe sele mo oi van penino tia fa Stay my darling till far Dini leo tiele hanoi Lenga lo la wa mi pa filo De mana tu ala umasan Tele le pa ma tani tani to pa De ala bele tata Say my darling to far Dini leo tiele hanoi Lenga lo la wa mi pa filo De mana tu ala umasani Tele le pa ma tani tani to pa De ala pele tata Aba tu ya lau me ai Maseye malolo ai Mama koe kodua Ai so ya te petalai Say my darling to far Tini leo tiele nanoi Lenga lo lawa mi o papilo Vai vai solo vuoi le teine le manaui le tana Ai ui le aute le kia Maula maula te peco a mantele sia Kisa fala pena beni mana Say my darling to far Tini leo tiele hanoi Lenga lo lawa mi o papilo De mana tu ala umatan Tele le fama tanita Ito pa Mi ala upele tatas Nofo sa la fai lo motu pese mai le penino tia fau Fiafia radio Samoa ina mo tolo se formal family tolo tolo talo le tula eva tale eva na fa mata fi fo le to tour
Ala malo le Taeao le Samoa lona fani o aso November on tana folongo le lua fe lua se fulu ma le lima malo folongo le ire tino aso lua veste tasi ma ola no tana po kalame tana no toile fe ona sa o sole le fe ngapito tol susul to fa so William Sio tata non fa lo tele ni se vainga foi ia walo se fia mo lo e lona foi si le fia tele mo tu putono ni se nei fa pena foi ia sa mo ma lo langa to ia fia mai po kalame nei tana fe ngapito malo le se fo mo ia ia Faftai te vai, faftai foi mole nei avnoa, me tau fisa ma Malu. Ia e o folo fat foi, si o tanto o tunu, e mei se foi le tapo inga, pa ia lau whenga luenga le tua, tupu mai e o si o tanto o tunu, uo foi mai o masani. Lo mau mai le nei po kalame ia. Malo lava lon sa, malo foi le folau. Le lavo ua makaonga, mawhanga mai le la le susuru mai. Sa le lei mane fo nei vai taimi o tama fa na male tau fa malo fa taimi o fa no male taimi nei fo Taeao fo wale masino vai aste tasi la tau fa no atu le pestelo mi sera no fianga pito o te lo le fo te fono e tasi o board al tato tanga se fo mara roina Pacifica o le alo se fia o le ale me tau na fa fai ma fa fangu mo matua a me se lava e pui ngona fa na o viti fo le pisima mi sera nei vai taimi Pawan me ika ko kikiro meleng tupu i Samoa. O kele ia ka maiki ngā maririu. Ile le ia onge iki kenga fo isi ngalo. O le whakamala lava. Whakamala i le whainga pui. Ia le ango ka vai aku le mere wasa waingei o le wasa lau le pisi o le whamaki. Ia o le whaukwanga le amai. Inga ia o ka maiki la kou ia vai o le whaava se nganga la po pokalame a ngiusila la tau ia. E whai le kui mua a kamaiti. I le se funu roa masinga. O le kui ranga ka o le measles, mumps and rubella. Ia o ngasoso ola ia ma le second dose. I le se funu lima masinga. A o le mai wha maunga makanga luanga se fua maraloinga. Nga le whasu iwa pasenge o ka maiki was fulu walu masinga le makua wa fai uma kui e ua o longa winga o le si afa o ka maiki uma lava e rengi kui puipuia o le avela vala fa mua i le kui puipuia nei o le menga e kaunka ko fai a fai o iaise a lo faanga i ka maiki a iaise o ngau e puipui ia lau faangau mai le ngei fa mai le mariu ia o le mele kaunga a vele wha mua. O le whai mai foi i angisi foi o lau popoko i le makanga luenga la wasoi fua maroloinga ma le university. A kongulenga mawai le news foi anga poingisi. A ua kau ke wha longo i kala foi e whea vea i lungo le penga ka whailangi. Wa o mea ngā leanga se ai, o mea foi ngā leanga po kele ai isi ka ngaka isi a kungu urkai mi foi o COVID. Le mari riwa o le kako whanongo i le poko lea ma le poko lea ai ngā o fo mai la wala ke asia o i ngā e maua sao mai e le kongo ngei o le fo usao ngoa mai i le au poko mai le makanga longa so fo marolo a ua le whaambara e umalonga whai le kui o le amanguia e whakarikari o le vai aso a koa lava le whaupuanga e whakarikari ai kwa le lei eila ia mauki ngoa ai ua o solo le o le misela i wha maunga fo e ua whasoa mai. O le misela e siri aku le malosi o a fianga e ongo maliu ai pe ongo a whainga ai le soifu o le kamaikiki. I ro le COVID. Peila o mea ngā ele lava ka upu e wha mamafa kua i le wha ka wainga o le whainga le pui ai ka maiki mwhangau. Mai le misela le wasala lau yangi usila koa. La fo i ua iei sala lau ngā la kou e kokongo o le Pacifica, Samoa, o konga, mawhiki. Te lo le se mai tau, wana fionga pito le tulanga le wha manatu mātua. O le pea le lau whanolonga, to le free le whainga o le tuipui le mo whana, wā. Sa o le lei, e le o le kasinga me e ala i anga whauai ia whaavae fo e po whainga policy sa whainga malo, ia wha mua lava ka meki. I kausanga mua ngei, the first 3 to 5 years
ole mainga e lau professor those kausanga piko silingang ka ua le soifua malolo inga o le kamaikiki. Inga ia gawe whaila ia mai le ise kupe e kokongi. Inga ia mawhai ai o nganga waa uma le akumu ako. Ia e pangalia. Ma le 5% e le ua le ali mai ka kongu mela o le ua uma whai kuinga ia. Lei matua whawhonga mai i le tualala foi le ngata le whenga le sausoria whapena foi le tātou por kalame. Ia fsaswani for whaia tu pipuia nei whanau. E il fontanga whaptoa te lomo fo mai ta maiti le whai nei a la whenga pito la lo si fio la tau o le foi a fontanga. Fontanga lea o le fontanga a le New Zealand Pediatric Society. Ia o Dame Tuila Pisvo le mako suite te fono. O le South Seas whapea foi ia Dr. Florina Chanmel o la uai o ngi fo mai whapitoa lava i mo kamaiti. Ia ma la tōra ia o le whafoi inga ma la tō prestene ma le lau foi o le whakarkalunga o maka upu lava kau kamaiti. Ma kua le Pasifika. Piko i sili a kōnga maolunga nungu melo kamaiti. I lo isi a kungu. I ko kongu lava Aotearoa. Ia a kongu la sokofi o le ngā maka ngei. I le profili fontana ia o Taeao e a makai oa ia la au ngai sese o walau ia ko ia isi le au popoko fo mai i New Zealand mafafo inga i mwhai e mwheku wha i mwha soa o kasi inge po kalame fontana o le wha soa fo ia au wala mea le lei o lo whai e pupui ai ia alo fo mwha nau ia o kaikala le e wala ulia le stofi Te whai fo isa ka ika whaasoa whapikoa lava i Kamaiki Pasifika. Ia, Kamaiki Pasifika fo i tonu o South Auckland, ia o New Zealand. O le kāua ngai whonkanga, e mauai fo i ko mai ese a fo mai ngai, ia ma whai fo i o ngā ave whaukuanga le leila, ko i el whainga malo, ma le mingiska fo i o soi fo male roi. I ngā ia sisila ngai, whai enka penga la ko policies po whainga whawai mulu. Na whanga pito sa tātara noi nei vai aso mo vai. O lo o ia le loto I whanle o le vanga whawhai te Pāti Māori. O leo titi loa tu ana pō, ana nafilen tu sile prestene a John Tamahere. I whai pure e to lua, Maria Meno Kapa Kingi and Kuta Affairs. Ina ia whama vai, o se vai ngā lo ia le tauna la whai, mai tono le pati te Pāti Māori. Whasaloa I ngā ke le mai lea whaina fo ole te Pāti Māori nei vai te mea. So ua koe lava ia le vaenga le malo. Yes. Ia Winston Peters ma David Seymour Paki Raikingi. O lea ngā maka mai le kausanga pe o le sa anu lava I munga le whakaua inga le Pāti Māori. Ia peka iami. O lea ua whainga la kou I la ko fo I le lisi kongu loko e whale. Ia pela e sao. O le ua, o le preskengi le o kamale o John Tamahere. O le ana ua whai ia Maria Meno Kapakingi. O le sui whai pule le o Taitokerau. Up north. Ia marakama le o Takuta Ferris. O le sui whai pule le o south. Taitonga. E siri wha mawai. Ia a le ua kali mai ia ko rua le mala ko piko le ai o e preskenge kau fama vai ka ke lo fara I hai langa sama ngai la fa ia ma ko foi la mau o le history level o ngime o fenga palo kai I kumalo ia mare ngale kasi ale kumalo le I le lepa o oi ngati ka humuni o naipia wai le kunga la ve mo worinko a o isi mo foi e o le I umai I le Pāti Māori ia le masangi la le history la o I kalfa sopiko a o anga li liu da upalo ka mauti e ave ese lava e fe sui ia mai le leipa anga I national te ka yangela talunga kula I mai le Pāti Māori wa amakanga maua e Pāti Māori
ia a kongula o le avongo fo ingi le pala ko ia mfai o ngala ko mang malo mai ngufo ia ngala ko fai inga i palo ko i ke ngai ia ka ilo la ia i le kulanga o le ai ka ke lo fai ai o nga sa ma ngai le solongo la ko kom fai no ia a le o ko vesi ala ko o se kala fiafia ho ila o anga ngafi o le nga fai lo mai ai le National Iwi Cheers Forum usa o kai umai o i kumalo e se mauti o le anga faile la ko fongo male a averka sanga fiafia lo ia ile i vai nga umai ele kai el party maori ma kai i kumalo se ia porque kai fongo la National EV Forum Cheers o skamale o i ngati kahunu Baden Baba mai ese lango mai fo i ya hakun Pacific la o taro le fongo e kam fai sa idi pe se fo ide lo maka upule langa laila ngonga mauti o le fasan kau mai malo i mauti ba fasan kau mai fo ile ave se o kupe kele o akinga e mo mauli mal Pasifika ya ale wa kiri ai o ingo mai ai isikanga kama kuskusi ni mai ke vai ai a fenga ko fangal kau kupe pe afa o ngai ko kele lo fanga kupe ko mo ko paki ai ki ma po vivesi a o ko le la o ka u ai le kai umao o i kumalo fama uri o ma faise la ko filo ma masalola ya se ka ko fa ka para si kala sia ia mau se vai fo ale ai ya longo inga e alu fai inga uma ngo fo ale i da ma uri pe ke ko mau uma le ia ngale lola ia pe ko sao mai mali party vai fa mo ngi pasengo pa lo ko party ia o le fa pasengo ka uma la koma ma lo fa de tele mo le fa mani no ino le fa fo il nei tai fo ma me suro la fa sa bali bali ka o file songa ai fo ile le meso mali ele ya sa fa ingole o fa si po ala ko ia ma ia ngai ne lo ai ka fai va ia o ngi so ia sa uma ai fa va fo ile mai masinga ile si masinga la nga o le la ke kali ko o fa nga o va ngai le o Pacific warning le mangi la nga o se ke la so o va ya wa makan ko pa mai kama lo ala wa nga la e bla po o la ko wa nga la ko sia ile u po ai so uma ala me ia fai ma va vale ma ka o filme ai su mo dia ia fa po ko mar savari la ko ia wa uma fa te te lo veo sa jori le ta ia wala la sai to vai ia sai fuori le vero sa usole o pito tol su to fa so o dem sio ya maltaro taro no ne foi a solua e no to sfruttasi bito tolo talo le tulla I fa le por club man wala Taeao already somos for lima e tolo amo pe o mai le fio fati fa na Jerome Gray fa Fiafia le foi Taeao mane me su la Manu ole ba veao de ilia ina
tau Tasilima I Watolu Amo Radio Samoa. O li poti mai lunga o le ala tele, ua awina atu on o le langolango mai ale ofisa malanga ale A-Dash Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, whaselau. O iwa, tolu iwa, lua o, whaselau. Malolo on sa i le atunu nei fo I table Taeao whatalo fo I avtavale u malawa whafo mai il tara po kalame nei Taeao fo malo lava le foi. Malolo sinsila o lo tuba ba atolo fes poloko tele o lunga la wala masila vatato malanga mai sifo I le se full mane ono. O lo tu maula van poloko no shaka nei le waka ko tahi le se fa matalanga o tu de mai. Po se fa lave o mafua ona poloko umi ale highways full mane ono. Ai motatolo lunga spulono a matama lava over gate se pa ia Western Springs poloko I nei table Taeao. Fai fus poloko tele o le highway lo se fullu. Tilo atu mai lava I Massey Road on ramp faso mai Puini Road on ramp Lambi Drive hape na fo le link o los fullu nga sound bounce lane highway 1 poloko I nei vanga o Taeao lo tuma fo poloko ia le faso atu I wape atu Manurewa on ramp ngai manukau fio lolo manukau ngai te irirangi ngai Istamaki le fio lolo Istamaki on ramp pasalo to hai brook Mount Wellington o lo fais poloka nei bang o Taeao fai fais poloka North Shore ia maltelo isi bang o la wala al tu langa na o lo iai ia lunga la wala ile nei foi taimi o le Taeao after vale malolo on sai malolo foi ile nei foi Taeao ia o le famna tu masani ale tata pokalame le Taeao mo le Taeao saunga le mu o oilo o fafoina le tavale saunga le mu pasese lo tono tavale lo e fafoina ma le saunga le mu o tamale uma feo iso se banga wala le o ilo fe malanga inga nei fo yaso o loo yo a ao le potilunga o le wala ala ready Samoa na tu fa longa talo campanile a faio fuafua saumalaga mo Samoa ma le Pasifika a fio ane loe le la lao le R-Dash Travel I le tasi malulima Great South Road I Manirua po o le fitunua o Shaughnessy Street I Papakura ma ua pasese pa u wala au loa le R-Dash Travel I le o lua lua whāmalu o po o le o iwa tolu iwa lua o wha o le R-Dash Travel. Ia le malo le tunu Samoa mai lo awa tunu lima tau fatu fa mo nei foi Taeao fo le tamaru le Taeao le na mo nei foi aso lua fa malo fa tai lo talo mo tampo inga tau telefon pe tala I le tau nei ona tu na fo le so ate tia fa le tusti tia bon proclame Fiafia mai fa wo de tu le Samoa mo oi le nei foi aso fo but we are telling love le nei aso stay safe and God bless tofa safe Ai se dirami così a ubesi a imaue ole mafutana ua uku e seira e tanata ai se a e alua pomai ai o ai gara e tatai ese o tanata warita maine ine au watu tukumai ese o tanata warita maine ine au watu tukumai
le ai uma ole pau matua e o ole o ti o te le fia manatua loa na le aga ua e pulitua tanu ai kupua o matua loa na le aga ua e pulitua tanu ai kupua o matua Hey, hey! Oh! Tala flava, tala ni mai ateroni. Sila mole so Taeao manuia. Wa whaalia lulua o ngari kolisia teina Wellington le Wellington Girls College. Sa ia muri ta ia fautuanga na matanga lua ngari soi fōmaro loina. Ina ua whaatanga sa uninga o tuftuwhanga o whailonga. Ili teimi nei o whaatinonga o sailia. O tangata e so tanga mai lato o hafia le misela. O le lava fo ia onga sa lato longo i tamaitia onga ina novo i fale. Fa sanga to wai fautuanga mai le official soi fōmaro loina. Ani sila manamatanga loenga wa onga. Ili tamine es furfitu e mata o tangata o whaamao ni ala hafia le misela ni sila. In Northland, Aukilani, Taranaki, Wellington e Manelson. O tamaitia onga vasenga ivas fulma sutasi al kolisia teine Wellington e. O nofo nei fale tolu e ole pipisio le misela. Sa mai tawina le onga ia le tu samariva se la wila tu e va bala lata so tanga matene onga o maua de misela sa ia ile onga le sulu o le vastul wine ma awa foi le tufanga fa ilonga ile aso sa so nei o le tawa tai urua onga kolisi Julia Davidson sa ia longa por karama morning report le kioni sila sa patino na ia tapaina pe te tau na fa o wina le sa uninga le vaso mo vai le no fanga le Michael Fowler Center. Ai sa longo ina oia e ma whaia na whaia pe a fua di tūlanga mawalunga o iei tui pui o misela. O se tēnea onga sa muni ane i loa sa awa i le sauninga. Wha apea ma wasenga i potua onga ma whaati te ingo tufwhanga o whaelonga a o a fie ni aunga. Sa whaia wasenga te maitia onga i lungo o wala so te inga lau tele mo te maiti wasenga ivas fulma sutasi. A o sia kia tūlanga o nyola tui pui pe sa whaia. Se me sa whaali ai Davidson sa whaali ai na matanga runga onga. O se mesali te taona la tu whaia. Wharia Davidson o soro ia umai la onga ia malanga ma sa uninga sa fofoina. Ai o suenga o le a wha wau mo teinea onga sinia. Ai o wharia soi fo maroro ina ni sila. E pauna la tu me e whai o leo foina leo fautuanga. Ai o le a onga lawa ia e whaia le whai unga. Ai o le temere o wharia le li whapito i wha mai bi pesi o lo na whawhine fo i sa awhia ia la tu wau. Awhia le misela. E iena tutununga i fautuanga soi fo maroloina sa tuina ia onga. O Professor Michael Baker o lona whawhine sa awa ia tu foile sounding o tu whanga o whaelonga ar kolisi a teine Wellington e oi whaalia. O lo o whaawau o na whaia whaunga whaingata a sui o soi fo maroloina. O lo lato whaapaleni na mfoia whaatautawanga o mea moni ma o foi naise fautuanga pirosilio na lelein e lato te mawhaia. O le sui mo mole o Black sa liliu e vema fui mu e whaalia. E leila ruifa ma le tasi se tāwari fui mu e pe. I le aso e tasi New Zealand nei. O whiika leo fui mu se whaamatalanga ar sui pāramia David C. Moore pārmene le nā masino ma vai atu nei whapea. E nā o le tasi rawari tāwari fui mu o lo pe. O mafua e ona tuai tau nu i mu i ne masino mo atu. O le sui mo mole o Black Steve Divine sa i tā uai. E mwhaiona ia whasino ina ini whaalawalawe sa lamati ai tangata lau tele. Ma le au fui mu, i ta awari fui mu, e le. Ma ia ta uai o alatu ta awari fui mu sa whasolo i ele sea ki o awhil tau sanga nei. Ma le ta awale sa i ele vastul uai, sa pele sa i ringi au na nati atu i se wala au. Se so o nei le mare mu le mo li suru i lungo le fale o le ta awale. O le ta awari fui mu i whangare e i le wha ungo le vasa sa pe au anga i atu i se mu. Le sa to i titi lava whanuai so i fua o fui mu, i le teime o le awhi. E le teime o le whono tanga le pārmene le masin toluai sa whaali e Samoa. Sa whaalu le matanga runga o fui mu i le 2.5 miliona tāla i toi whaale leo ta awari fui mu
ili tausanga te tasi. Ma ia tā wā i ron te tununga. E fit se furuvalu ia tā wale fui mua o kaina, ma le whamoe moe. E tili vaina se furuvalu le lusu whamasina ona ole iai o ne mea whaingaro ang whapitoa. Ai sa whaali e divine, o le telo ni tā wale o tā wale kuai. Sa toe whaale leia ma toe whātotonga ina. Ma ina te leiva ai lava se ka wale fau au ina mai du tonu ole se furu whātau sanga. Malu I tau ina e divine e si moa. E la te whelo ai so se no whanga fui mo. Ina tunu, mai ole ama whai ona e wha sino i e wha whita au li olof te iai ma lau fui mo. I no whanga o fui mo o na ole le lava o wha tupenga. O wha tonu ina i ala onga pito umini sila nele Wesley College. E le matanga ruenga wa onga te punia i le ratu no whanga no futu mau i la so fura i le vaso nei. Sa fola le onga le lua mastuai o le atapunia le ratu no whanga tu mau i le whai unga le vai tuanga e wha. O no se tūranga maurunga o le saonga le mu o iai I to mai tia onga. Ai bei tai o toi tū mai luma i le sfari le nei pe ona tā uai o se whatununga ane matanga ruenga o a onga. Au whape ona tangi toi e niso mo te le Pasifika I le mau ni visa se asi zaolo toi ule whare mai e ni sila nei. Ai o te ngata se asi o zaina ua mawhaine ona malanga mai I Aotearoa e ui mai Australia e au no le ma se visa asi. O toi teu wina le whai ngā malo so whaatasi I whata o tonga o whai malanga I ngai se tomu whai ngai si ki ale no mero tangata asi mai seina. O tangata turisi o saina ma visa e mawhai ona uru whare I Australia o mawhai neona tāo sanga I pūlenga o whai malanga I ngā ilunga o wala so te ingalo tele ni sila ni New Zealand Electronic Travel Authority ina ia mawhai ona kolosia ma yele nei tūa le vasa tāse mane. Whaariari tamata I minista o whai malanga inga Erica Stanford o saina o le māteti lona tolpiro tele atu leo tangata asis mai ini sila nei I le lata le lua se lau limas fuwafe sa tauno mai I le tausanga sa muta iai ulai o le tausanga nei. Ma le swinga o ie nei wala tu tiritiro ai I le limas fuwafe o isi tangata asis whaapopo o le amwhaineo na malanga mai New Zealand mo tā whaunga e mai Australia o no nei swinga. Whaali e Stanford o le whata o tonga o le ātiri whawhai ngōwhia I mata ngōwhia atu mō tangata asasi o saina e tūlau ele mai ai mo aso malo lo. Ia tāro tālonga o le tamata aole le leine lumana o le kapili ke tonga eli katoa sa toa mai le aso nanafi. Ino o mai ona whai esta o tonga whare mai le veseo si swa vai mai lona whai ai. Sa awina atu ia katoa whare mai ino o vai esinga tete le teimi o le tālonga tonga ma le kiwisa ni sila. Le tāmana sanga le Pasifika ia sa sai au kilani. Sa whaatanga ia katoa ta aloi le tālonga e ulava. I se wheto ainga o onga o la ulu mastesi o tamo le au tonga. I le teimi o whaati te inga masauni uninga mo le tālonga tele in Malai Eden Park. E rusai mari poti. E le I whaia I ese whaafsengana I ulo katoa. A sa whaawa ulava o ne whaatalo. Muriane. Toi a fia ni po e marunga se rua. I le tālonga sa manu malo le kiwis fast food so far. Sa pasia le whaafsengana mua o nolu po le HIV, HIA, Head Injury Assessment. Ma tu e telu I Malai. Ai sa tu mori man malai ina o toela vea whaalua. Ma vaaiai se tūlanga lei a mata matamaila no fore o whaaleo leo. I ato le televisi sa vaaiai katoa o si ilunga o le whata mo mai. Ma leo ke sene o whaamana vai. Ma awina atu ilo le whale mai ma whaiali ta o tonga le pōla so sa. A o tamanei wa pui e le whaia o ngare mate maha tonga Christian Wolf I a fōma I le au. I lona whaalia o le whaai unga sa whaia e wha wawana whata alo e katoa sa whaia tu sai male tō la whono. A le tamanei o le tamata alo le kiwis a New Zealand Nelson aso wha Solomona. O le amisil su ngā champini male tō Samoa le tamarasanga le Pasifika I le aso sa I Sydney Australia o no se awhianga o le maso no vai. Ai o le isi sui o le kiwis Ronaldo Mulitalo o le ai mesia se vanga telo le tamarasanga like le NRL Australia I lana kalapo le Sharks ina ua masai wau lona tulivaya I le tālonga mōmua le sa manu malo ni sila I le toa Samoa. O le tamata alo mōmua lo ngāru tonu le leinei tua le Wallabies Australia la lakai fōketi o le atu e tele umai nisi le neta alo ai mo le au o le Chiefs I le tamata sanga o le Super Rugby. O le Chiefs I lalo le whaia o ngā fōu John O'Kippers Gibbs sa ia Fala Falaina le sei ni o le sui mōmua le Wallabies ma o tue tele umai ai Hamiltoni le taulanga sa whanawai le a whaib sa lau iwa surfa. O foketi e iwa tālonga whai taulia sa ia ofuina le tōninga Australia, valusulu lima tālonga mo le awa Waratahs,
i le silia mo le fitu tau sanga i le au simi. I le mai ai ona ta alo mo pe of print o le ta amara sanga o whai tu malo ni sila nei o NPC, ma le au te wati a le chiefs a whaia o ngai Damerini. O le tau le tau sanga o i whaalia lona whangai tea, i le toe taliu mai e ta alo i ni sila nei, le mea sa amata tuailana, ta le ni ta alo. O whaalia Dame Noli in tau rua o le asa wari ese malon tūlanga whaia o ngā pea a whapea. E na te langona e leo langoina o ia teine ta alo mari pulenga o le ne te polo ni sila pe atu e tali ulta finga. Sa mo atu le to yese ngungu o taurua i le mai o le lua masina e peona sa ia wha matala ina le polo kalame le morning report ale le to ni sila yese tūlanga matautia sa yale ngā se senga wha tu la fono sa la afta yai. Te lumai ona wha malolo o ia ono se tūlanga i ele maamanga o se atungalunga sa la ngai ni teine ta alo i winga i le sio mianga i te tono le au. O le aso lusfulu lima o le masin talo ai nei oktopa, sa atu e whaafo i e Dame Noli ne lon tulanga whaia onga, whaululu, i le mai ai o vai aso whiutan inga whewheu mar whaintan. Ma o le atu e tali wai i lona tulanga i le whai ngole tau sanga nei, a e ui lea. Sa e toi whaari ai le porkalame le 9 to noon, a le le Johnny Sila, e le umisi tei meno whai, a whai e ona i loina, e le langolongoina o i e teine ta along, ma sui ofisa ne te polo ni sila. Ma ia tā ua fo, ele o iai le nā tūlanga le teminei, ona o le whato atu e tari ule au, ai a whai e iai se lango i a teia, pele iai se lango i a teia, o Fiafia se wali ese, ma le tofinga whaia, o ngā taranal na yaso, a ngā le leisi, soi whaia mo le so. Radio Samoa, tasilima i watolu, amo. Radio Samoa. Tasilima i watolu, amo. Crackerjack has a fantastic range of fireworks in store on sale now. 8 a.m. till 7 p.m. today until Wednesday. Visit crackerjack.co.nz for store locations and to view the range. Crackerjack, your one-stop fireworks shop. R18. O e mo mia se fai mo limo ngā wenga o lau mauta pisinisi po malu tāpua. Mana tua lola matavanu electrical o te vanga Filipo a kau o silia male lus ful tausanga o tautua i ngā luenga wha e le tise i Samoa mani usila nei. Wala au lola matavanu electrical i le olua tasi lua tolu iwa wha. Olua tasi lua tolu iwa wha. Moni quotes pe filo i fo i whatala no ngā luenga o loo fuafua mo le wha i unga o le ring tausanga ai mai se le tausanga fau. E mawhai fo iona e emaili i le info@matavanuelectrical.co.nz moni si whaamtalanga. O fia maua sau ta vale po sau piki apu, ai tong i ta iwa yaso, lua va yaso, pe ta imasina, o le sleek cars o le a maua ai le fsoswani. O ta pena le au whainga luenga a le sleek cars, mo oi malo a inga. Au ai pole i se mea i tasi. Te tala fitu aso, mai le sfulu i le Taeao, ngai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani i saute, mili mai loa, i le o lua tasi faa, fitu lua selau, po le o lua o, fa lima, tasi lima tasi. Alofa lava au te roa. O le tala Fiafia, ua whai te nei tausanga mai le ona sefulu lima sefulu wal tausanga le matua le soifua. Ua wha tino i nai polo kalambe o siaki ma wha atonga au po tau whale manawa. E le eise ngā luenga tele te whaia. E au lia lo le lima sefulu walu le lima iwa tausanga le matua o lo soifua. O le alafo fua atu i lau pusa meli, ia le pusa, mosu e suenga ma wha atonga au ma tau whale manawa. Ma wha amanui atu lo waso whanau. Ai o le vaenga e le leiai, o le amo fua pusa, ma mea whai ngā luenga mo le tinei no ia fa ata ma suenga e tailua tausanga malafu atu se o ina e aulia e fitus fulima tausanga le matua o lo suifua ava veiloa ma mau e suenga ma fa ata o ngā au po tau fale manava le kanese le amatanga e ma fai ona tonga fatia male manuia e le aise tongi e vave ma fai ngofie o suenga ma fa ata o ngā au po tau fale manava ma fai ona fa sao ina iola a mau alola pusa fai loa Radio Samoa. Taslima i watolu. Amo. Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services i Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanonoanga ona o le maliu. Manatua linga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au i le telefoni lua fitu lima, tolu o fitu.
Pa ta o tolo la matau pe wha. Si mai ala wha whonga la whitawina o le upo le poto. Whalonga mai ia, o tau le whanaue. I lea o antu o le tamā, ma wai mai o tau talinga ina ia whaatama mai nai o tau. A wau te watu ia te o tau le poto e le lei. A wane i tau tu la fua i la upo ea o atu. A wawa o nei, o le antali i o lo tamā, o le pele to atasi a lo tina. Na ia o mai ante au, mana fai mai ante au. Ia tau fia upu i lo loto. Ia tau siusi au polo inga i te olai. Ia maua le poto, ia maua le anta mai. Awani ngalu i ante oe nei mea. Awa fo ina i eliliu ese i upu alo ngutu. Awa te la fo i ante ia. Ona tausia le e oe e ia. Ia elofa i ante ia. Ona leo ina lea o oe e ia. O le poto o le mea sili lea. Ia maua le poto. O mea uma e te maua. Ia maua mai ai lea ta mai. Ia e vivi i ante ia. Ona whaaeina lea e oe e ia. Na te whaamaluina oe pe a e fusi i ante ia. Na te abatu le pale mata ngō fie lo ulu. O le pale la le lei na te fo ina atu i ante oe. Whaalonga mai yelo uatali ie. Ma e ta lia upu. O na whaatele ina i leo tau sanga o le wolanga. O te whaasino i ante oe le alo le poto. O te taitaina oe i ala sao. A esa vali e le whaalawe ina laula sanga. A e momo e te le tau suai. Ia e tau fi mau i upu e o ina. Awane e tu ina atu. Ia e leo i ai. Awa o lo wola lava lea. Awa e te alu le ala o e angasala. Awa fo i e tui le ala o e whaia mio leanga. Ia e whaamamao i ai. Awane e ui atu i ai. Ia e alo ai. Malu ese. Awala atu te le momoe. Se ilonga wala atu whaia se mea leanga. Wawe se a fo i wala atu moe. Pe a whaila atu te le i whaatau suaina nisi. Awa wala atu a aile a reto le angsala. Wala atu inu fo i le waina le sawanga. A o le ala e a mio tonu. E tu sa ia ma le malamalama o le au. O lo tu pupelo na malamalama e o le tu tonu o le la. O le ala e a mio leanga e tu sa lea ma le pongisa. La tu te le iloa le mea la tu te tausua iai. Lo uatali ie. Ie whaalonga mai ia upu. Ia wa i mai au talinga i mea u te whai atu ai. Awane i te e ese ia mea o mata. Ia e tausi ia i tu tono o lo loto. Awa o ia mea o le ola lea i e ua maua. Ma le mea e malolo ai o latu tino uma. Ia sili ona leo ina o lo loto. I le leo ina o mea uma. Awa e tupu mai ai le amio. Tu ese ia te oele ngutu wha pio pio. Malau ngutu wha tu ese. Ia mamau ia te oe. Ia wa ai sao mata i o luma. Maulau mata. Ia whaasanga tonu ia i o luma. Ia mafau le ala o vai. Ona whaatu mawina i lea o ala uma. Awane i afe i le tūtang matau. Po o le tūtau ngā vale. Ia alu ese o vai i le leanga. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whātasia o au nanga tāla whea ngai i ni tautau ngō fia tele. E fsosoni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le wheme mea.
E mamori whaatasi atua I ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a lingalinga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Walau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga, to ia whaapō lingalinga, to ngia si ulavea, pe susu mai I le luas fulwalu Canning Crescent I Mangele.
Ya, lo se bali time lo wanti le nei Taeao le walua se football no minuto te nei le tu la eiva le Taeao le nei o le asolua le asofa le nei masina le o maatu na faitau le upo le poto mo tātou fa tau te mtau be fa io ese le matango fia o le popo inga fo tu atu ile atali ia matatou uma la le Taeao vi ia le li fa tai fa no ina fo lu tai mi te fa fonga ma ye mo tātou fa longo fantasi le afiong pe ele tu to wa to mu ai le tātou pokalame ni ya so matango fie ai le se mai de sao le afiong ia ai ono ia ken ni ne fo Taeao tātou pokalame masani tātou so inga ma Amerika pa talo fatu pokalame le Fiafia mai le ne fo Taeao pa i molungo le tātou atu le afi o tātou mafuta pa tātou filo ai le nei Taeao fo le alofo mo le anga le o tātou tapa usi le langi fa afitai le atu ilo na anga le lei ia vi ia le lei fa afitai le atua te mori tu se fu ma so mātou wola tai fo le atu fa malolonga o mfai into fa au le tātou maftanga pokalame al Radio Samoa mo le tautua pei ona i tātou iaso te tasi ia o le o se abali sao le afionga fo ia ai ono le nei Taeao lunga le tātou pokalame tātou so ta inga masani iaso lua vai te tasi pai vai inga makalonga mai ono le vai aso tātou nei le aso lua a o ke topa a o le o mako ka le ko kalongo le aso fa o novema pai vai le va ke le masinga tātou o se asiatu le nei fo Taeao lai tu ke lope va talo fatu ai ono nei Taeao lunga tātou pokalame ma le nganga fa lalo ma lo se fo mo nei Taeao fo malo se fumbia il fionga va telo po ia esa lele ia sanong o le o le November il masina po ia wa pa u to sang po ia le lo fo le tua tanto o ia tu ia le masina po na so was fulima ia fa longa po la lani Cristiano ia so fumai tanto Paola ya ai abatul fa tai dia ila ngalwanga ni sena lwang singo fie o poto telefo e malo le tunu lo tanta na mai ila ngalwanga ai fa tai na ngalwanga tua tua vai tua fu malo le tunu ya e fa tala fa fu malo le tunu ya me se fe na wa avel bi inga le tua tanto proclame mo fa tu fo ile opening pa ya le tua fa kana to lang fa ta lang as se le tunu mai se ta bon malu tamam tina ma tua was ai mo le tunu ya ole to fo le nei tanto le tu sa o tu na se America so si le fie no lo tu kwa fie Samoa ya Samoa fo lo ta le ai le tunu ile na se America ya fa malo lo fa pe lo ta vai me si fo na wa ma wal soifua la opción ile tanto ngal bueno fei pe va status tete ma lo yo e vi ile li ole nganga Fiafia ni Taeao fa ilo tatu atunu ai ono de tatu ya ni fu masina November ya fa longo fo le ni Taeao yo lo man wiel nai tu o lo ma wai fo ia tatu atunu ya ma si fo lo tu ranga ya le nganga Fiafia na de o to mo ni avono taua la fo tu yo ama fon fa lo te lo ai nei vai nga tau ona fa mai a mai ta so ta inga fo ia pe nei a mai se alo mo fa na le o lo ta le ni tu langa ta longa fo ile ai Amerika ya sa lo ole na tu mai ta tan longa na i na fo i sa lo fo wa sili e mo vai so pe lo vai so to lo vai so ya le lisio o le lisio lo Samoa ya po ta ma fa na wala tu lo ta lo il talon football le football ya por la capifa America National Football League NFL ya mananga tamai la il tato fasolonga ele pasialo Samoa ngo ya peneisio le lo ta alo Detroit Lions numero di mascul valu offensive tackle ya ono futuli ni sitor slato sul pauna man fana o yel tesana duafe Mostly menian tahu sangat tahu university, itu Oregon University. Tapi dia betul ma draft ile tahu sangat dua suntas ile tam sangat mua le first round. Tapi kalau sama mawalunga ile pilinga itu tonu oleh nu fara oleh NFL ale Detroit ma lo talo ne seta si osama longa tonu oleh tak longa ne offensive line. Mai pau ko il Samoa po se polizia na ausia il tulanga fo ile
mawaina ia le ipu ta o Outland Trophy I le tausanga lua fes lua sfulu lua fes wiva ta lua o ta siva so mai le mataki taimani o lo talo ia le Minnesota Vikings numero iva sulfa defensive tackle ono futu tasi inisi le maulunga po le mi to se lau male iva pauna ia na whana o ta siva iva lua suluono ia tausanga ma na talo ia I le Stephen Oregon ia taki ya no mai la ia I le fasolonga Atlanta Falcons no ia I se tasero samo Gaden Ellis o te tasipoi lona tama Luther Ellis anta alo po NFL mai to tolu foi to lua isi ono uso no ta alo I NFL po se tasine o ainga I longa mai te tonu to tele tanga to le ainga la tasine ta alo tonu le NFL le tai pay foi o le auso to nonga o for your beat nonga pala ni nonga ia ma el nonga sai tonu le NFL pa pena ko ila ia Ellis mai o lo talo ia le Falcons numero 5 su 5 linebacker e ono futu lua inisi le maunga do slau fa su ponda pana o ia le tasiva iva lima to su neon ta santa alo ele university ma onga ile Idaho University na draft ben fili lua su wiva ele tamisanga lona fitu numero lua slau fa su fa ya na mai le o popo au mavai ile au le NFL Carolina Panthers numero features full defensive tackle ono futu tolu inisi tolu salau su 5 pauna mai na fana o ele tasi vai o su wono nem te sanga santa alo ma onga University of Oregon University people in Fiafia Oregon in Lualatu University tai kuita tu sai ngo Oregon State University Mal University of Oregon luanita sana tanta alo I po mavai manafano o ye Stockton California ya o mele devon vele talo ia Saints New Orleans Saints numero sulfa wide receiver ono futu lima inisile mawalunga do salau sumpona pana o ele tasiva I fitu do sulfitu nenta usanga sa onga University of Utah na filfile le lua fe do sulfa do sanga lemte nei il tamusanga fitu numero lua sepulu do salau lima ya o tasifo I o lo talo New Orleans Saints o tali SF fuanga ile numero features for lima offensive tackle mai o le mawalunga e ono futu ono inisi tosalau luas fulfa pauna ya wa na pana le lua fe male lua mosuto native sanga ongo el Oregon State University na filipili el sanga lente nei le lusalau lua fe luas fulfa le draft numero mo le run mo el pikiele numero fulfa se tasifo o taalo ile aula vale Saints eku leota na vai tu pe le na be taalo ngale na nei ya numero 5 su 5 le linebacker le ono putu fai ni si lo lau 5 su fitu panga na fanda le tasiva vai le wo su ono lenta sana sa onga I se tasio university ta uofo I taalo ngale ne football Auburn University no na luane o tausanga taluna taalo I te tonu o le NFL ia o ni fai suo taalo fo I au vale tasi le New Orleans Saints ono futu do salau was fulu tupauna ia ma taalo I linebacker numero 5 fana o tasi vai babalu do suo no ne tausanga santa alo I University of Utah lo na tonu ne o tausanga talu ona taalo ya mamoliki matabao le talo por New Orleans Saints ile se tam ali tonga fo una pika tonga numero bags for tight end ono futu bal inisi do sala won sulton pona pano oye le do hace malto yo wo su do lete sanga
na taalo ia Tasi University ta o UCLA si fia Malu le tunu University of California Los Angeles se Tasi Neo University te le ile la rangia to pana oye ile lua fe maliton na fifilia oye te sana nei lua fe sulima draft e tamisanga na fitu numero 2 fa valu oye se rookie vita there taalo nei oye le Tampa Bay Buccaneers numero 5 defensive tackle ono futu fa inisi le maulunga tau salau fa su fitu pona pana oia il tasiva i lima ile le nuulia o Milpitas California ya tasiva i lima o tosu mita sana sa taalo ma o University of Washington mai na Filipilia ile tasana lua pe sulban ile tabisanga momoa round 1 pikia ile numero lua ile Tampa Bay tana tabla malo talo for Tampa Bay Buccaneers numero balsulu fa taren ono futu ono inisi lua salau lima sulpona lima mafa nfana ulit si vai vaval wa lo sul later sang sa talo yama onga University of Illinois State la onga le University le pia te mantoina te UCC fa ta maya o leo nu sa fa mo pia o University le sa onga po le po tamali le tunu ma pia onga ma professor ole tasineta sana talon talo ya taula mai nafano o ya Independence Missouri ole bana le po le nu le Independence Missouri to tele Samoa ya masani po no bo ya ite me faela ko le lanto flag day po le so le fua mai matango pie fo ima to tele ya tukuma e ole tunu o ya se tasio alo le tunu o longa talonga puka na kua talo ia Los Angeles Rams numero sulua wide receiver ono futuro inisi lo sa sulua pauna pana oye le dua se maltasi de world was sulfani te sana santa alo ia ma onga ile Brigham Young University i Provo i Utah na fizilia oye le draft lua fe lo sultono il tamisanga lima le numero tasi fitu mai ole te vai tu pesan la be il talonga le vai tu yo o tafa o seili o le rib injury le te vai ai le tulanga lo ai se tasio lo Samoa longa la talo mai la ia il San Francisco 49ers before to see ia se tasio o allo tamali ia le tinu me se fo ile sunga se yuli che si sapo levana talo i tono San Francisco 49ers in San Jose ya ole la o mai ole lo talo ai ele sunga ya Dominic Puni numero fetus reliever it should be to regard mai ono futu lima inisi to salau su to pona le mafa pana o ele luafe o lo su lima neta sanga al mai taimi na talo ai talo ma on ile University of Kansas my Samoa lunga for il topic video o il metal all big and first team kita CEO division a university po kolisi selemaro si tonu o le netno se video il tsangalem tene dua pelo sulfa il numero tolu numero valo subono pana o il St. Charles i tonu o Missouri ita si Samoa po le to teleni si Kendrick Bond San Francisco 49ers numero balsufa wide receiver ono fututa inisi lo salama le pona pana oye tasiva ibalima o to su native sanga pana oye Portland Oregon yam salfo mane fo le fa malongot nisho sa mo lo o fa ya ngai ma professor se tasio sa mo longa o le pingo ya vui siata Dr. Pero tu falhava, eu apenas foi comentar foi o Dr. Jackson o lo ia foi de Portland State University
ni sialo we longa I foi ta to tunu mai na taalo e Kendrick Vaughan I le University of East Washington I manita sanga tang taalo to sulu na sanga ya mai o lontina Samoa na draft momola by New England Patriots lua felu futasi I le lua felu sulima ya ai na piki mai San Francisco le lua felu fitu e o mai nei o lo taalo ai tu so lima nei te sanga tang taalo ya o Brandon Billy o lo taalo I le Seattle Seahawks numera liva sulima defensive tackle o no futu tolu inisi tolu salau tolu whampanga Whana o ia te si vai o dua surono ne on te sanga ta alo University of California po USC. Toni te sanga. Talon ta alo whana o ia Anchorage, Alaska. O le sipo ile me to tele yo Samoa o lo ia pe pon si piesa au patala no ina se ta si o fa tenenga e por fe au ina fo I Alaska ina I vai aso watea. Samo monta alo ile Miami Dolphins. I le lua felu su tolu, lua felu su lima. Ia o na draft mai lea ma trade I le Seattle Seahawks. I le lua felu su lima. E o mai lava I le nei vai taimi lea lo taalo. E te tono Seattle Seahawks. Ai o na I minute o lo training. O le talonga nei tu se tol su lua ia au lo iai a le taimi na amata mai le NFL. E le tasiva no le tasanga. The seabird was full, Canton, Ohio. Just an actual far out, or live Tausangal. Those who lure out on a baila, your division to lure. This would warn or to an East Male AFC, Male NFC. Yella no Talmai, I or the failure you play out for Oman Nofo if I umar Tausanga. Yeah, or our champagne Male AFC, our champagne Male NFC. Ia ona taalo lole Super Bowl le po tu si Super Bowl salo por fai unga o foi o January ia se tasi o be bali foi e Paula vale au e on pe ana tangata le lautele po tangata po le nu e se mai o au uma la vai to futasi e ia la tu owners po tangata uninga po se ainga la tu bo billionaire so tangata ni fa tawa au tasi la vale au ana le nu ona Green Bay Packers ia o le fo na tele na pe subscribe el to tele ona ele au ele oninga pe ana ese company ia ai ana tangata le au fo le magi ele la to waiting list to so was sold out tickets al au le ele pingal ta longa ta sana le la sa nei mai si ta sana to se pulu lumanai wa umma ona fa ta umma tickets na ole mela le lo ye ne Queen Bay Packers tu sa esilia mal se lau to su fitu wafe the waiting list tangata ole fa ta tali il nei emba waini tickets awa wa umma ona fa ta umma ye tickets ale au le nei ya o to telefon tangata ya si vanga na wa madilu ya ona to atu la ya la to fa na ya e pani u falen mai o lisi ko me ala ta no lemta ona o tino famo fa tu sa le pe o lisi le van tino famo va tu sa la capi fa Britannia ma la capi fa America la le tu la fono nai manaki nai bana la ki nei pe manero ele tu la fono le la etasi o le la talno tu la fono eta u lo te inai ia mata ia ia tangata lo taalo eta o salary cap e anala on the file salary cap ina ia tisai tu pe fa alu ina ia ta pia mai ai au sinin tama oinga ona malo tasi tau bango te tong lo no winga ana fa pe e te tonu ia le la kapile ia o blacks ma uma ia te tonu o le NFL e fa sa ona ovati tu pel all blacks ai tau le ni tu pel al mansamo no winga e el salary cap la tu atu lo la ia el salary cap la ta sangani e lo sarà fit su viva miliona ta la il outaitas
te tongi e tangata no winga tu tusale te tongi o e lo sala fitu ibale e fa tu la fanoina I au o ma to sulua ele ma fa na silia ma fa yo na e nga ila ula o pe na sala milion na fa ngal ta sang ai o I o salary cap e lo wa ngatai no winga ala na fa tu tusa uma I a salary cap nei o au uma ina ia awai ne iseli le marsi anga tama ainga o no winga ava penela na o ava to listanga to le pilionea o una sultala le tanga no winga malo ale awale ile pilion tala ai no pono fola o wana le tala le tongela wa na tai o tulanga le tu pulta to mansama o ila le NFL le salary cap le tu so mai a ona ba ai ia le tu le nei it's a business o employment opportunities ai selva ai la capifa peletani el pele ba ai business ai pe ba ai vo le se me asa tu yon on fa appeal no le wa se ia mags anga tama ai nga fa le tu anyway on all thing total no ai se tu ai I matu o tu la fo non nei e mane fo il tan no o e fo sta tu mama anga I va ya fa fo isu pusala ni on ma va tu la na portal tai fo tengi se na ti yama ai mo nei tai mi mal nei tu la Crackerjack has a fantastic range of fireworks in-store on sale now. 8 a.m. till 7 p.m. today until Wednesday. Visit crackerjack.co.nz for store locations and to view the range. Crackerjack, your one-stop fireworks shop. R18. Alofa lava Aotearoa. O le tala Fiafia, ua whaititia nei tausanga mai leona sefulu lima sefulu tausanga le matua le soifua. Ua whaatino ina I polo kalame o siaki ma wha ato ngā aupo tau whale manawa. E le eisa ngā luenga tele te whaia. E au lia lo le lima sefulu walu le lima iwa tausanga le matua o lo soifua. O le alafo fua atu I lau pusa meli, ia le pusa, mosu e suenga ma wha ato ngā au ma tau whale manawa. Ma wha amanui atu lo waso whanau. Ai o le vaenga e le leiai, o le amo fua pusa, ma mea whai ngā luenga mo le tino ino ia wha ata masuisuenga e tailua tausanga malafu atu se I o ina e au lia e fitus fulima tausanga le matua o lo suifua. A vave iloa, ma mau e suisuenga ma wha ata o ngā aupo tau whale manawa le ka nese le amatanga e ma whai o na tonga whatia ma le manuia e le aise tongi e vave ma whai ngofia. O suisuenga ma wha ata o ngā aupo tau whale manawa e ma whai o na wha sao ina iola a mau alola upusa e whai loa. O e Fiafia e iwa te si ma le tolu wha miliona tā la le se leni a le UTOS ua toe whaasafua atu I ona sui whai unite I le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha whainga luenga ai lau se leni ina ia vave wha tau nuu se wha moe moe tā ua a lau ainga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M tā la, ma le My Cash e ala I le Click X. Wha afso tai mai le ono valulima lua ono iwa wha iwa, le www.utos.ws, po le emaili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le wha putu ngā tupe teo wha whainga luenga o le mawaenga tausia Samoa, teo wha whainga luenga e mātou lau seleni, ai sele e oe le manuia. O e Fiafia mea e whaatino e mawhaiona e umia ai so whale motu le lumanai. A whai fo i so whale motu, o e Fiafia mawhaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga aire equity o lo whale. A wane e misiere por kalame o le Malu I whale, ia Fiafia o sururu taitasi le sefulu e te aile whaa. O le a e Fiafia ai au wala e mawhaiona e umia se whale motu le lumanai, ma au wala e whaonga aile equity o lo whale motu, e whaata waise isi o whale, le por kalame o le Malu I whale, ia Fiafia o sururu wa yaso taitasi se fulu e te aile whaa. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Tai le wati le o te 10 minuta la tale o leitu la sfolu. Ya se balai fa Fiafia mo tatu le nei Taeao fa ngali tatu wa tunu tiu te manga luenga le fa ya so. Tale tu la sfolu te fa Halloween tatu tale vai fanua. Ona so fu le mal proclame le afia ngal fatu ya eti fu mon McCarthy. Samoa.
Jolo bini ta jana le July se fulu. Be tama le bola ba dunga le jeno lo ba fu tama le je bole Taeao. Malo le fa malo lo si malo le nganu lui. Di solo ba lo le tinu na ba fu tama tino la to pisi ni si ma company. Au nanga ma sani fo ole malo le tinu o fita itunga ye le Taeao le so lua. Nei masina wa tanto yai pa tai le tu lo na lo fa mo na ngale.
Tapo inga mawa nei tato matu matu mo tu malawa tu fa malo tu po kala mi nei Taeao. Talani mai ateroni. Sila so Taeao manuia. Wa faalia lua o ngari kolisia teina Wellington le Wellington Girls College. Sa ia muri ta ia fautuanga na matanga lua ngari soi formaro loina. Ina wa faatanga sa uningo tuftufango failonga. Ili teimi nei o fatinongo sa ilia. O tangata yeso tanga mai lato o hafia mi sela. O lela wa fo ia onga sa lato longo i tamai tia onga no foi fale. Fa sanga to wai fautuanga mai le official soi formaro loina. Ani sila mana matanga lua ngawa onga. Ili tamines for fitu e mata o tangata o fa mauni ala afia mi sela ni sila. In Northland, Aukilani, Taranaki, Wellington, and Nelson. O to mai tia onga vasenga ivas fur masutasi al kolisia teine Wellington. O no fone fale te lo pipisio mi sela. Sa mai tawina le onga ile tu samariva sela ila to e va bala lata so tanga matenia onga o mawa mi sela. Sa ya ile onga le soluo le vastul wine. Ma awe foi tu fanga fa longa ile aso sa so nei. O le tawa tai urua onga kolisi Julia Davidson sa ya longa por karama morning reporter le kioni sila. Sa patino na yeta paina. Pe te tau na fa wa wina le sa uninga le vaso mo vai le no fanga le Michael Fowler Center. A sa longo ina oia e ma fai na faia. Pe a fua di tulanga mawulunga o iai tui pui o mi sela. O se tene a onga sa muli ane i loa sa a waile sa uninga. Fa a pea mawasenga i potua onga ma fati te ingo tufanga fa longa a o a fie ni aunga. Wala so tenga lau tene motivasenga ivas fulma sutasi. A sia kia tulanga o nyola tu tui pui pe sa faia. Sa faali ai Davidson, sa faali ai na matanga onga. O se mesali te taona la tu faia. Faali Davidson o solo ia umai la onga ia malanga ma sa uninga sa fofoina. Ai o suenga o le a faa wau mo teinea on sinia. Ai o faali so i fo maroro ina ni sigla. E paula la tu me fai o le o foina le o fautuanga.
ai ole a onga lava ia e whaia le whai unga. Aore te mere ua whaalia e leli whaapito i wha mai bi pesi olo nā whawhine fo i sa awhia ia ila tu wau awhia le misela e iana tutununga i whautuanga na soi fo maro loina sa tuina ia onga. O Professor Michael Baker o na whawhine sa awa ia tu fo i le sounding o tu whanga o whaelonga kolisi a Taeao Wellington e ui whaalia o lo o wha wau o na whaia whai unga whaingata a sui o soi fo maro loina. O lo lato wha pāleni na mfo i wha tau tawanga o mea moni ma o fo i naise whautuanga piro silio na lelei e lato te mawhaia. O le sui mau mole o Blacks a liliu e vema fui mu e whaalia e leila rui wha male tasi se tāwaru i mu e pē i le aso e tasi ni zile nei. O whiika mu se wha amatalanga le sui pāramia David C. Moore menele na masi no mawai atu nei wha pēa e na o le tasi la wale tāwaru fui mu o lo pē ua mawhena tuai tau nu i mu i ni masu atu. O le sui mau mole o Black Steve Divine sa i tā uai e mwhai ona i whasino ina i ni whaalawalawe sa lama ti aitanga te lau tele ma le au fui mu i tāwari fui mu e le. Ma ia tā uai o alatu tāwari fui mu sa whasolo i ali sea ki o afi le tausanga nei. Ma le tāwale sa i ale vastolu ai sa pele sa i ringi au na nati atu i le se vala au. Se so o nei le mare mua le mōri i suru i lunga o le whale o le tāwale. O le tāwari fui mu i whangare i le whaunga le vasa sa pē au anga i atu i se mu. Le sa to i titi lava whanua i so i fua o fui mu i le teime o le afi. E le teime o le whono tanga le pāremene le masin tolu ai sa whaali e Samoa. Sa whaalu le matanga runga o fui mu i le 2.5 miliona tāla i toi whaalele o tāwari fui mu i le tausanga te tasi. Ma ia tā wai i ron te tununga. E fitsi furu varu i tāwari fui mu o kaina ma le whamoe moe. E tili vaina le furu varu le lusu whamasina o na ole iai o ne mea whaingarang whapitoa. Ai sa whaali e Divine o le telo ni tāwale o tāwale kuai. Sa toi whaalele ma toi whatotonga ina. Ma ina te leiva ai lava se kāware fau au ina mai tu tonu o le se furu whātau sanga. Malu i tau ina e Divine e Samoa. E la te whelo ai so se no whanga fui mo. Ina tunu. Ma o le a mawhai ona e whaasino i e whaafita au li o lo fte iai ma leo fui mo. I no whanga o fui mo o no le lava o whaatupenga. O whaatonu ina i ala onga pito umini sila nele Wesley College. E le matanga ruenga wa onga te punia i le ratu no whanga no futu mau i la so fura i le vaso nei. Sa fola i le onga i le lua maasturu ai, o le ata punia le ratu no whanga tu mau i le whai unga le vai tuanga i wha. O no se tūranga maurunga o le sa onga le mu o iai, i to mai tia onga. Ai bei tai o toi tū mai luma i le sfora i le nei, pe ona tā uai se whatununga ale matanga ruenga o a onga. Au whapeona tangi toi e niso motu le Pasifika i le mauani visa se asi zaoloto e ule whare mai e nisila nei. Ai o te ngata se asi o zaina ua mawhaineo na malanga mai i Aotearoa e ui mai Australia e au no le mase visa asi. O to e teu wina le whainga malo so whaatasi i a whata o tonga o whe malanga i ngai se tomu whainga si ki ale no mero te ngata asi mai seina. O te ngata turisi o saina ma visa e mawhaiona uru whare i Australia o mawhaineona tārsanga i pūlenga o whemalanga inga ilunga o wala so te ingalau tele ni sila ni New Zealand Electronic Travel Authority ina ia mawhaiona kolosia ma yele nei tūa le vasa tāse mane. Whaariari tamata e minista o whemalanga inga Erica Stanford o saina o le maketi lona tolpiro tele atu leo tangata asis mai ini sila nei i le latale le lua se lau limas fuwafe sa tauno mai i le tausanga sa muta iai ulai o le tausanga rein. Ma le swinga o ienei, wala tu tiro ai, i le limas furuafe o isi tangata asis whaapopo. O le amwhaineo no malanga mai New Zealand mo tā whaunga e mai Australia, o no nei swinga. Whaali e Stanford, o le whata o tonga, o le atiri whaafai ngofia, e mata ngofia atu mo tangata asis saina, e tūlau ele mai ai, mo aso malo lo. Ia tāro tālonga o le tamata au le leine lumana o le kapili kia tonga e li katoa sa toa mai le aso nanafi. Ina o mai ona whai esta o tonga whare mai le veseo si swa vai mai lona whai ai. Sa awina atu ia katoa e whare mai ina o vai esinga tete le teime o le tālonga tonga ma le kiwisa ni sila. Le tāmana sanga le Pasifika ia so sa iau kilani. Sa whaatanga ia katoa ta aloi le tālonga e ulava. I se wheto ainga o onga o la ulu mastesi o tamo le au tonga. I le teime o whaati te inga masauni uninga mo le tālonga tele il malai Eden Park. E rusai mari poti, e le i whaia i ese whaafsengana i ulo katoa. A sa whaawa ulava na whatalo, muri ane, to e a fia ni po e maurunga se rua.
Ile ta alonga sa manu malori kiwis fast food so far. Sa pasial fa ngana mo no lu por HIV, HIA, head injury assessment. Matu tell you when malai. Ai sa tu mori man malai ina o toela ve fa alua. Ma va ai se tulanga lele a mata matamai no fora fa leo. Ia to le televisi sa va ai ka to o si ilunga o le fata mo mai, ma le o ke sene o fa mana vai. Ma awina to ilo le fa mai ma fa yali to tonga le pola so sa. Au te manei wa pui e whaia o ngare mate maha tonga, Christian Wolf, ia fōma ia le au. I rona whaalia, o le whaai unga sa whaia e wha wana wha ta aro e katoa, sa whaia te sai male tō la whono. Au le te manei o le ta ama, tamata aro le kiwis a New Zealand, Nelson aso wha Solomora. O le ami siel su ngā champini male tō Samoa, le ta amarasanga le Pasifika, i le susa i Sydney, Australia, o nā Fiafia ngā le maso no vai. Ai o le isi sui o le kiwis, Ronaldo Moritao, o le ai mesia se vai ngatelo le ta amarasanga like le NRL Australia, i lana kalapo le Sharks, ina ua masai wawuolo na turi vai ili ta alonga momua le sa manu malo ni sila, i le toa Samoa. O le tamata alo momua lo ngā rutonu le leinei tua le Wallabies Australia la lakai foketi, o le atu e tele uma inisi le nea ta alai, mo le au le Chiefs, i le ta amarasanga le Super Rugby. O le Chiefs i lalo le whaia onga fau, John O'Kippers, Gibbs, sa ia Fala Falaina le sei ni o le sui mo le Wallabies, ma o toe te liu mai e Hamiltoni, i taulanga sa whanawai, le a whip sa lau iwa surfa. O foketi e iwa taulanga whai taulia sa ia ofuinane toninga Australia, varsulu lima taulanga mo le awa Waratahs, i le siria mo le fitu tausanga i le au simi. I le mai ai o na taulanga mo pe of Brent, o le tamarasanga o whai tu malo i ni silanea le NPC, ma le auta wati a le Chiefs, a whaia o ngai Dave Rennie. O le tau le tausanga o i whaalia lo na whangai tea, i le toe te liu mai e te alo i ni silnei, le mea sa amata tuailana, ta le ni te alo. O whaalia Dame Noli in tau rua, o le asavari ese malon tūlanga whaia o ngā pea a whapea, e na te langona, e leo langoina o i e teine ta alo maripulenga, o le ne te polo ni sila, pe atu e te liu te whinga. Sa mua atu le to i ese ngungu tau rua, i le mai au le lua masina, e pena sa ia whaamatala ina ele poro kalame le Morning Report, ane le ito ni sila, i esi tūlanga matau tia sa iere ngā se senga whaare tū la whono sa la fta iai. Te rumai ona whaamalo o ia, ono se tūlanga i ele maamanga, o se atunga lunga sa la ngai ni teine ta alo i winga, i le sio mianga i te tono le au. O le lusfulu limo le masin talo ai nei Oktoba, sa toe whaafo i e Dame Nolin e lon tūlanga whaia onga, whaululu, i le mai ai o vai aso whiutan inga whiwheu man whaintaan. Ma o le a toe tali wai ilona tūlanga i le whai ngole tausanga nei, a e ui lea. Sa e toe whaari ai le porkalame le 9 to noon, a le Johnny Sila, e le umisi tei meno whai, a whai e ona i eloina, e le langolongoina o i e teine ta along, ma sui o fiso ne ne tupolo ni Sila. Ma i ta ua fo, i le o iai le nā tūlanga le teminei, ona o le whato atu e tali uri au, ai a whai e iai se langolango i a teia, pe le iai se langolango i a teia, o fia se wali ese, ma le tofinga whaia, o ngā taranal na yaso, a ngā le leisi, toi whaia mo le so. Talo falava oa o eti Fuimona McCarthy, o asolua vai asta itasi mai le sifulu le Taeao, o lo awina atuai le porkalame to te pai le ainga. O se porkalame tātou te fitu wha iai le telo mta upu au ngā, a wale ati na e o tātou ainga. O lo fina ngalo e tā ua whaatasi me so mātou manatu. E fisosoani lea a wā se lumana i manuia o tātou ainga maloto i whale. Manatua le porkalame to te pai le ainga whaatasi mau e te Fuimona McCarthy. Ia solua vai asta i tasi nei le sifulu le Taeao, i lunga le Radio Samoa, sifuli mai vitolu a mo. Talo falava, malore soifua manuia, nei taimi i nei lava pitanu o kilani, whapena le alofo le atua ese le mātango fiu le suru mai o le la, te tonu fo o fia lava lo e lalan papa awai, la lava le tau a mai e le atua mo oe mai tātou, tātou talia ma le whaaftai a wā e ui lawe na ese le tau, ai o le mea moni e alofa le atua ia i tātou umalawa lo whaamamalu peona au alofa, ia te oe e mai se fo ia te a. Le ngana whaalora tele lava e ufo lofa mwhaafelo e tuai, ia te utau umalawa le pa ia mawalunga le tātou atunu, pai fōna whaafonga pe sila mai
Ini lava taimi a wasa whaapoponga tātou por kalamasani. O le tue te pale ili a inga I vai sa te tasi. Malo lava le soifua manuia. E tono le alofa le atua na au te ina ai lo tau soifua. Mai lava ile. Au whai ngā luenga le atua I whatawhai taulanga e fia. Pa pena le pa ia maulungo le tātou o tinu Samoa I utulanga whaalupe. Pa whelo I fo I ma le Fiafia tele. Tua asina sina o si o tātou o tinu. Paftai le lofo le atua mo pere soifua manuia. Tau te talo ma tāpua inga I manuia ai mea uma vi ia le ali. O ai nga uma lava mai e mātutua se I o lava I se o pito I titi na I mātua, na I whanau foi. Pe lava e mafuta mai ai pe lava ona o talatu temtua nai. E tafa lalangi e mafuta mai o le alofa o le atua I ai a tātou uma lava. E le tu la fo ina se tasi le anga le leo lo tātou tamai le langi. Le whaafelo I atua I mal Fiafia tele lava. Pa pena fo na vati fo le nei lava taimi o le nganga. Patuai whaamaisenga monisio a inga e kālesia ufitia le au pongsa o na vala au pa ia le atua. Ai tātou te lotu tere mwhaatua tua. E le tu la fo ina lava I tātou e le tamalofa. Ai o le titalo, ia whaapena na whaamanuia le atua mataitai. O a por kalame whata atia I tono e kālesia, ia manuia, whaimalanga atu, whaimalanga mai, pa pena le fa ma vai atu I e pele ia te o tau mau. I le alofa ma le anga le lei o le atua e manuia ai mea uma. Vi ia lava le li, whaftai le alofa o le atua I lo nanga le lei I o tātou ainga. Ia lava e mafuta mai e le nei lava taimi. Pa mahaloa mo e o lo o ngā lulu e whalwhai ngā luenga. E tālo lava o nisfo o mānawa mai me le pōna pō. Ia a whai o ie nisi tina po e wholo ba ia le whāna witi. Ia maua se whai ngā mālolonga le lei ai o mālolo. Mai se au mga luenga peo na whenga iai I le pōna pō. Po le taimi ua tua nai. Wai, mana o mia lava le I lātou. I te tono o tātou ainga. O nai pautuanga lava ma le whaamanatu atu ma le whaalo alo awa o tātou ainga ia. Ne fo I taimi e avatu le whaafeloa I whaapitua. Bilava ona whai e vai asa te tasi. O e umolo iei pisnisi manuia o tau ainga. Le alava le pisnisi pio na vatu e leise ngā luenga E whaatau wa. Whaftai le whae atunu, whaftai tātou uma lava le nā. So se mea tau te whaia. Vi I aile ali o manuia o ainga o tātou uma lava nā. O tangata anu Samoa tātou te Fiafia ai. Whaftai tele lava e kālesia I ngā luenga le lei. Pe fo o nau tau sila fia I teimi uma lava. Tātou teletono o tātou nuuia I te tono o New Zealand nei. E lava taimi, e ne ingalo ia te au, ai o te teletono o le atua na te sila fia mea umalava o le alofa o le atua. O lo o iei te tono o lo ainga. Pa pēnā fo I lo ainga. A o iei ni lo I tau mani whawhi tauli. Ai tātou teletono e le tu la fo ina I tātou I le alofa o le atua. Whawhi lo e fo le sunga ia tia. Pa pēnā ona mafuta le nei teimi o wali tau tuaina. Pe o nau tau sila fia nei fo I tu la o le aso. Tono le nei a lale o Radio Samoa. O le vai aso o tona I atu. O le whai tauina le upu whiwhilia pe lava na o watu. O na po kalame atua te pai le ainga e va ai le tāua uma I tu uma le manuia. Le tino loto ma fau ma le anganga. O le vai aso tuana ina o walwatua I tono le shopping centre I le mātou pitanuu, Northwest. E mawhitawi e ma, o te ilawa I stina e ngoia Meripa. Talofa Meripa a tono lo e sisila mai foi. Ai te ilawa o sauwhai mai tina e ti whaftai tele lava. Mo le upu na whaitawina mai le whiongpa I ale atua le nei vai aso. Vai aso le tuanai. O le tusilan tātou whaitawina, o le whailaunga I lima. A o lena whaitawina o posifulu ma le valu o losifulu. Pai mai le tina, o te lotu, o te whaitau fo I tuspa I e te leo taimi. A se taimi mua fo I lea. Bo o whaalongolongo tito ai. Ma o talia I nai ma, iei fo ila na ia whaaliliunga pe o na tufa atu. Ile a ano ma le fisoswani a le atua na awala atu ia te ia. Io langona le whaftai iai. Awa alo o ngā whionga pa ia le atua o lo avatu fo I te tonu. O le nei por kalame te pai le ainga. Le te iwa
fai tui fi fai tau iai o le tusi nā fai launga o lonu tau pua lima. Ana fai tau wina le vai ason te al, fai pua suma le valu eol. I le lua se fulu, o loo whamanatu ai, le tau i o ngā luenga le lei. O le mānage o lana tala, fai mai lana tala, wa o mā fau, e leo le ngā luenga lea, e ngā lue aia, ma lo uto o lua, fo i le ngā luenga, ale ngā luenga mo le tau singa o le whanau. Leo sele, o lana tala, o sia la tama mua, o lea o le langona ia te ia, i ulana a onga le universite i le tausanga fau, a lo solonga le lei. O le selenga lea tina pe o na ia fai mai, o lo tau mafa i le alofa o le atua i mea le lei, pe o upu na fai tawina. Ia vi i aile le o nei Taeao. O te fia fai tawina o le upu a mai e le atua i lo loto le nei Taeao, talua i lava o ainga. O te fia fai tawina le se lauma le tolu, lau tu se lauma le tolu. Ai, o tātou te tau loto ina mai le amatanga, ia, se i o lava foi le fai upu e lima le telus, o i foi tau loto ina uma, awa o manatu tātou te avatu ma le tau te pai le ainga. Le upu le atua, le tufa le nganga le molo ainga ma lo ainga. Watu ai foi se sao le tau te pai le ainga le neva ia sa. O te, ai e lau te spa, ia tātou fai tau whaatasin whaafonga. I le fai tau wina, e au ngā tele mō tātou umalau. E mai se foi mo oulangona, e au ngā foi mō tātou ainga. Mai se lava le vā o mātua ma whanau. La fai tau wina le lau tusi salamo e se lau ma le tolu. Le tau loto ina i tātou, ai leo le fai upu la le amatanga. Le tātou o le fai upu, e se fulu ma le lima. Se i o e le se fulu ma le vanu. Fai mai. O le tangata. Ai, le ai o le fai upu e se fulu ma le tolu. E o le se fulu ma le vanu. Se lou la. Lau tusi salamo e se lau ma le tolu. Fai upu e se fulu ma le tolu e se fulu ma le vanu. E whapel fai tawina. E whapei o nā lofa muti vale o le tamā i lana whanau. E whapea lava o nā lofa muti vale o le alii. Ie e mātitau i a te ia. Awa o sila fia lava e ia le mea na whai ia i tātou. Ua manatu ia o le fuefu lava i tātou. O le tangata. E pei o le mutia o nā aso. E pei o le funga o le vao. E whaapea o na funga mai o ia. Awa aangi mai ia i le matangi. O na le ai lea o ia. Wa le toi lofo o ia i le mea sa iai. O le lofo le li. E mai le vavau lava lea. E o i le whaavavau. Ie mātitau ia te ia. O la nāmi o tonu foi. E o i le whanau a lātou whanau. Ie tausi i lana whiangaina. Ue manatua foi ana poloa inga e whai iai. E alofa le atua e se le mātango o pai tau. E se le mātango fio le upule o le alofa muti vale. Mai pe o na alofa muti vale o le tamā i lo nā tali e whapolana whanau whapena le alofa muti vale o le atua ia i tātou. Le tispa e whapena e le o le love. It's not God's love. It's God's compassion. Pe o le upule alofa muti e se le matautia. Mai pe o na alofa le tamā. Ono le vau mātua ma whanau. A whai mai sili ai le alofa muti vale o le atua ia i tātou. Le fo e tā ua e whai mai e ia mātatau. Man tō fo tātou pe lava le whamanatu e tātou po kalame tu te pale ai malo whaaloalo. O tātou o whai a onga mua. O tō walo ma lau whanau. Ia o mua ata mai te maa o ia mātatau le atua le amatanga le o le potu. Ia lea fo i whapena whai mai o lava fo i. Lea mi o tonu e Iova. O le whanau a tātou whanau. Generation mai lea ngā tūpulanga. Whamanuianga ia le atua. O lo o iai mō tātou ainga. E se le mana ia, o le upuna le atua mō tātou ainga. Nei vai aso, pe ona uwhai atu e māsani ona. Vai tau tātou le amatanga o le salamu e. Lau tūsi salamu le tolu. Pa ngata i le whai upu e lima. A le nei vai aso tātou whai tau mai i lunga. E le whai upu e sfulu ma le tolu. Se i o le whai upu e sfulu ma le valu.
I le alofa muti vale o le tamā i lana whanau whapena le alofa muti vale o Iova. Ia te oe māu, ma lau whanau, pai mai I o lava foi, I whanau a tātou whanau. Whateitele lava, I ia le li o ne lava taimi, ia tātou te avea ia le nā upu o se osto mai le toi te pai le ainga, mo lo ainga ma lo foi ainga e whamanatu ai pia, o le atua o le tamala vai o ainga uma. Ia o ne mai aso tātou te, mama ai o le newa o mai tātou le peona, tātou tala no pe iai o fo le whai ungo le tausanga, tātou ainga I meo lo tutupu wai te tono o tātou ainga, I le aso ma le aso. E tā ua le whamanatu a wā o te iloa o tātou ainga ese umalama ainga. Whaftai le atua pe a whai o iei lava se ainga o lo whapena ana solonga le lei ia mea uma I te tono ainga. Bata fo le whaftai te lava mātua le mwhaina whaangaloina. Whaftai tā penanga o le nā o tui titi lava mālo lo foi. Te leo le vaenga ia le kolisi ia leo te loa ia 13. O leo tele o onga I o colleges o po kolisi o tele lava wa uma lau ngā tongi e isi kolisi la fo whātai wa I loa I la tau po I wa whapenao na whamanuia ina foi foi la au atu iai mo nis tausanga a iai la vaenga leo le tausanga sfululua ia 12 mai la tau uma lo whapena pe ona whaiwina suenga mai ese umalang ia o la vaenga leo I intermediate ma primary school Yo le lava o mea lava tasi e whaatai mātua. Le mwhai lava na whaangaloina. A wā o le ngā luenga lea I tātou pe o nau tau whaafonga foi. Rola pataina I pe I tātou ina ia tātou wālo lofa I whaio tātou tiu te I alo mwhanau. Ai whaatai tele lava. Nei vai aso te manatu. A iei se mea te fia tufa mai iei se mea le lei. I lo a inga le nei vai aso. Tala tātou leina le whaafo mai sunga ia te tia. E te wala au mai ai, e te tuwha mai e se mātango whio le ali I lo ainga, I le nei tausanga, sa walinga le wā oe ma le whanau. Po o whanau fo I whanau, wa le tele o isi ainga, e ese le mawhana whana le relationship, po le tanga mawhana whana, a mātua o mātua, ma whanau, o le mea moni lea, e le whasilingia lea mea o talitonu to o tele lava o ainga, a tonu pele ye nisi ainga o te langona le majority ai mawhaio nau whapea a 5% e valus 4% ni lo ulava te tunua le mawhana whana o mawhatanga a mātua o mātua ma whanau a lātou whanau e mapu i eita mai te isi taimi e soani fo I ai malo e halo lofa mātua ai peruinga o lau tala e ese le mawhana whana o mawhatanga ia whaale vā o mātua. Le te o fo I le tau mai le upu a le atua. Le ai whapea mai ai, le peo ni whaitoin fo le upu a le atua ne Taeao. E manui ai whanau au tau whanau. E ese le whirangalo le li a wala ese e lau savalinga ma lau savalinga. O le iai te tono o tātou ainga. O le te talo ina I whapenao nanga le lei pele atua I a te utou a sinasina. Wai te le lau tau ngā luenga whaatai tele lau foi. Le ngata te tala o loutou wālo lofa. I o tātou ni se taimi e pe e ula le vaenga leo mātua pe mo tātou wālo lofa whaavalvalea. Whaavalvalea fo leo whaiva vale o mātua. Ai ese fo lea lofa wha grandparents. O le mea moni lea o lea whaafetai ai. O le nei taimi. O fia o maia le se whaamanatu lea mo I tātou. Ona o lo o iai pea. Telo taimi e ngā luenga fo il fau tua. Counselling. Ia te uia mō ngā luenga I whaatinoina. O le te talo lawa I sosoani atu mō tātou. Peona o watu leo te tala le tātou leina. E whaiona e wala o mai e. O le a se mea le lei se mea mātango fie. Le whaia le atua I lo a inga le wā oe malau whanau. E whaiona e tuwha mai ma waile awa noa le neia se awa noa tāua mō oe. E le lei wa te leo taimi ia peo le whai la watu la utala tātou tala noa I nisi o mea. Tau tātou tau mawhai o lu I tau o lu whengai mai tātou. Ai ei mea le leima mea mātango o whio, nā e whaia le atua I lo a inga le vāo oe, ma lo te o lua o lau whanau, vāo mātua ma whanau. Iei mea le leina iei,
whai ona e whaali mai e soaswani, whapenani whaamalosi, tātou te fiafia e fo I tātou te loai, o loo yeile a lofo o le ali I ma le matanga o fio o ngā luenga le lei o loo whaia, mo alo ma whanau fua le lei ia, pe ona whai mai e le fiompa ia le atua. A nei Taeao, o te fiatala noa le tūlanga lea, I le tele o ainga o loo iei whaafita auli, na na whawhangu lava ia I tātou, o lea o le awha pēnā fo ona tū ua a onga, a le nei taimi, o loo iei mea te tele o loo tutupu tonu ainga, e iei mātua, me se lava I ainga, ia a tonu e, ainga o malawa e iei whemisa inga le baole, ta māma le tina, I te tonu ainga, o le mea moni lea, telefo o teimi ngā lue monisi, le counseling po le fau-fautua, pe a mai o na vaai in social workers, mai la tau whapena, ia on whapena fo lea, wa iei fo ngā luenga ia, e whapena anu soso ni tuai le au whai ngā luenga le atua, e soso ni atu fo I isi tū, ia me se lau fo o tū pe ona, a o inai I tūlanga whapea e soso ni tuai mo ainga. Nisi o ngani, pe ona iai, ia, o le tala lava ina ia sosoani mo tātou ainga. Sosoani atu le tele o taimi o whemisa inga, e o aile limo le tamaa tina pe whapena fe upuai. E te lele a whaina, na se whangu lava ma tātou tau whaipea e watu ai se langona I tono tātou porkalame o le toetepa I le ainga. O upu e whelafuai. O lo whapena, o lo whaalongo le whanau, nisi au taimi a tonu, e le o le lima o le tamaa, I le tamaititi, na le tina le iei, a iei upu, ia manatua. E ala na ofa iatu, e ese le te le o le a whaina. E whaalongo tamaiti I upu lau vavale, o upu matanga o lo la foina. O le langona I le nei Taeao, whaamole mole lava, na le fautuanga ma le whaalolo tele lava. E la ititi mai le ti ngā fo le tele o taimi o le ti ngā e whemisa inga wha o lima. Ai o upu matala o lo whaalongo I ele whanau. E na o sau o vai aso le antuana I nei. Sa o vai atu le to ina. Na o na o walu I le whaletusi I Henderson. Na o walu e whaila o whaatau o mo tusi me atamaiti mo le mātou lau ngā tongi o la onga asa. O le taimina o sawa I whafu, sa o whamatala le vaenga le lau whanau le sa le mātou nai. Ona, na o sau whafo ma lau pusa tusi fo ile o mea umana whaatawina mo le o talamoni lam, mo tongi o tamaiti. O le atu sunga ia te tia, mo tātou whasalau whapisinisi on fo I mai ona, Last time I walked to the dairy, there was a big dog roaming around. I don't want to get bitten at my age. It's better just to have no milk in my tea. My daughter will do the shop for me next week, so I'll just wait till then. Roaming dogs make kuia like Panisi afraid to leave their homes. If you own a dog, make sure it doesn't roam. For you, your dog, and your neighbours. A message from Auckland Council. Tāmaki Tūriki, Altogether Auckland. Are you and your whānau fully immunised against measles? Measles is serious. It spreads fast and can cause severe illness. Your best protection is 2 doses of the measles vaccine. So, now's the time to check if you and your whānau have received both doses. If you haven't, it's not too late to catch up. Book your immunisation today. It's free for most people. Find out more at info.health.nz/measles. O e sila fia me e whaatino e mawhaiona e umia iso whale motu le lumanai. A whai fo i iso whale motu, o e sila fia mawhaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga aire equity o lo whale. A wane e misiere por kalame o le malu I whale. Ia Fiafia o sururu taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e sila fia ai au wala e mawhaiona e umia se whale motu le lumanai, ma au wala e whaonga aile equity o lo whale motu, e whaata wai se isi o whale, le por kalame o le malu I whale. Ia Fiafia o sururu vai aso taitasi se fulu e te aile whaa. Po I loa e mawhai o na whaongā lau Q7 e whai matapause moro whale mōmua. A whai fwoi o Yeiso mō kesi e mawhai o na tato suisuina o nisi a wala I whale tupe sese a tonu e whetau I male tūlanga o loo langa timinei.
On mata o nanga I Supreme Mortgages, mata o tifisoswani sue se tali mo first home buyers and refinances. Walau mai au Sammy le oruatasi o valutasi toluiva valutasi pe emaili mai ia sam@suprememortgages.co.nz. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava te fio mai ai i le Shine Dental ai inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards whaapea wins quotes i le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se furulua i le se furuwalu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ina le whainga o nifo i whaonga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A fio mai le 5 Great South Road manukau pe vala aule lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. Ia, whaaftei lava. O le whapoponga tata por kalame o tue te pele ainga peona o watu. Tele o teime e iai ia whemisa inga i te tonu le wā o ainga i te tonu o mātua le tamama le tina. E tue fo I lava la o whaamatalanga le vaenga lea. O tele lao teime e whaonga ina e tātou nisi o teime whao o 5. Pe pai a le tele o teime o upu matanga o upu o tautalai le vā o le tamama le tina upu o lafo. O lo whaalongo tamaiti. O me moni na o lo whaalongo tamaiti. O le tele lava o teime I pe o na iai le tele o e o lo whapena fo nei nisi o teime mafutai ma whaile counseling mo tō. O le whaongaina o upu lau vale o lo whaongaina I teime o misa me whapena alo o pu e ina e tamaiti. Te le lau nisi o tamaiti ia e le o sawaina e le o pai e se fasi e le teime lea. Ai o upu ia mentally I le mawhau le tamaititi ma le ua nei loa ai upu ia o lo o tautala ai. Whapena fo ia nei avena tele o tamaiti. O lea o se tala fatu. Ia nisi o whaia onga fo e tala noa fo I nisi iai. O le ngangana fo I wa whaonga ina le tele o nisi o tamaiti. To tonu o whalea onga e watua e te I foi. O upu e whaalonga e fesili o nisi o teimi. O mea o lo tupu o lo whaalonga e le ngatala ia whaina o lato loto. A wa o le whaalonga o le misa tamamatina. A o le whaalonga o upu ia na lafo I. O upu fo ia e whaia ista maiti. Tlo lava. Upu le ngana Peritania le whaonga e lafo a tlo a mata le wha. Tonu o nawa tolo. O le upu le na mai le tele o taime e tau tala I tamaiti. Wat fo I tamaiti. Whaalongo iai o lafo I whale I whemisa inga. O atu tamaiti whaonga. Tlo lava. Aisea ona o le whaalongo iai tamaiti tonu a inga. O le langona ia te au le tina lo whaalo le tele e te tau o na toi whaatepa fo I tātou tonu I tātou ainga. Whao tauta I le lei, ma le ono sai, ma le whaaparepare. O lau tala, ave lau tala I le whale tusi lea na o walbi ai. La solua le vai asa na o lau por kalame whaapene le vai asa. Le maolo le ma le tamao le ainga le whale tusi le I whale tusi Keusiano Henderson. Wa lau whaatau o sau. O whawhangu mai e leri I lo uloto le tala nei o sau. Awa ina ua o sau I whafo. O tawali mai loa e saulo ma le tama. O le tama umi la po a fo o tangata. Tulo lava. Ana osa mai o tala o tala. Na o whawhetai le atua. Ai ana na tausia o le awala le o tawali e ianga I o le mato tawali. O le awala fo le muli atua I le tama lea. Tulo lava. O le ngangana na whaonga ina le tamalea, oka, o upu lava tulo, o le ngangana whaperetania o upu lau, wa e langona, o te matea e matua e langona mai pe whani whale o tautua, e langona mai le situ o le street, leo tele, e whai le telefoni, o upo le ita I matua, le whai, o upu matanga, o tei, awa o savali lava mo fa moi lili. E muli atra. O le mea moni, e moni mauta mana. E o lava le mea na yeli ta avali le tamao le ainga. E o lava le mea o lo fa atali mai le tamao le ainga I atea. O lo o ngana lava le tamalea. I upu matanga, upu o le ita le telefoni.
O te manati wala na o tu whātu ma lo whaalaro tele lang. O te le loa. A tonu e whaalongo pea. O le whatu po le ase mea na te tō i whaalongo pea o pea le ngangana fo i lea. Tonu, he's frustrated pua. Le mawhai o ani ti ngā mani whai ngatā. Ilo na loto i lea taimi. O lea ua whapena. Ia ua alanga ia ua pena o ia. Te tu i lalo na vai whapena. I lungo le awala le muli atu ia te apena o whai. Ia ua o vai o te i maisi ta mai tono ta avale va ai mai. Ia ua vave na ua whea tu ualuli. Le mai ta avale. A le winga leo la utala. Te leo taimi tulo lava. Tātou whae te malo whao tau te porkalame a le te pai le ainga. Ai wala na o avatu. I ei taimi te tono ainga o a upo o lo la fuina. O lo whapena o na whaalongo le whanau. Mai a te al porkalame te pai le ainga. Ele fau lau whaafonga. Ele fau lava malo whaaloalo lau whaafonga. Ai mai le whaaloalo te le ia tau. Ai ono le tiutia le te pai le ainga. O ai le whaia o ngā momo i tātou mātua. O te tālo fo i mō mātua. Ia, whaamule mole lava maua le onu sai. E tau fo na sa ili se sosoani ia te ulawa ia. Seek help. Mō a inga talavou o lo whaafonga mai. E iailu i tau. Pili o lava le whaasoa. Ia o mea ia. Wani me o te tupu mai. Wani me le aipo le aise ngā luenga o te le iloa. A o mea ia e te tupu mai ei whaafi tauli. E te tau na wava ai te toa iai. O lava pautuanga pio na vatu pokalame tu te pale ainga. Sa ili sosoani. E le ngata o mātua. E a whai o ainga talabou. Whai o mātua. Sa ili ei awale fiu. Ia pe o te maita mama tina inisi o teimi. Ia e malamalama iai. Ia e loro o tau mo whai mo le whaaleina o le ainga. Sa ili le whaife au. E te loa po oai o le taitai o le ekalesia. O le uswa au onga ia te oe te. O te loa lava iai a nisi. E alo lofa ia te oe o lo o iai le tau au. E te whaalango lango iai. Nisi tō te sāwa vali whaatasi lau sawalinga. Na tātou o mai uma lava i a inga talabou. E iailu i tau e iai whaafi tauri. A o le talo tō te pali ainga peona o abad. O te whaafitai lea tua i lo ule whaia le tama lea o manatua e pe o lai whai mai a tia. Wa le savali atu i o tua. O le mea moni e le ato se mita ma te vai. Wa ufoi ua ngese savali ala wa ita a liliu. Ua matua ita lava ma whai le ngangana lea e le telefoni. Ai o le tamo whai le ne Taeao e vatu sa ili sosoani ia te utou mai tātou uma lava. A whai whai o e loe oe, ta māma tina maa ufo ili nei, po le uso le tua whine, tua ngane, whapena o iei nisi o lo a inga o iei le tūlanga lea. I leo se mea te tau ea malo whaalo alo, e te stila fia, e te le fia pule atu. Pio le wingo sa utala mas whautuanga. E ia te oe maa, tātou uma lava le whautauta e le lei, e le whapela e latu whaatonu atu. Tulou se fia poto ia te oe mā, ai le ai o le alofa. O ngā luenga uma tātou te whaia mo le manuia o tātou ainga. E whaatinoina i le alofa. Ia watu le ngangana o le fisosoani. Ia watu o le upu e mwhai fisosoani atu. Ai pe o a maia le vaenga lea. Ona o te iloa le tele o femisa inga i te tono ainga. Nisi o taimi a le whao o le tinga le tino. O upu lafo. A o lai whaalongo tamaiti. Ia ona atu leo tamaiti la tau ia patino a wape ona o avatu. E o fufo i nisi o nai whaia onga. I le ngangana i tau talai nisi o tamaiti a. Mo la tau winga fuiwa. Ai na nai tamaiti talo whai. Ele ai ele tua ia e whaia onga tamaiti. A o le ngangana o le alofa o lo tufa mai ai. Ina ia mata i tuwina e te lelu i tau o lo. Pea ngai manai whanau. Ai mai se whapena ai fo pe o atu whai isi tamaiti. Ia, po i se mea le lei mata mo fia o lo. Fia tufa mai ai seisi e whauna e wala au mai ai. A wa oa ule o te tau mwhai lava ina ia watu me baba ai o tantono i nisi mata mo fia mani mea le lei e tele. O lo o ilo a inga.
po e mo mawina whauna e tuwha mai ai. A wā o te whai o le tele i o mea le leisi te fia tuwha tuai fwoi. Ai te manao ina ia whapena fo o tātou wā whea le tū lea a wā o lo o iai a ainga o whemisa o lo whapena no o mai iai fo i o whainga tā malu i tau tutono ainga ai o tātou te ngā lulu e whaatasi tono o tātou ainga sa ili le fisosoani ina ia maua e tangata le fisosoani o lo o manao mia tātou te baba ai toa iai i nei tūlanga umalawa pe o na o watu ia i le nei Taeao tātou te fisosoani ai le tasi i le tasi. O leo pe ona o whai atu o le tele o a onga. Leo o tu e watu le tala tele o a onga ese le manai o Purkalamea a onga na whaia le nawa yaso. Sa moli mawina whawhetai tele lava mātua. Whawhetai na o walu i le Auckland's Grammar, Boys Grammar i Mount Albert Grammar. Sa whaile lato lau ngā tongi tele ma Purkalamea le vai yaso o tuanai. E ese le manaia. O te whaafitai, congratulations i alo Samoa na whaeaina i le vaenga le year 13. Ese le manaia te wawa e te ofo inai alo tonga. O mea ona o Purkalamea tu te pai le ainga. Whaafitai tele mātua pe lava le tele o Taeao whapene. E le uma le whaafitai pe ona o watu o le lotu le Taeao, o le alu le taavale, o le alu le auli a mai, wa uma mea uma po le ave le train station, Polo Drive te alu atu i te alu fea. A le o sele nei a inga. Anto Mount Albert Grammar sa onga te le a. E este fo i ta eo i si o manga i tono le a onga. Pe e este fo i wa onga tuai o fale te tele, e este fo i lo whaalongona a. Au te whawhetai le atua tele o Tamaiti Pasifika. Pa aia ina fo i nei lau ngā tonu peona o batu. O lau ngā tonu il vaenga le a ia 13. Vaenga le wa uma. O le tausanga muli. O le wa uma la. O le tele o tātou Tamaiti Pasifika Samoa mo whaia ina. Tonga. Ma nei ia whapena foi. A le to tele peona over aia. Oka. O le tele o prices ma mea mo tele o seina. Ai ese le ma nei vaenga ese. O tūlanga o ina o Tamaiti ma tā upu ese ele ngata ie o uma le year 13. A o la tau na maua ia special prices na whaamanu e ina i tūlanga mua ma tā upu ese. Pefe le tele o tātou fō mai. Ia o mai medical doctors, scientisti. E loa tele o isi o ina maua ina whailonga o le tūlanga mua i ma tā upu tau scientisti. O tonga ma Samoa ese le manaya. Tua e ile tu o performing arts o le pepese o siva matulanga ese fo theater o le acting manamea uma iai uma matatou Tamaiti Pasifika langona ia tea uma mori te le atu le whaafitai e le iai fo scholarship a mai fo scholarship a le ia vaenga mai ia le fo ia onga ese le tele o muli mawina o tangata maumea o New Zealand nei o lo lātou fo ina scholarship i o le atala e lātou te tongi ina ia a onga Tamaiti uma i le universite pe lava le universite ai a inga maumea i leo lātou wale o loa o lātou tūlanga whapena o lātou awardinga scholarships o manu malo ai le tele o tātou Tamaiti malo mai Samoa whaafitai tele lava mātua o tu atu le manuia o ngā Tamaiti. E ala na o maia ia vaenga. O na peilawa na o whai atu. O le Purkalamea tue tepa i le ainga. Tue tepa i le ainga. O ai lea ia i tu o Tamaiti nei. O oe le nāta mamati nā whaafitai. Peo le tala a Meripa lea na mātala noai. Pai mai wa ia langona le whaafitai o le ngā luenga lana te whaia. O lona taitonua o le tausanga mua i o isena tama mua lava. O lana whanau, mai e to ono lana whanau, a le lona tolu lea. O le teine mua lea wale le universite, whai mai ai e leisa whaina i si vaenga lea wa umala o whainga anuenga. A lana tala, ia te ia fo e tau wiwi. Na manau i eise i si alu le universite, o lea wa iei lea, e whapena la le vaenga pe ona o avatu. O le tele o nei scholarship i whaftai mātua.
Whaatai wa whaeaina, o lela a ois tamaiti e le ia 13 mai lea onga Mount Albert Grammar. Lela a o, le tongi e tangata milionea lea lātou skolasipi mo le taitolu whātau sanga. Ea o ina ai a vea mawhoma i loia o a uma scientisi. O nisi o tangata fo i hofo i mole. O kalame whaipis nisi. I o tangata fo i oea o ina i tikeri. A wā whaipis nisi. I o fo i e ave vaalele. E ngā lulue ave vaalele. O le mole mawale na o abatu. Ono o tato por kalame o te pele ainga, le tele o Taeao. E masani lava ona o avatu le whaafitai i lau te talo. O lea o ina o le tamaiti le whainga lotu o le ave le taavale. O lau whaamanuia i lau watali i ma lau wafini. E o atu lesi stage lea, wa ese fo. Ai pe ona o vatu o ina i loa, o le nae te ave, o le sunga le whaifi au, o le sunga le tausim tangaluenga, o le whaletua, e te le iloa. O le loia, o le scientisi, pe ona wat o le ave vaalele. Pe ona o avatu o te fiafia o te sauma o tātalatu. Ona o le alofa le o le atua. Ia i le ngata, i tangata o isi atunu pe ona o molu o saina o intia. Top lesi te intiti intia i mata upu. E ese le mata utia na te maua uma i lana pasenga atoa. Sili au au. E ese le leo le ali. Whaafitai ai wa tātou te oe tau wiwi tamaiti, whapena fo i o tau maa. Tātou te fiafia, tātou baba ayatu i o tau wala ma tātou whanau. Wa tūla i mai i mea lelei, i mea lelei ma whaia mua mua e tātou. O nisi u whapena o tamaiti wa o i mea i o waenga i o le whainga o ata tifanga. Film directors, producers, tasi ia mea ese lelei, wa yes skolasipi lewa award mo nisi e o ngā lulue ia vaenga. E iai lava taimi o le whanau ia. Ai o ai olo o i tuatu o whanau. O oe le nā ta māma le tina, o mātua o mātua. Whaafitai i au tau te talo. Whaafitai le tāpua inga. Whaafitai lo wala pō le Taeao. Whaafitai le onu sai ma le whapalpale. Mai mele upo le atua le na whaitawina nei teni. E whaamanuia e pe o nā lofa o le tamā i lo nāta e whapena le lofa muti vale o le atua i le whanau, o e mātatau i a te ia. E se le mānei e si whaalongolongo i ai ona e langona leo le fiafia. Io e le solonga le lei pe ona o avatu le vaenga lea na o avatu mwhaamafaina mo le nei asu. E le solonga le lei e iai lu i taui e tono o tātou ainga. E iai whaafita au le vā o le tamama le tina. O nisi fo i o te loa e o fo le vā o ngā li i talamo mō lātou mātua. Ai o le te talo lava e mawhai ona fo ia nei whaafita au li uma lava. Pe a whai lava pe ona e sila fia ma o iloa. Tātou te muli lava le finangalo le atua e awala e lana juspa ia. E wha mawhai na pea tātou te muli ai awala mai eilo nā ngalelei. O le mawhau tonu mai lea li. Ioi, me whapea se tasi e tele talatina i le tū whalenga. Ai ioi, ona o le porkalame e nā, ai tau tepa i le ainga. O uputomua, o le manuia i le tū le tino, mawhau, loto, male anganga. Le ala fo i lea, o alawa mea uma e alu i aile nei porkalame. Ai tau i fo i ane lava i le alofa ma le mana o le atua, e manuia i o tātou ainga. O lea wa o iloa nei, wa tele au kolisi pe ona, pa solo ia 13 lea wa, tele wa uma, ala lava iei por ia isi me o lo fa uma tamaiti, mele leo te iloa te tamaiti, ia lava la te vaenga le fa uma ia mātua onu sai. O i titi la pe to tasi e to lua depends le pepa tamaiti lo fai, a ia e iai pea matato iai, onu sai fo il vaenga le ia 12, ia 11, malo lava. Ia matato vaenga mai ia muli. Ese uma lava o ngā le whanau. Ai tau tātou mātala uma lava i taimi uma. E le whape tāua tele lisi tau sanga. Ai le tāua le ai o stages uma lava. Wa awala e wia le whanau mai lava le amata mai le aonga amata. Se io ina ua whai wina le university. E tāua vaenga uma o le aonga.
Le tawen tatou sa babali fatasi mo to walo matatou fanau manatua pe lava na whaamanatu pea sa ili le fsosoani pa o te lelu I tau o le mawhai o na talieina po le tupe o le lava le whaasoa ia o tūlanga lava lea pe o na o watu sa ili le fsosoani e iai mawhai o na fsosoani po le malo, po le ekalesia o tatou te mata mumuli tasi lea mea o te loa lu I tau tele lea mo tatou ainga Samoa. E ele matamuli whapene I o whaiatu I lo uso lea ai alu tau watu fo I a sieni. E ngatu le sieni tau I a toma. Ale wingas whamatalanga e ta pena e le atua e te iloa lava e oe le e te tunuina sa ili e o tatou foi malo whaalo alo. Ie e mapu atu iai. Ie tatou iloa foi msila fia. Mantua foi te lo ngā luenga pe ona o watua o counseling ma mea uma. E le ta ua ni ngoa e confidential nana pa matala o mea o tutupu a wā e au ngā e lu I tau wai ma fisosoani e foi a watua I le wha marusi au ma le fisosoani ma le lango moe o mana o mea le fisosoani a confidential uma mea uma moe lona winga sa ili tele lava locally na ye to tele Citizens Advice Bureau o tele I o vaenga o lo iai e na e mwhaim soswani I tu umalama e whapena o lo iai e o foi ie o fia mana o mia soswani ngase o le mawhau mental health awa le popole awa fo le ma e le whapea tau na mele o mental health ngase o le mawhau ona ma ai le o nisi po tatou mentally whai mai sosu e ngā fo mai o le fo o tatou uma we all have it. E le taimi o tatou mawhau e iei mea tatou te lu I tau wina ai tatou o lea e te tau na sa ili le fisosoani ai tatou te whaalango o lea lofa o lea tua I o tatou ainga. Taimi tāua mo tatou ainga mana tua tasi waenga o te watu nei taimi. Ainga umalaga malo whaaloalo mana tua le te o tele I o nā ialong whanau o tatou ainga. O loo mai Samoa e a o ma whaaskola sipi mai I nei pa tai tele lava batu le congratulations I bie o loo University lalo I motu I saute pa tai tele lava le tawivi pa tai fo I ainga wai o mai ni se le ai ni ainga no foi a wa ye they step up a batu o lato tau au e me moni lea pa tai tele lava I ainga o loo sosoani mo tamaiti o mai Samoa le ni ainga no foi mai se sunga I Fiafia ngainga tai e kalesia ma ainga o lango mo tamaiti e university pe no mai Samoa I New Zealand nei ma o kilani ma fea lava le pitonu Palmerston North Massey University nei I au kilani ye o mai Samoa a o lo whapena na e sosuan iai pa malo ia o tau nana o mai e tunu na mau mai se stato o tunu Samoa pa malo lava le tawivi pa tai fo ye o anga le lei fa tai matua lo tele an fai o se tasi o ainga o lo e sponsor ina wal vaenga le o e lango ina nisi o alo ma whanau o lo o mai e a o nga whaskola sipi ia o nga New Zealand le ngata university po kolisi po whelama pa tai tele lava le anga le lei pa fitai e se tai muliane fai wina le manuia awa o ngā ne yalo ma whanau te le sau ngā luenga te le lau sosoani e vi I ai le atua pa tai tele lava le tau vivi o whanau ia o onga lo nofua o ngai o tu ua ainga I Samoa a lo whapole nisi fo tamaiti e watu mai lunga nei North Island ai atu I au kilani e o ila lo o leo te lo iei nā yalo ma whanau leo atu lunga nei Pono no foi la lo ya ele se a fai no le tele o taimi fa pene fe loa e tūlanga fa nei ona po ai we lava le taimi e fio o mai e lava le tamaititi e fusi lon tina fusi lon tama a lai no fua o ngai le lo ai o tui titi lava po e fo ile nei au kilani ia le o tue mama fo isi taimi ia tue fo ia tu fo ile o si o watali ma si o wafine tu mafutai o le por kalame o neva yaso ia mata I tuina si sila tutoa
Mana tua pe ona ofa yatu. E sili atu le tinga ina, o le awhaina, o le sawaina, i le mawhau ma le loto, i upu i e whaalongo i eita maiti ti tonu ainga. E ofo i upu o lafo le tamā, i le tina. Nisi o teimi le pele pa i lo lima, tu lo lava mlo whaaloalo, isi o te olua. Ale ma mafa i o upu na wa e lafo i a teia. E me ele mwhaina e toi whaafo i mai lau upu. Tu lo lava, a wale a whaino fina ngalo pe teita i a tea. Ale mea moni lea, ia te oe le nā, a inga talabo i le whaingo fie, a e tauna i le whautauta le i tā fiofi upu, e te lele malo se le upu, e te abatu i si outu o lua a whaina ai, e le whainto e fo i mai, te lele lava, ia ala ngona lava o te talo, ina i fsoswani e tu lava, e por kalame le nei Taeao, peona o whaiatu, ne wha pesa i se le o lo o tu tupu, o le tele ia o ainga, lo taua i misa, ai lo a whaina ai matamaiti mentally, lo a whaina ai mawhau tamaiti, ai peona o watu, pa alongo tamaiti i upu, o lo tau talai, e o foi tamaiti repeat, pa penana lato te tau talai, peona o watu whate ta inga lea male, wingo le tala wo te, le ngana le tamalea oka, e winga ese le matautia, e ita o lae tala noa, ale o te langona atu o lae fai i ona mātua, upu mamafa upu, ai ese le te le, o te langona le nei taino i tātou umalawa, a watu malo whaalo alo te le, o sa whangu mo tātou umalawa, tātou talo i anga le leila wale atu o msosoani mai, ia msosoani ia whaalawa i tele, i o finangalo mo tātou loto umalawa, le alofa o le ali, e loa ili whautauta, e whaiona tausia o tātou ainga i lona finangalo, a tei tele lava mātua, a tei tausinga o le whanau, o nā wau tau sele sele, whaatai mātua pēna o awa, lau whaatusa le nā, 80% lo ula vai loa, le close relationship, o le mawhtanga mawhanawhana, a tamaiti a grandchildren, malato grandparents, e winga ese le mea iai, le alofa, le vāo mātua mwhanau, whaatai tele lava, whaatai lau tausinga, i le whanau, whaatai lo walofa i si o te olua, tālo lava i nei asa maua le nganga le whaamanga loai. A yes, a whai e whaafonga mai nei taimo i ese mea nai, pona i ailo loto te leo Fiafia, o lau te talo. Amal mo le lava, a vea le nei taimo nei por kalame, e watu e le ali i le file mulolot, e mwhainto e whaale le i ailo ainga. E te le o tia i pe atu lo wa upulata mai, whaapunga lata mai, pe a e whaato ese le nei aso. O ani whaatamala mani whaale e tonu lo mua bā, ma lo te olua, ma lo watali, ma lo wafine, po mātua. E whaamanuia le atua ma maua e ainga uma lava le Fiafia, ma le fi le mu ma le alofa mai o le atua. E o tato por kalamena o le nei aso, ma na tua, tu e whai tau fo i la whiompa ia le atua pe o ni whai tauina le nei aso. Tau so inai o tato ainga, ma na tua e lofa lava le atua i o tato ainga. Le ngata le nei au ngā tūpulanga, ai whai mai i au ngā tūpulanga o mōmua, i le file mua le li. Tei tele lava, pa mangalo se upua o so whaatamala, a whai fu wala vale sa whaamatalanga. Ia, wha mangalo, ala ngona vai a ta uli tina. Ia i esu so soare nei por kalame, mō lo ainga mō tātou ainga manatua, o le atua, o le tamā ia o ainga o malava. I soi fuia ma i manuia. Tasilima i Vatolu Amo Radio Samoa.
In this update, iwi leaders are stepping in to resolve issues within Te Pāti Māori. The party's Te Tai Tonga electorate executive is demanding party president John Tamahiri resign, while Tamahiri's calling for MPs Maria Meno Kapakingi and Takuta Ferris to step down. The iwi Chairs Forum has called a hui to resolve issues today. Ngāti Kahununu chairman Baden Barber says the party needs to be focusing on bigger issues. Housing, education, health and well-being, the environment, the economy, all of these things are hitting us directly. At 12 months out from election, you can't be having a party imploding. Meanwhile, Te Pāti Māori President John Tamahiri has stood his ground this morning. He's told RNZ the Kapakingi and Ferris's futures within the party will be decided soon. That's a conversation that the National Council will have very shortly. Chris Hipkins says he wants to know why a treaty requirement for school boards was considered threatening. Education Minister Erica Stanford has confirmed plans to scrap a rule which requires school boards to reflect local tikanga Māori in the curriculum and offer te reo Māori instruction. She says it hasn't improved outcomes for students, but Labour's leader says school boards have a responsibility in lifting Māori achievement and ensuring that young people learn the country's history. The Treaty of Waitangi is part of our understanding of that, just as the Bill of Rights is, just as some of our colonial history is also important for us to learn about. The sole survivor of the Air India plane crash has described his struggles with PTSD after the disaster. 241 people died when the aircraft bound for London's Gatwick Airport crashed into a doctor's hostel in Ahmedabad shortly after takeoff earlier this year. Vishwash Kumar Ramesh survived by flinging himself from the emergency exit while his younger brother died in the crash. He's told the BBC he's the luckiest man alive, but he's also lost everything. I don't like to talk with anyone else. I just sit in my room and alone. Not talking, like my wife, my son, I'm not talking with anyone. That's news. In sport, Liam Lawson wants a second season in Formula One with the Red Bull or Racing Bull sister syndicates to prove what he's learned across a maiden full-time campaign. He's summarised his position with 4 race weekends to come. Going through everything that sort of we've gone through this year, I think all of the hard stuff as well always makes you better anyway. If there's anything, if I come out of this year, which is what I'm trying to do, I think then I'll be in a much better place. Women's tennis number 2, Iga Swiatek has been beaten in 3 sets by Elena Rybakina at the WTA Tour final Riyadh. Swiatek won the first 6-3 before being blitzed 6-1, 6-love in the next 2. The result secures Rybakina a place in the semi-finals. Swiatek needs to beat Amanda Anisimova in her final group match to avoid an exit. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Malu soifua, o se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwatolu amo, se kia Radio Samoa.
mai Sunga ea sau se e vaanga ai Toko so mau fia fia ai Wai wai mani e awale so ona pai Namasiki tonga wei mai Whakatau pasi pea ke vilo takai Lue lue piloto te ki whai pahosino Whakatonu ki o whasi manako Tahahine tonga tau o lunga mai Whakateki peke hao tai Kola haka peke mali mali mai Wasi tu wasi ki ho whasi manako So mai, se la tete se mai Sunga ea sau se e vaanga ai Toko so mau fia fia ai Wai wai mani e awale so ona pai So mai, se la tete se mai Sunga ea sau se e vaanga ai Toko so mau fia fia ai Wai wai mani e awale so ona pai So mai, se la tete se mai Sunga ea sau se e va ai Toko uso mau fia fia ai Wai wai mali e awale so ona pai So mai, se la tete se mai Sunga ea sau se e vaanga ai Toko so mau fia fia ai Wai wai mani e awale so ona pai Tamo leu a solai la lo Solai la lo Atu wai pele palo Tamo leu a te vai la lo Te vai la lo Atu wai pele palo Tamo leu a solai la lo Solai la lo Atu wai pele palo Ole vai te Whaafiu loto e Ua tau mafitia e Leti Apollo e Oele vai te Whaafiu loto e Te sau e tuli atu Leti Apollo e Ua whai palanga nei o sui o palauni Wheinoa I male kovana sili sili Olona fina ngalo e mua mua ole pai pa Ai lota palauli Ia vai lua pea ia
Looking for an opportunity to build your own business? Start your own cleaning business with Crew Care. You'll be joining one of New Zealand's fastest growing commercial cleaning companies with 12 weeks professional training, flexible working hours and a guaranteed income after 2 years. Find out more today. Experience the Crew Care difference. crewcare.co.nz. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau I mangele whaapea manrua o le vaenga o so ngase pe amana o mia e whaatino e fo I matuipui o le whana witi o tuipui le COVID is fluiva mo I lātou e sfuluan tausanga malunga atu whaapea matuipui o le flu pala au telefoni 255 iwa valu mo so wanoe whaatino ai nei au nanga o fisa whamai I mangele I taftafane o le McDonald a manrewa I taftafane o le whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, I o loa e whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toi anangata, e mawai moenga ngao si tutono New Zealand, whaapea se tino foa o le potumalo lo, laulau ai manofoa, TV, la au pese, usa aisa, masini ta lava, telefoni Fiaviai, maisi. A few ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road I Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu selau, lua 5 o valu selau, lua 5 Crackerjack has a fantastic range of fireworks in-store on sale now. 8 a.m. till 7 p.m. today until Wednesday. Visit crackerjack.co.nz for store locations and to view the range. Crackerjack, your one-stop fireworks shop. R18. Radio Samoa, tasimai batolu, amo. Radio Samoa, tasimai batolu. Good morning, class. Good morning, Mr. Who on a track. Yeah, ole a fight at the Tangalanga. T49. Well, name. Who is on a track? Accent. But yeah, on a track. Someone else or Jason. My veteran yeah. Bye, follow my. TV he caro. Rora piti. Jalo fatu le mama lo le basenga la mama e pupula ile ngita wa inga abise eba e pengi wa amakale su inga ole base akosto le fa asa o mele pena kasi eka bili bile wasela uwa bebela kasi nuwa bulu ba eba iba inga fai kaule fa akele ya luma o vale sela ile sisamo inga ile ngumelo apa o kasi ka uwa salamo fule malo longa la kapi ile pose inga inga ba e mo ngole malo longa fa kapiki wasiki pipili eka e malo ole ato e fa fa waitalo e ole si ele leile a anno I ole ile o so ile ma alili o ole ufu siba ai petefo what it's a what all the time ni fa fanga va fanga it's a might la nga asa ole fa la ole longo ole tau longo a e I o fanga la mono pisa TV e caro ole bro
manulea e fai tonga fiti a e I o u falala monu pisa TV e caro Ole bro, Rora biti a e I o u falala monu pisa TV e caro Ole bro. Rora biti Ya, umalon tu sila menai tu si taponi ra wapi le mata malong tu ata tu ma. Malu yang tu fana fa malu sini asu. Si bori nai fa manatu mata baru ruis pau sumai Taeao le uma. Aru poco te so mai langa serum notes. Ele yang o mate yang mana dina. Tat pino Taeao. Dia la Fiafia. Vai sola e tao e va su ile taulanga su ile va a se so sia ki po se ki au vangi shoot so e va sa o lai titi na yo long mata ole tino le ata tao le atola a ile awala fa su le fasi o mata umalava ole fase se ua avene tama ita i le mata ti o ata to e fa sa ole ulu ua uma ole no ole le driver ua sui fo I ana fainga ua fa o I luma le ave ma faia na fika ua sui fo I lana mata se patasi lana fa ata se I lava wa ata na oia I lona ua so swing ole kia I taimi uma aole musika ua mata hoi o me kiki I luna se le afike si tutu mai le sikareti stay empty Sabalole ato e sau fai sau wana lima sene shoot ai musu ane lole supo kako e ala chala alu e ilalo so e sipile ato amo ile tawa utu ilunga masau na me paketai masiana atsa pa se tangata shubiriba aole ave pasi wo fa ibilona mata taulanga ole po ile a so saule mole manaba shubi pa ai musu te sala le aso lai au silo mai sanata yo olava isike ke pua ele mawala sui le la apasa oloa ile maketi lu pani ke ai le pai patali e tamaiti sau mana mana pa se ke emo mata
le alu o le manongi poi o se mea e ai ua le tutusa lava pe o le tama sani ai a ma fau i le alo sa se u lo lo tomo oe se li u mau le maputanga a o le ua le toe va ai oe toe po i nai mo i tala pele io walo pa awa e te anu e se ua o ma i manatu ina ua e alu ua o ma i manatu ina ua e alu I want you to tell me why you walk out on me. I'm so lonesome every day. I want you to know that since you walk out on me, nothing seems to be the same way. Think about the love that burns within my heart for you. Good times we had before you went away from me. Walk right back to me this minute. Bring your love to me, don't say I'm so lonesome every day. I'm so lonesome every day. I'm so lonesome every day. Greeting and gentlemen to all the humbles around the world, especially to our families who bring for us back home, yeah. We send our love to those who are saving our lives, we call them our manga. From all those who are got your back, much love, I'm feeling a bit of wind in love, when they for you all, special dedication to those who are around the world, I'm feeling a bit of wind in love, when they for you all, shallow, Naima, Zuma, Oishabala. Emana tua pea so walu lo wainga elenga no atu e te malu pea oe I lo watu pe amana tu ile amatanga e malingi ayo ulo mata fiafianga I lo wa asino manga susu ata amanga Patu le tsai le puna manuia una o le tua si et so fa timo manilingi va au manuia mo na yuso lo fe ngai mala tautua o le tsalo le male o le ngai le lo suafa o pomu de rapa kanga fa inga popo kuringa mang o fongo de ngu o pakinga a ko nga la fo peso lo ku ke pai kai se ko sul va o le kau ku le ai o se fo e pe le mai o maka o le ko ma fa ia kula o fa malo si o me o mangai lo ai le ko among sale o sa fa se ai ai ma tapua e o le tsala
Ersa wadayani kida kau, ersa wadayani kida kau, koira keda nangon, koira keda nangon, ersa wade. Luas fulmal iba minuto leo channel e tula se fulmal tasi lunga le tau tubla ulanga si fongal radio Samoa taslima tulu amo po kalame tanto le nei Taeao o le solua pere fa fonga ma yai ia le nawa mai atu fori fa so matango fie I lunga le tanto po kalame le Taeao nei pe ona yesi fa boponga o le tau tubla ulanga ala fionga le fatua ia eti fui ma makafi e se le mana i o le fa so le nei Taeao le nganta le momoli mai o le fa amalisi au mo tanto le fionga pa ia le atua a o le whaamarusi au mō tātou ia I te tono whi o tātou ainga. Ia na o sina vaenga o le saunuanga le whianga whalatua ma le whaasoa le Taeao le nei. O le tūlanga le I mātua. Ai malatua, o te ropo na nawhia whi ma whaasoa I ma le alpo kalai ma le malu le Taeao ma le whianga I angal ma le mana na ta sawairua. Mo le melo le tau I misa o mātua ai le whalongolongo I whanau. Ta sila le vaenga tau o le mani o le whaasoa le whaamanatu mai lea mō tātou. Mātua tautua nā. Le anga o whanau o le hata waaia o le mepu e ata. So se tala alama so se ngai o inga ma so se mea e tau ai misa I tātou mātua. E pu ele leia ta mai titi whātau sanga. 5 tau sanga o 1 tau sanga o le ta mai titi temini o le tele vāve o le aloro le mawhau whau. E a whalongolongo fwela le tamai titi I upo e tala e misa in matua. Te ila ia le ualu ai tue whalongolongo matua o tue tau tala le tamai titi na efisili. O ai te mō me ngā upu. O ai ngai whalongo iai. Ai te ila lau whalongo e whapea tu tamai titi. O oi. O lua. Ia, no. O mea whapea nā e tātu te ilu. Ma rei whamalatu. Ma rei te le vai ngā o whalongolongo ai po kalame ma le whaasoa ni Taeao. Tautua nā mā tātou, ia, o tātou whanau, o tāua, tātou whanau, ese le tāua whanau tu tono ainga, lono winga. I tau fo ilana mā tāla I tātou, mā tāla tātou mātua, a I loa la wa akau a makamaka e rei kau lesi, ia ngai lo fo ilana me te tau na whai, alu lesi ilalo. Ia wangi whea e whakasi I lunga, ia o le whamanga ko fo inale po kalame mō tātou, a le lele a kama, ia, le ko ki nga ilalo ai le ar kama ai manga o foi mo o ir ki nga ke le sipiko ia ngalu fe le dola ia fe ai fa longo tamaiti ia ole so sani foi na ma o pokalame mo tato uma ele ai se tasi le au ngani pokalame e lo tal tonunga o ne pokalame o lo ma fai ona tufa mai ma viso sani mai le anga o le vai taimile nei e sava valida to I lu tau le olanga o lo tatu whafsanga ia matoftofonga, o lu itau o whaososonga, o me tupu. Ai ole mana ia la whamanatu mo tātou, ina ia tāpena ai o tātou tangata mo tātou ainga, mo se ainga manuia. Ia, toi mole whapoponga le pokalame le vas fau, le lofa maleanga leo le tua, tuli mai pia ne pokalame ia, li toi tepa le ainga, ina ia manuia lu ainga. Afia manuia lu ainga, o ni ngali atu o fa so le mo tatu ia so luva ia tasi so sanitele le mo tatu u malava te bela wati le te luas fulma fitu minute o le dale o le tu la se fulma le lua fa balo atu ni so la tu malava le lo mafuto mo nei va ngali Taeao to tele la tu le na o lo nga lu fo tono mtanga lo ngal malo te va to le fa so ale fa malo ale tatu pokalame mo to le na lo mafuto mai tono fa fingal wenga pisinisi company Niso la tau le naulo ngā lua I tono ta vale wha maloa ti a te utau. E iai la tau o lo ngā lua dunga la tele. E la tau o lo ngā lua dunga la tele. Taeao le nei wha maloa ti po kalami a te utau. Ia a wha pēla la ngā o le whisi pa o ala uka male le wha le mai. Ia e wha maluru ko pēr wha alongo me o le kau pa o akule. O le ape wha i ala uka male. Le wha ku I mua ua ea kuai. Wha maloa ti niso la tau o lo ngā lua I lunga le awala. Ia oisi a ngā rue ngolo whengai mautou o ngā rue fu I lunga le awala nei aso. Te iloa e whaisi vevelo le lālanga lua tātu o le tau vevela. Alfa maloa I le pokalami mautou o nā tō fu o whengai ma ngā rue ngal whawina o whale. O ave loli. Wha malo tu oile alo mankola kama pesa mingo. Kasi le ave loli maka ala le Langar kama kiki e kusa e kami o tālo le sfururua o mana tu ai ngā sawa e whaiti kukalo makua le uvela.
uma voi ako ngimo. Ale ngimo ka mai pe ngimo voi le wingi voi le ka ko ser ke kofi ko pesami. Ya wa pesami ngo foi ngola vero. Ya mala ka mo pesami ngore ngal ke kofi. Ma tu tipito no inai o tawa au vai le ka mo pu sa le ka mo pesami. Ya se ba di nai va Fiafia ka mo jajo le Jamie o le aso. Jajo bola pun ngol jajo pengat fa ilangi lu Facebook mo ngol jajo YouTube. Ba malo atu tau chuol nei vai ngol le uli. Ya jo fai malu jo fai va. Soy Trini, everything the man have that for me. Don't let it is the never pack it give me. Pretty face, ugly girl can't see me. Me not pretty, so me do my little shimmy. Fat but the waist still skinny. I'm so good that the man I get clingy. I'm even weak when I do it up the Henny. Desmond has a pyro in the marketplace. Molly is a singer in the band. Desmond's sister Molly, girl, I like your face. And Molly sees his ass, she's taking him by hand. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. Desmond takes a trolley to a jewelry store, buys a 20-karat golden ring, takes it back to Molly waiting at the door, and as he gives it to her, she begins to sing. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, ooh, yeah. La, 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 life goes on. In a couple of years, they have built their home, sweet home. With a couple of kids running in the yard of Desmond and Molly Jones. Happy ever after in the marketplace. Desmond lets the children lend a hand. Molly stays at home and does her pretty face, and in the evening she still singing with the band. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, ooh, yeah. La, 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 life goes on. Desmond has a biro in the marketplace. Molly is a singer in the band. Desmond says to Molly, girl, I like your face. And Molly sees his ass, she's taking him by hand. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. La, 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 life goes on. La, 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 life goes on.
Radio Samoa. Taslima iwatolu amo. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le lango malo si le whale maliu a se alo le aturuu o ese tātupu Funeral Directors i Malu City. Talo falava le swafo Yesu Keriso. O se langona te ngāia fi ai pe awhai. Wa uma o na ta office avanoa. Ai te iwa taunu atu. Wa ave e se isi tangata lo avanoa i malanga valele po whale tani malo. Whale tonu wha penei. Ona o le mauti noa ma le whaatua ino company ma tangata o le nei lalulangi. O le tawai ona siaki ma siaki ia mauti noa. Wa tu salava pe au mai de whaamauningo upu o le tangata. Ai ai lava lona whaale tonu. O le ata lea a whai o lo tātou whaamoe ma le whaatuatuanga i lo lai whaavavau i tautonga tangata po i se whaalapat potonga i mata upu whaafilosofia ma ni fi au na whaapea na au mai a ngelu ai le to ina mai le fionga le tua. O lona whaale tonu, tātou teo atu ma le manatu o seki le nofoanga. Ona ua tātou tali tonu ina upu tua tangata ai au mai le whaau le tupu silisili o te le iloa lava o tau. O le ola kerisiano, o le whaamoe kerisiano, o le taunu unga kerisiano, o le whaatuatuanga kerisiano, o le whaavae mautinoa. E le ngate mautinoa ato atoa, le amia tonu o le taunu unga o le ala uma, o whaurulunga o le whaamoe uma, o le langi ma le lalolangi, le a lefa ma le o meka, le a matanga ma le ngata anga, le ola le upumoni le mala malama le poto silisili, o Yesu Keriso e mautinoa. Mo le mau peteru. O e le loina le mana o le tua e le whaatuatua, ia iu i le ola wa saunia, e whaalia mai i ono poe ngatai. We are kept by the power of God through the faith unto salvation, ready to be revealed in the last time. O le upu, o le kept, o le loina, o le mana, lono winga, tō mai ngā ruenga wha military po wha fita. O le ata leo le wha moe le ola e wha avavau, ua maua le kerisiano, le wha ola tanga, ua maua ia keriso. Ua leo lo ina mapupuni le tarita, ia so uma, e le mawhai, e le maa losi o satani, o na ia le petia. Talia Yesu ilo loto ele na yaso, mamane tua, e le lei, moe. O le ese tātupu Funeral Directors o se whale maliu Samoa, o le tali foilea o taimi whaingatā, ona o le malanga al maliu maleoti. E mawhaifoi o na lātou awina atu ma awina mai tino maliu o e pele, mai so o se atu nuo lalolangi. Mala auno le ese tātupu Funeral Directors i le lua ono lua toru fitu o. Lua ono lua toru fitu o. Pea fiuane ele se fulu male balu Norman Spencer Drive in Malu City.
Ia le nau whapokal tātou tino, si whangamalia o le peso whaingoina lau a fionga. O le 4OGZZ kwaya, pe o na mafta mai le tātou tino, o le FOGZZ kwaya. O le Family of God Christian Church, o le ingoa le nā, o le au pese, ia lela, ia nā. O le ingoa le pese o le wafionga, u whamai atol pa kalame le mo oile nei teimi o le Taeao, whamalo whaftiktene lava le tātou atunu, i le whawhongfonga mai, ma le tari eino nei pa kalame tāu, o le mo oile whiong pa ia le tua, whaile mo suri o tātou vai, ma le mamlama o tātou wala, mai se foi whamalas au ma le whiong pa ia le tua mo tātou. Ia ma nei musika whaleanganga, ma moli atu le ilo loto, ma lufi ngalo mo tātou loto, i nei mo whai, o nao ngā upo le li i mo tātou. Te wale watilo te waru minute talo le tula sifuma lua. Titilo atu wa maia ia whatata nanga fo ia le autustala ma le awhionga le komsina o leo leo o le komsina o lo tula i maritemi nei ia e tau aweina ia le tulanga komsina o mtanga luenga leo leo au tari ai ia se komsina o le fo mtanga luenga. Ila whalongolonga atu tau nei, e rwanga tau o lena o saunuanga le whionga li a tau a Samuelu af Masanga. I whatata noanga, tūlanga fo ili o le parade, ono o te tele wa amata ona titilo atu wa yei whalawe lawe wa tupu mai. Wa umale tūlanga fo ili o le manua, wa manua miti, wa i malmewhangaro o le sisi tūlanga pe ato e whai sisi awala, lelo male ta alonga le tātu tua Samoa male au New Zealand. Fōringa mai la, o le puipuinga male saunuanga le awhionga le komisina o lo tūla i maltemi nei. O le puipuia, o le malu puipuia o le tātu watunuu, i tūlanga o le whaia lea o solo ta vale, ina ia abele la tūlango lango, ia mo le tātu o le tua Samoa. Pa walvaanga lo umanino atu lau whalongolonga atu tau nei. Whaamamala maina e le komisina. Ia o vaenga tau o nanga iai, ia le parade tau o na iai. Ua avealo na tuina atu al whaatangana. E alu ia le solo. Ma mea ua le tau sisi e tu la fono. Ai sa iai a leo leo. Sa iai mtanga luenga leo leo le lantou fo i tu ma le lantou whaatino ino le ngā luenga. Ia ma le whaatino ino o solo ta vale i le taulanga. Ai peila o nui tua. Lea tupu mai whaatavlawe. Ia a o lea lai pi fōringa mai. O le ale tu mawhai o na toe whaatanga ina. E le komisina. Ma le mtanga lunga leo. Se parade haru. Ia mana tua fōi o lena. Maua saunuanga le whionga le minister. O tupe. Ia o le sui palimia fo. I lana saunuanga i tono mau tafono. E lapata iai tūlanga ia. E lapata iai tūlanga ia. O le mana ia tau. E tau tuu ai mole. Mo whalewhawe tutupu. Ia wala ua tātou wawa ia tu ai tūlanga. Lena tutupu mai Samoa. Ma tau tia le pa o mai o lesi tia li ina i tono le van. O lesi au ali ita ana to uru mai dunga le piki apu. O lesi e whau tauta. I te tau fo ilana tiro leo mana ia o leo a mai ia le saunuanga le a whionga le minister o tupe. Se i wawa ai e, mo le soifua. Ioi, mo le soifua o tangata lau tele. Ai misi a tātou e. O le angale, se i tu lau al whafonga la tu. Le angale menga i al malovali e se le. E se le whenga kanka o fiofi. Ai atu tupu mai la ni pe fea mani whaulawe. E le whapea na o ia e awhiai. E awhiai a inga. A awhiai mātua. A awhiai tangata uma. O na awelo leo le whaasea. A ngai ni matanga luenga leo. Le ala menga whaakangai. Le ala menga whaiele mea. Ai langa na mahafua na amori whaatangana. O na ua o tangata ma awele talusanga. Ia, ono o le tamu whaia langolango. Ia, tau fui lalo to Samoa, tawani tatu langolango ma tatu wawa. Ai piu avatu whaatangana. Ma me ua tau au na le ai se vatapuia ma se tua oi. O le kamala o mimika. Kamala o mimika. Le ngal kamagiki e se mal whaafeki ka ngaka. Nganga fefeke loa. Tupu ma whaalawe lawe. Ia tua ina lau matangata. A le lau mai a ia le vaenga pe ona saunua i le komisina. Fōringa mai. Ili e se koe whakanga ngai wakua ia.
o manga ia fuilia. Manga ia fuilia si kau Fiafia. Alu kaka ia maka lima. Tapu ai. Tapu ai ia fi po no funufu ama po lima pati le fali. Ai, ko pe ia vanga li fafo. Ko pe vanga li fafo. Anga fafo. E mingo ia leo la tau ngā ruru foi. Ai o i runga tu la fono. Ka koula sa munta o ile ai. Ki el pui el piki up. Ia lela, vai le ven e ka kal fika ko le ven la ko le ven ko ki ai lunga o nga se fe ola ko ai ngi kai. Ai mare fo ile. Vai nga wa mel tanga lunga leo. Matala fo la tau apitola au. Mo le tau sia o soifua malorina, mo le pupuinga o tatu watunu. Ia tau lunga tosi tau tua masa uranga tia lei vai ngala so fafta tele Samoa le tunu pele mo tatu maftanga tatu te fele aso Taeao le lofo mo le anga lei o tatu mo te si lang. Manu ia fai valo filima lo fianga pe mo tatu watunu. So. Ya fa valo fo tele la tele mafuta mo dunga penga fai langi lunga tau tua. Tatu fele le aso Taeao le lofo le tua seifu mai manu ia. Alofa lama o tiro. O le tala Fiafia, ua whai te nei tausanga mai leona sefulu lima sefulu tausanga le matua le soifua. Ua wha tino i nai polo kalame o siaki ma wha ato ngā au po tau whale manawa. E le eise ngā luenga tele te whaia. E au lia lo le lima sefulu walu le lima iwa tausanga le matua o lo soifua. O le alafo fua atu i lau pusa meli, ia le pusa, mosu e suenga ma wha ato ngā au ma tau whale manawa. Ma wha amanui atu lo waso whanau. Ai o le vaenga e le leiai, o le amo fua pusa, ma mea whai ngā luenga mo le whatino no ia wha ata masusuenga e tailua tausanga malafu atu se i o ina e au lia e fitus fulima tausanga le matua o lo soifua. A vave iloa, ma mau e susuenga ma wha ata o ngā au po tau whale manawa le ka nese le amatanga e ma whai o na tonga whatia ma le manuia e le aise tongi e vave ma whai ngofia. O susuenga ma wha ata o ngā au po tau whale manawa ma whai o na wha sao ina iola a mau alola upusa whai loa. O esi la fia e iwa tesi ma le tolu wha miliona tala le se leni ale UTOS ua toe whaasafua atu i ona sui whai unite i le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha whainga luenga ai lau se leni ina ia vave wha tau nuu se wha moe moe ta ua a lau a inga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talo wha voucher, le M tala, ma le My Cash e ala i le Click X. Wha afsota i mai le ono valulima lua ono iwa wha iwa, le www.utos.ws, po le e-maili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le wha aputu ngā tupe teo wha whainga luenga o le mawaenga tau sia Samoa, teo wha whainga luenga e mātou lau seleni, ai sele e oe le manuia. O Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai au ngā tātulanga e le to e tau au whangaina. O le vai fo i ua malili ua mai au na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu ia ua nganuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea i ala ngā upu ma muanga ngana, ma le vau ngana. A wane i emisia le tātou polo kalame. Ia Fiafia o aso lua ta itasi le itu la e valu i lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai moanga, ma lau whaasaunga Samoa. Are you and your whānau fully immunised against measles? Measles is serious. It spreads fast and can cause severe illness. Your best protection is 2 doses of the measles vaccine. So, now's the time to check if you and your whānau have received both doses. If you haven't, it's not too late to catch up. Book your immunisation today. It's free for most people. Find out more at info.health.nz/measles. O fia maua sau ta avale po sau piki apu. Ai tongi ta iwa yaso, lua va yaso, pe ta imasina. O le sleek cars o le a maua ai le fsoswani. Ua ta pena le au whainga ruenga a le sleek cars mo oi malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sfulu i le Taeao, angai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani i saute, mili mai loa i le o lua tasi fa, fitu lua selau, po le o lua o, fa lima, tasi lima tasi. O mawhaiuna awina tu tala fau mai Samoa, ona o le lango mai a le ofisa malanga o le Adash Travel, telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, fa selau.
toluiva, lua o, faselau. O te whatalofo no tātou o tunu o le nei o tātou mafuta fo i le nei o sa fou, tala tauro ngolongo mai Samoa. Mo sauni le teitai o le tātou malo le fionga i le pāle mia. E tūla i le whaamsinonga māwalunga e taliantu i le tangi o le whaia leo se tua inga tau whaaleanga. E ala i se suu po o se lawsuit e silia i le miliona tā la. O lea mata ubu tau whaamsinonga ua whaaudu e le fionga le saa whaapito. Le fionga fia me na omi mata awha saa vema pāle mia. Lea ubu tua i ai le teitai. O le vaenga wha ubu whai o le wha tua i le tua Samoa o tasi. Le sunga la auli le mali e toa le ua tea polata i vau fosi smet ua ave nei mu pāle mia ma teitai o le malo. I ne whatalanoanga le pāle mia ma le porokalame o le lupe whaalele. O se le tio whaasara lau i Amerika i le asa tōna i na tenei. Na whasiringi aiso na finangalo. E tu sa o le tangi e le sa ave ma pāle mia. O le ulua i teitai leo le vaenga wha ubu whai. O le wha tua i le atua Samoa mutasi. Le fionga fia me na o mi mata afa. E whaitulanga o pulawa ia mta urumanga o roadshow ma mea e lena la ai upu i tūlanga ia. Malira. Ai o le alava le mea ua fina ngalo ia le fionga sa whapita whai o lona le na fina ngalo o le whau tapena iai. A whai lava lar sailing o le amiutono ma le tau tinongo me tauna na whaasa o ini matau. O le whau tapena iai. Ona lava fina ngalo ma mea uma ma le tapena ngola wai iai ia. O te leilo i tuatu po e lei tuatu nei mea. Ia ale o te nofo ma le mamafa upu na lafo mai. Ai lei sau tala e tasi o whaia. Ano se mata upu tu ngā tele le mata upu le winga le maliu o le tusitala le. E umana tuai. A via whamsinonga manino le mata o le vai. Ia o le o i le tu ngā o la utala na whai. Mafuai la sia tu langa le ui o lea. Ia o le tātou ono sai pēr mo tātou whapalpale. O le tali malu wale whai. Mai o tāpena fo le tūlanga e. O whē o iei le mta upu. Ia o sauni. La lava fo le tūlanga iei a whapeo. Nisi tūlanga lo iei nisi o lo tū mai tua. Ia e whapena le tala. Ma le whamoe moe. Ia. Sau le taimi. Let the court take its course. Mai o taimi mo vole ne o. Fita ia o me whapea. Alo tau fai pelti Apollo e le peti tau fai atu. O le au o tulanga tofu pare mia. E ale lava e sau lava. Yo va pela puta nei me tengo. O le o tau velva no va fai ma to finga fai pule minsta. E ale au sau fai pare. E ale lava e sau lava. Ole ya o ta pena. Alo e uma pe lolo wa ya pe la fule mu. Ia pe ngā whātia fo i tau lumango le sawaringa ia wa tapena. Whela wale meo iai. O lava tapena. Wa mai atu ina atu le tangi e le fionga fia me na omi mata fo i le whaapasinonga. Mai le i whaamautu ina seaso i whafonga i nai. Mo le vala aunga mo mua. O le mta upu tau whaapasinonga po le tangi. A le sa a vema pāle mi o le atunu. E mafua i se sa unuanga le sunga la audi le mali atoa. Le watea polata i vau fosi smet. I se tasi o whaalau i loa o anavatau o le whaatua tua i le tua Samoa o tasi i lana road show i Savai a o lumana i le whai ngā palo te tele na ia wha i loai se tua inga i lea fia leo le fio ngā fia me na awi mataafa i le soli tu la fono na whasi o tia i le te maita i polo fesa o Caroline Sinavaiana Gabed. O te tala i nei le whai to toa e tasi i lunga of so ta inga tau interneti ma awala of so ta inga wha teknolosi wa tu whata sia umai, au aunanga ese o le tātou malo. O le sini tau lai o lea wha moe moe, ia wha whaingo fie o na maua waweai whainga wha vae, ma tu la fono o lo lima teita inai au aunanga wha tino umale malo. O le tasi o sini au tu e pe o na wha ailoa, i le saunuanga le fionga le sui pāle mia, le fionga toi lupe maui au tele pou mulinuku o ne semo, le ana te talai le fiso ta inga. Ia tasi le au nanga wha teknolosi e maua umai e tangata whainga ruenga le malo, wha matalanga. O wha iloa i fo i le sui pāle mia, i le wha alawi loa ina, ma le te talaina o le au ala o fiso ta inga. O le mtanga ruenga o tupe le malo, mtanga ruenga o fiso ta inga mwha matalanga teknolosi, ma le ofisio le pāle mia,
O le ata ita I lea fuafuanga I se whainga. E ngā lulu e whātasia I maisi au nanga le malo. Ina ia mawhai na whaso o tai I lea awala. E whawhai ngofi ai mea uma o le nei vai tau. O whai ngoi nai lea awala mo whaso o tainga. O le One Government Portal, po le ao tasi whaamtalanga ma au nanga uma, ale malo. O whai loa I nei e le pulenga o le atina o te ngāti tāwhau mai mo mai Samoa. Le tapena ai o se au malanga, o sui o pisinisi tau whale tani malo I le atunuu, whapea ni sui mai le au nanga tū maoti, I la tau lo whaatino ina le ngā luenga, o le whaatawhawhau o tūlisi e malanga mai I Samoa, po o tour operators, e malanga e whaalau I lo le tātu atunuu, I se whaalinga o le atina e whaia lei Australia I le masina nei o Novemba. O lea whaalau I loa o ta ua o le roadshow, e amanta I le aso sfultasi o Novemba, le aso lua lea asau, ai mai e le aso lulu le aso sfultonu, o le masina nei lava. O wha moe moe a whai a I tele o Brisbane, me le pone masini, ma ua fua foi, e a wai le selau lima sfulu o pisinisi Australia, o lo latu whaalau I loa le atina o tangata ta whao. Ma uia fui au nanga tau pisinisi, e whaia whaalau I loa o Samoa, I te tonu o le atunu. Ma Australia lo pito to tele tulisi e malanga ta whao mai I Samoa, I tau sanga te tasi. O whaalia le pule o maketi ma whaalau I loa o Samoa I atunu I whafo I se tusinga whaalau I tele, ma I le pulenga o tangata ta whao le atunu. O losa ma I a work, o le malanga atu I Australia mo lea whaalau I loa o se avano ta ua lea o le tātu atunu. E wha I loa ai, au nanga uma lo maua I Samoa, e wha ato sina mai ai tangata tā whao. O wha mau o tangata tā whao na whea Samoa, I le vau Januari mai ulai o le tausinga nei, e iwas furu walu wafe se lau iwas furu lua. Ma o le lua furu 5% o tūlisi mai Australia. O New Zealand pito mawalunga, e fast furu 5%. E tolu company valele lo malanga mai e tūlisi mai lea atunu, o le Virgin Australia, Qantas, ma le Fiji Airways. O le company valele New Zealand, o le tasi lea awala o whila ua inga lo malanga mai ai Samoa, tangata ta whao. E ui le masina se fultasi le nei o le tausanga, wa amatai le tau o a whasa I o atu I a aperila le tausanga fau. E peo na whae loa lau tele ai e le vaenga o lo ngā lulua le o nanga o le vae tau. Peitai e iei nisi o porkalame o whae loa I le kalena o mea tutupu le nei masina, e so o ma le masina whae o le tausanga. O le tauvanga siva ai lau afia lo ta pena I tausanga uma, e le kalapu o le sivafi, ma o le tausanga le nei wa atoa I le luas futolu o tausanga, o whaia pea lea tauvanga. O le aso luas fulu o Novemba, o wha moe whaia ai, ma o le a tauvai a li matama tai a sa ili le siampini, o le nei tausanga lua o lua lima. O le masina fo le nei e peo le Fiafia, o le singa muri o le palolo, e pa utonu I le aso sfurulua, ma le sfurutolu o Novemba. Ai o se tasi o vaenga tāua mo le masina lava le nei, o le tau leo sua au me pensini I Samoa e peo na whailoa mai ai, e le mtanga luenga o tupe le malo, le sitia uma o tau o ia o loa. O le pensini ua lua tala iwa fitu sene le lita, ai sa lua tala iwa ono sene I le lita, ia o ki topa. O le sua ukiso, sa tolu tala valu sene le lita, ua si nei le tolu tala se fulu tasi sene le lita. I le markalsini sa lua tala ono fitu sene le lita, ua si nei le lua tala ono se fulu iwa sene I le lita. Talai o le nei aso,